Me atrasé un poquito por cosas acá. Ahora de prender el audífono. Es que, a ver, aquí esto supongo que voy a poner esto acá. Y bueno, vamos a ver aquí la TennoCon. Y a ver qué tal aquí. Abrir Warframe. Así que vamos a darle. Adentro ya lo saqué, ¿verdad? Así ya lo saqué el drop. Y hay que revisar las cosas mientras entonces. No digo, podemos ir a leer el arma nueva mientras que en esto. Buena Remy como a todos. Como a tu día. Ah, no, aquí no era eso. Voy a ir acá. Déjenme ver una cosa aquí. Mientras pongo aquí el juego en pantalla, así que sé que en la otra parte no lo estoy viendo nada. Alguna opción está como que no lo eso ahí de mi. No parece. Ah, la verdad. A ver. Ay, no me equivoqué, de imagen. Déjenme ver unas cosas y bueno, vamos. Bueno, vamos a ver el arma ahí, qué tal está. Ahí el arma nueva. A ver, quiero. Porque veo una pequeña complicación en esto. A ver, está viendo aquí. Sí, aquí sí. Así que bueno, vamos a abrir la mano a ver qué tal está. Así que a nuestra cosa de LV. Y vamos a poner una acción aquí. Pero vamos a poner como algo especial aquí. Ah, espera que creo que tiene el audio. No está con el audio perfecto. El disparo alternativo es para el arma en. Ah, no. Divide el arma entre diferentes rifles. Consumiendo más munición por disparo. ¿Qué banda es eso? Ay, tiene daño Town integrado de base.
Y eso está bueno. Va, ya, que iba a poner la patata ahí. Algo tendré que ir a corrosivo fuego, yo creo, podría ser. A ver, la canción, bueno, está mal, ahí voy a ponerle el otro. Déjenme un segundo aquí. La probabilidad crítica falta. Y bueno, el daño crítico ahí. Y bueno, igual ahí tocará probar ahí para ver si vale la pena este azar y eso aquí. Bueno, igual me imagino que ahora aquí el santuario debe estar como... Sí, con gente leviando ahí, así que... Igual aprovechar aquí el tema. Ay, verdad, la mesa ahí se me olvidó. Ah, vaya, que lo... Ah, interesante, uno, ¿no? No, igual el arma aún. Curioso eso ahí verlo. Está igual, es bastante bien ahí como dispara el arma. Pero igual... Aquí es... Ah, no, pues de batería más encima ahí. Y es chipcana. Quiero ver el retroceso, eso sí, ahí. Porque si no hay que mod le podría poner aquí a esta arma. Porque el retroceso... Ah, ya. Ay, quiero ver. Ah, ya. Ok, ya qué onda. Oye, qué onda ahí esta arma. Aquí tal vez... Aquí igual parece que aquí puede existir, ¿no? Aquí igual la recarga está bastante rápida, así que... Está bastante bien ahí. Es que no se está como interesante con el disparo secundario porque igual anoto ahí como en negativo ahí de... Digo, y está ahí vendiendo luz y eso ahí se va a notar más, pero... No lo estoy notando tan mal ahí como el efecto de que debería tener alguno negativo aquí. Por llevar esto. Igual me imagino que Rotera como lleva la misión normal, tal vez como... Bueno, aquí igual viendo yo no sé, pero no está tan mala y para... Oh no, es que está muy mal, no sé. Pero hay como eso ahí ponerlo extremo y eso ahí tal vez sea como mejor para el otro ahí. La... Voy el Devstream Soulframe me mete a la familia. El horno ya la tengo listo, aunque bueno, me queda un poquito de tiempo aquí. Bueno, yo vuelvo.
Welcome to TennoCon. Or maybe for the No, next eso quita de 50 mapache minutes mejor. on Say it. Boycon. Obviamente mapache quiere este plátano. Either way, this is Soulframe Devstream 16, and we're so happy to have the next 50 minutes to talk about what Soulframe has been up to Bueno, a ver qué dirán para el lately and show some Soulframe. cool reveals. I am Sarah Aslan, Senior Community Manager on Soulframe, and I am joined by... A un mapache que Oh, tirarle I este won't stress you queso. out. I'm Jeff. I'm the creative director on Soulframe. I'm Steve. I'm the CEO. Hi, guys. I'm Scott McGregor, and I'm the lead designer. And I'm George Spanos. I'm the audio director. Mejor sopita de We got the quiche. wolf pack. Yes, the Wolfpack. We got the wolf pack. Give it up. That's a spoiler. Bueno, terrible, ando spoileando We y ni siquiera have a empiezan very ahí. exciting special guest who is coming on later today, Ah. so stay tuned for that. Bueno, y después lo cambio To eso. start, we have some exciting Invitado news to share especial, ahí lo to hacemos la celebrate voz, TennoCon ahí. this year until midnight tomorrow, Sunday, July 12th. Everyone is invited Hasta la to medianoche. Soulframe who has ever Ah, signed up on Soulframe. ahí que van a mandar como invitaciones a todos los que estén registrados ahí para el Pokémon ahí terrible. Ah, mapache Scary. tiene fuego Did I terrible tell que you le guys I violan was todo. doing that? No, I'm just finding out about this now. Well, Sarah, yes. CEO. These invitations will be sent by next Ahí week. como que todas las So, invitaciones ahí. yeah, if you haven't signed up and Que you've todos been los que se registren hasta interested, mañana a la wanting to try out medianoche the ahí. game, soulframe.com right now. Ah, está bueno igual, ¿no? Excellent. For those of you joining us perhaps for the first time, Soulframe Preludes is our pre-alpha state.
Ahí For the está ahí last few pre-alfa. years, we have been building this game alongside of you. Que bueno, ahí, And que bueno, you igual have está broken bastante our bien ahí para game estar with en some pretty pre-alfa. hilarious Para estar en bugs. pre-alfa. You Sí. have submitted probably thousands of pages of feedback to help us improve our combat and help shape Alka from the ground up with us. This also means you have seen things really early, and that has been part Eso of building sí. this Hay game alguna out in cosa the que se open. nota como que era muy temprano el Maybe tema. that was unfinished content, or maybe Contenido you sin terminar. survived virtue rework, and then another one, and Revivieron then el kind of rework- another one, rework all de in the span Virtue. of a couple of months. But we're it's gonna also do one more. exciting. ¿Qué tal? Te uno More too, nomás. aren't we? Sorry. Sorry. Got more. One more. What has it been like, guys, building Soulframe out in the open like this? It's been very special. I think we're. It's the only way we know how to do it. Es la única manera And de we're además. really grateful that we had people willing to come along for the ride and help us build it. So, yeah, we're very excited to show you what's been in store in the next little bit. Yeah, I think we wanted to make it as close as we could to the way that Warframe became successful, which is build it alongside Obviamente, the pues ya le hizo community. 20 fachos a la Thank mesa. you. If you are a Soulframe founder, I really appreciate you supporting us in that way. And I'm sorry for respecing things that you got when you were a founder. We'll make it right. Lo It haremos was my bien. fault. Lo viendo por But yeah, tocar this is a cosas very cuando era important thing. I fundador. think all of us in the room know keenly how the Y game industry una is vez, going una these cosa que days. podría. We still que bueno, feel igual aún it's está en very, very pre-alfa, así important that the que. game has to kind of be Bueno, primero tienen in que salir como contact de with the esa parte players para at all ahí. time throughout its development in Así order que for it to diría be como algo de los successful. fundadores. Because Digo, I no lo think we escuché can bien, all pero think dijo of algo de many fundadores cases ahí. where you develop in a Digo, vacuum como for algo, lo 6 siento a los years and fundadores o release algo it, así it como just por doesn't cambios y eso, work, imagino. and, Ahí. it's just a Como pagaron por esto y ahora se los catastrophic cambiamos, loss to imagino, no sé people's qué. careers. Me imagino como en ese sentido So we era have to build como it lo with vi. you with the bumps and Sí. bruises. No, al que chiste le va a regalar, aquí lo dice en esta servilleta Yeah, we rota. would literally not even be here without you guys being interested and patient and supportive with all of the things we've been working on. That's right. One of these systems that will continue to be built upon and soon Bueno, esto es que is se va a querer expandir. Tempers. That's Toma, right. pero ¿por qué eso no es Tempers este were sonido de launched Minecraft? recently in Soulframe Preludes Gente. 15. Ah, ya, la- They are eso unique no se hay- modifiers for your weapon. pero tenía como los Tempers are modificadores random. ahí. And of course, our most asked question since Preludes 15 is indeed, how can I have more agency to deliberately better build towards the Ay, weapon I want? como... Well, good news, we have an update to share. That's right. So Buena- loud and clear. We Ah, ya, got por eso no lo feedback recuerdo ahí. about how weapon Buena rueda como customization, todo. can be unpleasant or make things more grindy. And so there are some good aspects to that where people will have a bueno, discovery that segundo. interests them and it might change their playstyle or open up their mind for new possibilities. But our intention, if we didn't have to work on TennoCon, we would have shipped this a little earlier. But our intention has always been that you, as your crafting abilities increase, you take control away from RNG and it becomes in your control. I think we have some UI mock-ups for this as well. Yeah, so this is, again, as ya, Tuakane como- becomes more confident Es que eso in yo no tengo herself, idea ahí cómo sería she will ahí. be able to extract Porque, bueno, tempers ahí- and you'll be able to kind of build exactly the Cada kind of gente, legendary ok. weapon that you deserve. So that's coming soon, not super soon. But yeah, we're really excited to get the system to you as fast as we can and learn more Ok, de about que llegue el Tuakane, sistema our pronto. blacksmith with the imposter syndrome. Yeah, it might not be El tied impostor, together. We're definitely el going to get that síndrome stuff out as impostor. quick as we can, but we are also No going to work Among on Us. a progression system that Obviamente. involves Tuakane, similarly like we did with Orlick recently. Yeah, there's a light version of that right now. Great. Yes, and we of course appreciate your patience with this system alongside everything else that has been growing and changing, but we do want to move into some reveals for today. Ok, ahí la Let's get revelación. into it. Later today, as Megan said, we will Más be taking the tarde. stage again at 4:30 for TennoLive with a demo. Ah, ya, ahí va a haber demo de Soulframe ahí. A big, long Para el demo. TennoLive, very aquí nice está demo. buena. Missed that. How long is it? ¿Qué eso? No me acuerdo si el año 32 pasado lo vi. minutes? Yeah, ballpark. Let's see, it landed. 32 no, It's se va. starting 32 minutes. 32-minute demo. 32 minutes uninterrupted, never seen before, although I think we're going to spoil some of it here. Really No, me equivoqué en eso. showing new systems, new characters, and I hope you come away with the impression that the grandeur and the scope
and our plans for the game and the world above the world Yes. become obvious. So here's a couple hints here. Probably getting a hint from this concept But art. definitely, We're kinda- please tune into TennoLive if you're interested in Soulframe. We'll be the Okay. opening band, so to speak, for Warframe this afternoon. Some of the characters you meet will expand upon the story. Wouldn't it be sick to have a raven? Raven. Un cuervo. Love it. So sick. I Un love cuervo it. como compañero, en serio. We called it a crow so many times. I stumble over. It's a raven. Yeah. I know, I keep calling it a crow. Some people Digo, think a crow no, and a raven la are the otra same cosa. bird, and they're not. Pero el pájaro Don't look es at me. I diferente. didn't. The fable you will see later will also expand on who you are as an We'll envoy. go back. Go back. Oh, Yeah, ¿verdad? go back, Pues go back, durante go esa back. pa- a ver, bueno. Oh yeah, here we go. Some crazy weaponry. So this is very tuned into a certain nemesis we're going to be introducing later Un on. Nemesis. Nemesis. Yes. Ahí el liche del Soulframe. O algo así. O bueno, simplemente como que ve nuevo. And yeah, there's a bit of Bueno, dale. lore behind the progression to this Anyone story. like Soul Calibur? Yeah, any Soul Calibur fans? Any old Soul Calibur fans? Some chain blades? Let's go. Yeah, not the outfit that usually goes along with Oh, that not the character, outfit. but yeah, That's the- true. but I'm Sí, very ¿verdad? Es inspired. interesante ahí. And then yeah, I think we need a pack to kind of pack art match the makes me weapon so type. It looks amazing in game. This Maybe Yeah. we'll show them the We packs might give you a shot. Holy, we're blasting. Sorry. Okay. No, no, ahora hay nuevo, un Yeah, enemigo this nuevo is ahí. more content that's going to fill the story kind of that we're showing later, but like everything that we put in, of course, this will be accessible to Oye, igual, players es que igual se recarga instantánea esta arma ahí. as well. So these are kind of Algo que lo dispara y ya saca llena inmediatamente ahí. Jeff, I only hope I can survive your fashion critiques in these. Pero qué being puedo set hacer up. tu payo. You are, after all, famously judgmental of fashion. not me. No, Not me. not as much as a certain terrible. rat witch. I may have Sería seen esta her reina earlier. rata que hemos visto antes. Enchanté. Ah, ya. Jeff of House Cooks, Ah, your aura is the drabbest I have smelt terrible. in all my afterlife. Oh no. Your cross is as thin and gray as the veil. Your greaves Terrible y te van a grieve me. empezar ahí. And Takis? ¿Hay un rayo? No, pero obviamente más para que le gustan los rayos ahí para despertar. Sorry, Jeff, for giving you a Terrible, va, So sorry about that. terrible y más para que le va a robar una rota a esta señora. Somewhere I feel like Megan is super vindicated right now. You are here in person. Está por aquí Inicio will be media, es que sniffing no voy a around hacer como all este tipo de day, so cosas definitely amistad y go por la us TennoCon. after. Thanks, Plexi Cosplay, for your. Y de mi lado, y buena amistad como todo. Anyway, like I was saying, our demo at Ahí TennoLive van a ver today cómo will se llama unveil tranquilo more hoy of día. our y- envoy that we have ever seen before. Perhaps you will see some of her origins, and maybe everything will start to make a little more sense. Oh, that'd be nice. And I have a little bit of a spoiler because I un poquito do de want you spoiler, to a ver. keep special eyes Yo me peeled. imagino que por el tema de para el TennoLive. Ah. Voiced by the man that will do anything for money, Ben Starr. Ah, el Vestar. Ay, ¿te parece que va a ser Vestar? Ok. Terrible. just knocked it out of the park. Eso sí. Ahí las manos yo estaba pensando ahora se trajo una rata de verdad ahí. Yeah, I really hope people pay attention later Pero on. sí The que demo. lo había pensado eso ahí. Incredible what he did for us. Ah, pero entonces, So tune in for that terrible. Ahí later Vestar today. va a aparecer As hasta en I've los said top a ahí. million times, Está en el but I do Fortnite wanna show de... you Bueno, en el something Warframe. really exciting No me acuerdo en right qué now. otro. En el And Expedition, less ahora en el Soulframe. than Terrible. Va a estar our Flash. most El asked Venta va a estar en las question. top ahí. mounts when, Bounce win. and the answer to that shall be revealed Se revelará en el trailer. right now. Ahora. Sí. Está rara esta montura. Está rara esta montura. I'm sorry, guys. Terrible. I'm so sorry, guys. I must have sent them the wrong video. Debíamos I'm poner sorry. el video What equivocado. on earth was that? Do you think, could we just show it live? The joys Okay, of maybe we show it live Can then. we show it live? Okay, Lo please. mostramos Anything ahí better en than el Sorry, I know juego. you're practicing for the demo, but Sé que estaba practicando Can we para show it lo live? pero podemos tener un controlador. Gave the nod. Are you joining? Are you joining? Se unirá. Joining the Wolfpack? Wolfpack. All right, let's go. Pero está Here we are. rara esta montura. Dev build. Let's show it. Let's show it. Dev build. Yeah. Yeah.
Orientemos para chequear esta montura ahí del Soulframe. What's gonna happen here? Okay. Oh. Oh. Oh, with the N on the other line. Yeah, Excellent. yeah. Yeah, here we go. Bueno, ahí la Yeah, at montura. last. Pero esto ya no estaba, simplemente estaba como ticiado ahí, que no me acuerdo ahí. Digo, es que donde hace rato me he metido ahí. Pondré que Now, do simplemente wolves como que usually estaba go como la on idea their ahí. own, or they travel like in groups? I think it's called a pack. Oh, really? What's going on here? Ooh. Terrible. Pretty sweet, pretty sweet. Let's go. Ok, pero esto igual va a Yeah, estar bueno ahí para so, moverse por el mapa. Oh, okay, the PC's muted. Anyway, imagine ruff, ruff, ruff Está muteado, imaginen ahí sounds. ladridos y sonido de lobo. Yeah, so Ahí obviamente sometime para after efectos especiales está ahí. TennoCon, we'll be putting in the wolf riding. You're going to have to raise your pup that you picked after the Orangol fable. Raise your pup into a full-grown wolf, and you'll be able to get into groups and play co-op with your wolves. Yeah, finally, at last. Algo relativo con el lobo. Scary. Scary but exciting. And hopefully you never see that cursed abomination that we saw before this. Que no había ni yeah, dado was alguna terrifying. noción. My favorite thing was that was in underwear as well. I promise it is a lot cooler with sound. Okay. I know. What the heck? Poor George. I guess you'll have to watch the demo later. But we do have something else to reveal right Is there now. something Algo más que Landon is revelar, wearing right now that maybe Yeah. Que de Looks que- pretty que- creepy. Very fancy. ¿Quién? Ah. Oh, he's got he's got it equipped? We do, He's got it- yeah, he's we got the do have Vatigar another equipped. exciting reveal. Although this one is a little less wholesome. Yeah, Increíble, okay. bro. Yeah, here we go. So So if you're playing Soulframe right now, this will Bueno. be pretty shocking. Pero We are bringing the Edgelord to the Envoy. es el lobo. So any Ah, folks verdad, y that muerte, are ira KOTOR y fans like caos I ahí. still am, yeah, No, will appreciate Terrible, the que added tiene que ver choice los to maybe horarios. play a little bit of a, shall we say, a darker urge sort of version of Soulframe. And this is the first pack. When you equip Ahí a sí, tiene que ver Vatigar los pack, horarios you'll have to de la watch the Conozco. demo to understand the context of all this stuff. But if you're paying attention, you'll notice that it ahí. unlocks a new virtue system, and Que these are the bueno, pantheon of the virtue Ode. ahí. So this is, I don't know, this is kind of our Como our el- edgelord el- aspect here, Anti-envoy. our Ah, está anti-envoy. bueno Path ahí. for sure. Yep. can we show them some Vatigar in Se ve como el action? sistema menos Oh, are we going to do that? Are we going to show it? Oh, okay. Está bien en acción. Ah. Yeah, is it mute? Is Pues it muted? ahí, Is it just y the el año PC? pasado también fue lo I'm not mismo sure. ahí, subiste ahí We en might el have some tema. live tech support for We might- Rue to we might come do out some and- live tech You support. might get to see Rue though. We as get to a- see as a Rue bonus come out come and like check out tech the album. this. So Vatigar, Scott, is our new pact, as Steve described, virtues twisting and corrupting into something a bit stranger. Can you tell us a bit Sí, about lo the que está con la three interfaz antes, como que new estaba ahí, la vía como... arcanics Are we- that are come we gonna- along are with we gonna Ya, demo pero Vatigar? them? te- Or are we gonna supone wait que era for como otro tema ahí. Names Okay. from our lovely narrative 'Cause I team. never know the names. El nombre de Volt's nuestro... arc, Yeah. guided by visitor's hand. Throw Icor boomerangs that damage foes. So I don't think so. Activate once more to cause the boomerangs to explode. Some people might recognize this Where's silhouette. that Dark Sector fan? Yeah, where's, Right where's there. the one? Ah, es como ahí, lo dar sexo ahí, lanzar la glaiva ahí. Not That's for anti- you. without a glaive. Yep. And it was can't let it so go. cool you can't see it anymore. Terrible ahí, dar sexo a la sopa. Okay. We pause for this intermission. Everyone give a shout out to Rue. Okay, Rue's got the. So, yeah, Scott, can you tell us a little bit about the other packs, arcanics they will see? Yeah, so there's the second ability is Okay. Zephyr's Grasp. Zephyr's touch, a Zephyr's gasping touch, breath yes. in Icor Keeps grasp. changing, yeah. Yeah, so we can Here- grab your There you go, enemies. George. Sorry about that. Okay, you guys can continue now. Ahora voy a continuar. Yeah, so you can grab your enemies and debuff them and set them up nicely for use with your arc ability at your first.
The third ability, A I'm not really ver. sure what the name of that was. Osaraxi's Osaraxi's, El yeah. pinche Stampede. movimiento wanna pronounce resulta it. de Waiting defensa. herd. Es un poco Yeah, como so la, it's like digo, a crowd control como la ability parte that de Snare es como la de summon a Cora, bunch of pero no sé, ahí tocaría verla y como trample your enemies to el death. tema ahí. Who doesn't want a demon horse? Que no queremos un caballo demoníaco terrible Landon, que can de you show acá, us some in derecho. action? Let's take a look. Espera, ¿es de acá? La cosa es de acá, de hecho. Porque hay como que una estampida ahí. Ah, yo veo más como la de Necha ahí. Bueno, la de... Ah, honestamente da igual, está mejor ahí. Esa cosa ahí. Ahí la habría ahí. Voy a poner algo aquí. Un mapache. Drop del arma, sí. Pues ya yo la estoy leviando ahí. Para que si tienen varios streams abiertos no te lo va a dar. Ay, la jaula ahí. Ay, quiero los caballones ahí. ¿Qué me digo? ¿Les está bueno ahí? Terrible. Ahí está muy levantado para que le pueda pegar bien. Bueno, te imagino que por trata de vuela ahí o no. Ve a tu lobo. With sound. Yeah, it was Landon does such a great job of making us look good. So I know that's not our evil envoy, but El envoy malvado. Is there maybe something he should do to cleanse? Like make Pero up for his evil debería hacer algo actions? para limpiarse Oh, really? de todo aquel Can malvado. you take a bath and wash away your sins? Puedes think a little bit, bañarte y actually. limpiar los pecados. well, after all that corruption, let's go find something a little more peaceful. Vayamos a algo más fácil. Just want to chill out for a bit. Y ahí cae la... agua. Oh, Yeah. so we missed some effects. ¿Te imaginas que estaba ahí pero como cuando I iba? am Parte so narrativa happy ahí. that swimming is now in Soulframe. Claro. But there's something else I've been wishing I could do. Algo más que estaría bueno hacer, a ver. Pescar. Se puede pescar, o bien como si quiere pescar ahí en el puerto. A ver, ¿y cómo te da ahí la pesca? Okay, that's awesome. I'm glad you're happy. Ok. Come on, Landon. Come on, Landon. Oh, it's coming. Pero ahí la pesca. Un poco. Ay, es como que lo limpia el pez ahí. Terrible, hay de volver a It's contaminar ahí el the pescado ahí. first ever vegan fishing minigame. Pesca vegana. Thank you to those who Igual que laughed. fue. Yeah, so fishing is coming. Very exciting. And what a lovely day in Qué día Alka. también I estaba actually, fenomenal. I don't know, I kind of wish it was Pescaría maybe que tal vez. gloomy and raining. It's a little too Yeah. hot, a little too warm. Que fuera nublado I y wish it was lluvia. tragically Qué lightning and elegante. thunder. Como clima está ahí. Yeah, that reminds me. We Qué have cute. weather changes. That's right. Ahí van a poner clima hasta ahí. Coming to the game. Obviamente mapache que le gusta la lluvia. The most amazing part for me at playing Lo this, más I increíble. played like an hour just in all the familiar places that changed so much just because the weather became so dramatic. So I think this is going to be a really exciting and welcome change to the game.
part of the systems that we're adding. Parte de los sistemas que Yeah, I think we're añadirán going to ahí. look at having specific Sí, animals niebla. maybe go and hide during different weather periods. Maybe the enemies will change up a bit, so there will be some interesting things we can tie to the weather systems of the game. No birds in the trees at night. Yeah, Luego de los árboles en la better noche. fish to catch. Maybe. All right, that's enough Mejores gameplay for peces para now. tocar. Mucho gameplay, no, Sorry, terrible. tune into TennoLive. Yeah, shout out to Landon, Gavin, Sam. Thank you, Wolfpack. Thank you. Nice. Okay, so mounts are indeed coming to Soulframe, finally. ver, a Sol, put algo de my Soulframe cute pass ahí. it up. Un poquillo And más. they are ahí, coming Ah, fall en 2026. otoño ahí. Bueno, para septiembre más o menos ahí. Digo septiembre, octubre. Si no me equivoco ahí. Looks amazing. But I do wonder if these wolf mounts La are montura. the only mounts. Es la única I don't montura. know. Tune into TennoLive. Easy. No, Oh my no lo sabía. god. What is this? Spoiler city. And fishing. We saw fishing. Very Una de las veces que hay en exciting. agua More ahí. Que no es non-combat nadar igual, activities esto va a estar have bueno been ahí. a long-standing Terrible, request donde está from the minando en Soulframe Warframe. community, and we're really happy that this system is in the works. And there probably will be a prelude update between these, like where we'll una introduce actualización again intermedia. some like puppy bonding that you have to do to build towards your wolf when it releases in the fall. Yeah, that's right. Yeah, we'll release. I'm hoping we'll release the fishing prototype, the weather system prototype, and then some puppy Ahí lo time. Will we be prototipo able ahí. to customize them more, Jeff? Do you think we'll get like fur patterns in time? Fur patterns, cosmetic like Oh my attachments. God, that's amazing. Yeah, we'll definitely Okay, that's exciting. definitely let people kid out their pup. Awesome. Mononoke mode. And I remembered this when we were watching the fishing, George. A lot of sound behind the scenes work went into fishing as well. Yeah. Tenía ahí, pero- One of our sound designers, Slater, went out and recorded a bunch of it. We're always looking to record original sounds. Yes. And so he was very dedicated and intrepid and ventured out and into the wilderness and got us a bunch of great sounds. And I think we have a little Ooh, video. real Un wilderness. video Excellent. ahí. We don't just sit behind computers all Hey day. on boys, I'm Slater from the Soulframe sound team, and you just saw the reveal of our new fishing minigame. I was excited to work on this project because my brother has always been an avid fly fisherman. So I got my field recorder, an underwater microphone, some ultrasonic microphones, a few other bits and bobs, and I went and met him at a river in aquí Aurora lo que where vamos we a mostrar, picked up como as todo much eso ahí. source material as possible before I started working on the game. I hope you enjoy this behind-the-scenes look at me standing in a river recording some sounds. Está bien, ¿no? Ah. Quizá el micrófono ahí porque nunca lo había visto ahí. Ah, como de todo ello para mínimo para grabar con los pies de agua ahí. Muy interesante ahí. Thanks for watching, and we'll see you at TennoLive for our new demo with all new sounds and music. Todos los nuevos sonidos y música. It's a tough job, but someone's got to do it. Es un trabajo duro, You alguien tiene que didn't hacerlo see ahí. the case of beer off to the side there. That's okay. My favorite thing about the video is Ah, imagining how annoyed Slater's obviamente, brother is. obviamente ahí para grabar los sonidos de osos van a ir, You know how van a many buscar times osos, he has to obviamente al bosque. cast that reel to get the perfect sound. Yeah. Yeah, so I think the fishing system we hope to be a little deeper than just Más run up profundo. and grab. There'll be lure customizations and that sort of thing. You have to Eso sí. build these wisp hook lures that catch the polluted fish. And there will be different species that have different things that they like and different, bottom Porque ahí, feeders bueno, ahí en el and agua all the other kind of nerdy hay sort un of descuido research we quizá did ahí. into how that system works, but recontextualized into the kind of world of Soulframe. And there'll be like iconography in the world for locations that you can go to certain fishing spots and Yeah, so hoping to make it kind of deep and something that would be worth doing for hours at a time, just kind of relaxing and enjoying that side of the game world rather than just the sort of action or violent part. Wow, so delightful once again. Are you being sarcastic right now? Es horrible. I just wish we had more Desearíamos darkness. que tuviéramos más Okay. oscuridad, a And in ver, ya fact, ves.
We do. Okay. Right. We do indeed have a preview of a new Con corrupt vista enemy a un nuevo encounter enemigo to show you corrupto, a un nuevo today. encuentro de One enemigo you may corrupto have ahí. seen a little bit of before. We saw concept art before, right? He visto No. arte conceptual ahí, Oh, pero did tal we? vez dentro Oh del my juego. goodness. Giving It's away for too those much. Que who've digo, been no following dice que ya lo along. conocemos And ahí. this is a preview in the form of an undead knight and her Un absolutely caballero no wretched muerto ahí, horse. en un caballo. Ah. Oh. Y ahí eso de... Ah, ya. Ah, terrible, la de Ubiri. Es la tipa de Ubiri. Por eso lo habrá hecho. Aunque bueno, yo... Igual está bien ahí. A ver, y lo habrá dicho por eso ahí. Mendicant Rainbreaker. Qué bueno ahí el por el nombre ahí, So no yeah, te this is ahí. one of our newer corrupt enemy encounters coming to Encuentros de enemigo Soulframe. She's corrupto ahí. obsessed with her steed, and in her mind, all the Pues, living todo are lo- guilty Todos for los every tíos son cruelty ever culpables por done cualquier to horses in crueldad. Echar a los Alka. caballos, No one is safe, nadie está seguro, especially especialmente those playing Soulframe aquellos que juegan sol. right now. Ahora mismo, Because yes, as I y see, ahora, ahí our lo van a Mendicant meter ahí. Rainbreaker has just went live. Sí, eso sí. Nice. Nice. Ay, igual está I love bueno how ahí. everyone's cheering and they can't Sí, play. eso es como That's ahí que no lo awesome. pueden Cheering. jugar ahí, a menos que uno ya lleve I'm alguna getting, laptop I'm getting ahí. a last minute note here. Bueno, no te that, último minuto, ¿eh? I think maybe a bit of an issue. Pero Is tiene the horse problema. out of the stable? Let me just see. Se le escapó del caballo del Come establo on, hamster terrible. A ver, pero servers, ¿cuál come es? on. El video de You gigante guys go terrible. find know. her at home and let Bueno, us ahí know. te están subiendo básicamente. Not old. But she will be going live today. Let me just check here. Excellent. And yeah, if you're not in Soulframe, like I said, So it's not a showstopper, but there might be a host migration Migración de juegos. situation. But Si estás haciendo do you think migración we'll es do? terrible. No updates complete with one of those. yeah. So go find her. Excellent. Voy a In the encontrarla. beasts. Ah, pero igual está Okay, bueno. guys. Retuning tempers is coming soon. Mounts are coming. Fishing is coming. Weather changes. Mendicant Rainbreaker may be or not be live in game. El otro juegue, And we have a sick new sí, fable pronto being en el demoed juego. later today. That's right. But within that demo, we are going ahead. Actually, I just got note. We're going ahead with it, so we're good. Okay, Hell yeah. nice. All right. Yep, yep. go find that wretched horse. My Voy a heart. encontrar este caballo. All right. But within our demo later today, we also get to learn more about a rather elusive character up until this point, one we may have not actually seen too much of so And she's kind of far. already a fan favorite, I think. I Yeah. think she might be. The Empress of Eldvale, Alora, will also be seen, and she también is, se of verá. course, voiced by no other Okay, bueno, than the bueno. one and only Jennifer English, who we would like to welcome to the stage. Ahí va a ir al escenario la tipa esa. Hello, hi, welcome to TennoCon. Hi. Is this your first TennoCon, Jennifer? And have your you first met TennoCon, any Jennifer? Tenno or envoys yet? I can't hear a word you're saying. Hang No on. voy a escuchar. No, met several envoys, and this is my first time in Canada, let alone my first time. Okay, welcome. Welcome. You're all really lovely. Son Well done. encantadores. Well, we're so happy to have ver, you digamos, here. Both ¿qué you and dirá Ben ahí? add so much to our fable, which will be seen later today. And of course, I'd love to ask, when you first met the Empress on the page, what did you think? I'm not allowed to say the C word, am I? But Bueno, Juan C Camilo, como wordy. todo. Por ahí la tipa Like, esa. look at Ahí me her. encontré. This design is incredible. I would wear this outfit. Yo vestiría esta vestimenta. And no, I absolutely loved her. But the thing is, the writing was just La escritura. like as soon as I read the script, I was like, I have to play this character. Ok. She's A ver, incredible. tendrá que ver cómo la and demostración ahí con every este session I personaje have, I ahí. just go,
this is the best job. I love Porque it. igual ahí como que lleva rato ahí, como... One of the things I find so interesting Ahí puedo about the aparecer Empress ahí. is that she can be playful and yet deeply unsettling in the same breath. How does it feel to take on a character like that? And as a performer, how do you capture that? Well, I think the best como tipo note cambia I got for forma, her yo was como that vaya she con los animales has ahí. the morals of nature Igual itself. voy que And ahí estoy ya con más temas yeah, millones she, just like nature, she can be enormously cruel, and fair and unfair, and she's so fun to play, and yeah. Ver esto y lo veré después. Con que dependiendo de la paleta It was que le great. elija la So much muestra. presence, the demo, yeah. I wasn't sure you were going to say something, and I was like, yes, go on. You're too far away. Muy lejos. We also have a never-before-heard Allura line Uh-oh. Oh, wow. that I would love for you to read if you would like to. Una línea See que if I no- remember it. Oh, no. a ver on si the la spot. recuerda. ¿Ah? From courage comes wrath, from graces a doom, from spirit raised death in this Icarus womb. Da, da, da. Wow, what a gift! What a gift! And yeah, I think you're right about the Empress. What's amazing about the folklore of Fae is just how dangerous and whimsical and arbitrary their choices are and how they interact with humankind. And we wanted to try to capture that with this character, that it isn't all warm and fuzzy from the Fae. It can be quite dangerous, and you're going to see a lot more at Yo quiero ver TennoLive. una cosa aquí con el... Terrifying, so scary. know. Thank you, thank you. And for the record, you can say whatever Padre, you want, que girl. puedo decir lo que quiera, chica. Ah. Cunty slap. Terrible. Bueno, ahí ya se tomó literal, dice cualquier cosa ahí. Sorry. Wow. And there she is in game, just looking incredible. Sí, sí, verdad. Yes, this is Ay, the mira, present aquí you con la brought cosa esta, us. con el This is cosa ahí en the la... first Esa ahí, time como they've ever seen the una cosa Empress rara in ahí. In game. game. La Yeah, emperatriz this is how the fuego. demo is going to start this afternoon, this evening. Yeah. Es que sí, lo suponía yo. Just beautiful. It gives me chills seeing her in game, and of course, you just add so much to her, and thank you for being here today. Yep. Yes, thank you so much. We're blessed. Most importantly, though, Jeff, these Muy eyelashes. importante. I've been hearing so Right? much about the eyelashes. When can we get them for our envoys? So boy. I don't know if she doesn't seem like the type that's willing to share, so I Que think you que really un have poco to, compartiría, ¿eh? yeah, you're really going to impress her to be Tendrá que good at impresionar. Speaking of that, though, Cammie, Sarah Loves Archery, and I would all like to know. We love the increase in customization so far this year, Implementaciones de but customizaciones, when can espérame. we expect more, and Pues can it cuán- be quite soon? ¿Cuándo podríamos esperar más? More Más customization and customizaciones preferably ahí. some eyelash makeup situation. Ah, As los we all know, pestañas. customization and fashioning is a very, very important part to these games. So we have very much in the works. We have a lot. Tiene mucho Actually, even just the desarrollo. amount of hairstyles that we have coming into the game alone. Los I think there's about peinados like ahí por over a venir. dozen more that we're going to be able to Yep, get in. a the whole next bunch few more credits, soon. So, Yep. yeah, a whole bunch of stuff. I'll keep chasing Promise, about that. promise. Yep, very soon. Okay, I just wanted to say before we start to kind of wrap up here that Soulframe has been growing in public for a while now. Some of you, again, have been with us since the very first Preludes invite. Some of you have joined more recently. And some of you are waiting for the moment Soulframe feels more finished. And we are still building and listening and changing things, but everything you've played, broken, questioned, loved, challenged, it has helped us build this game we're building. That's right. Okay. And yeah, it is with your courage, grace, and spirit to do Coraje, so gracia y that espíritu. has allowed us to build this Ahí game at las all and virtudes hopefully allí. continue to do so. Of course. So guys, is there anything you'd like to say to the Algo que le players who've gusta been a decir, part of ¿no? that process along the way? Well, I think because we're at TennoCon, I would A ver, first a ver, thank ¿qué our dicen Warframe aquí? players and our Warframe Tenno for letting us talk about this other game. I know some of you, that's not why you're tuning Sí, in, te quedo but apuntando aquí. again, this makes DE stronger.
for us to have this as well. And so I appreciate your patience as we talk about our sister project. And then, of course, I have to thank our envoys, founders who have been signed up for a very long time and who have been with us through a lot of the upheaval. I would say a lot of the changes that have been difficult have been ones where we've diverged from the things that we know in Warframe, and we've kind of gone into a slower melee-focused game. We've changed how, say, some of the crafting system works, and I think that has created a bit of friction maybe between updates. And I just really appreciate your patience and your generosity, because if we don't get it right, we will make it right. Our motto. Yeah. Thank you. I really appreciate you all. Okay, so today we have showed you the world of Soulframe expanding, but we have not shown you the full story. We will today. For that, again, you gotta tune into TennoLive, but we do have a teaser now. Jennifer, would you do the honors and cue that up for us? Splinter in the heart sings in the dream. Y entonces ahí como tidero que se verá ahí. Ay, ya. Este no me acuerdo ahí, que creo que fue un Devstream cuando lo mostraron, ¿no? Así no, ahí, bueno, algunos días ahí. Ahí la TennoLive, ahí por la relación completa. Pero entonces ahí, bueno, ahí, porque igual hay que en este minuto creo que la madre ahí. Thank you guys so much. 1 minute of the 30-minute presentation. Yeah, 31 more to go. But the very before we go, that's the very exciting thing to say, because the demo, the trailer just reminded me. Just something to look forward to, and give a shout out to someone we are fortunate enough to collaborate for since Dark Sector is Keith Power. That's right. The music, you're gonna thank everyone. Give it up for Keith Power. Keith knocked it out of the park, as he always does, and he's given us, I think, some, like in Warframe, some of the most iconic music, but now for Soulframe as well. And so, and I really think what you're gonna see this afternoon is just some really special music that he wrote for us. So. Definitely. Yeah. Wonderful. Thank you guys for watching. Thank you for watching. Shout out to all of the Tenno for being here, and hopefully you go sign up at soulframe.com. Yeah, genuinely, thank you so much, everyone. Thank you. Thanks, guys. Thank you. See you tonight. Nos vemos esta noche. Ay, quiero ver una cosa aquí rápido. Bueno, voy a cambiar por mientras la escena aquí. Aquí, pero igual, empezó bastante bien ahí la parte del Soulframe aquí. Por mientras... Bueno, este sería el varo de la semana ahí. Ah, una skin para la arma. Ah. Bueno, no... A ver. So you lost your voice at the Tenno concert, eh? Perdieron tu voz en el You ain't here for nothing. No está aquí para nada. Free rewards. Recompensa It's gratis. always free rewards. Siempre son recompensas If you watch gratis. TennoCon for 30 minutes between 11 a.m. and Ah, 4:30 está lumpa p.m. ahí de un millón Eastern, de créditos. you'll receive the Hay que gastar all-new todos los créditos en primary esto ahí. weapon. Someone offered me a free weapon once. Hey kiddo, he said. Qué cute. Creeps. Now, TennoLive is where things get interesting. If you watch for an additional 30 minutes, you'll get Mesa Prime, no strings attached. Those guns she carrying ain't no toys. Peacemaker. Ain't that ironic? So you need to know how to get these rewards. Logging into warframe.com/Twitch should do it. You can follow instructions better than any street cavat can. Puede que te mejor que un cabate de la calle. Sent to your inbox. Maybe you prefer Steam. If you log into your Steam account before watching, you'll get some Steam tokens. Claiming those tokens and logging into your Warframe account will redeem those rewards. Oh, it's almost time. Let's enjoy the show. See you around.
un segundo. Me van a regalar algo del bar, ¿no? Digo, es que iba a abrir, pero no me acuerdo. El sorteo ahí te traje esto por mi lado. Oh, ahí, ¿a qué te refieres con eso ahí? Lo que bueno, ahí tengo que verlo como en la pantalla ahí. La que me pregunta ahí. Que no estaba atento ahí a la pregunta de inicio. Ahí el dojo es ahí. Ah, terrible, 10 de años, menos mal que Grim no está aquí. Me derrito, pero gente. Ah, pero no te estás derritiendo tanto como los. Sí, como los cosplayers de ayer. Ay, que los te están derritiendo ahí. Digo, ayer estuvieron bien ahí los cosplays, obviamente no fue como, digo, obviamente igual hubieron como algunos que igual estuvieron como, oh, sorpresa ahí, pero siento que igual hay como, tal vez igual es que, pero el año pasado fue como que el tema es como muy alto, pero sí ahí, porque donde allá deben estar muertos de calor, igual como que aquí digo, obviamente hubieron como algunas sorpresas ahí en el tema, pero... Ah, sí. Digo, igual ahí al final esta de la parte... un diseño nuevo acá, de aquí, mortal. Imagino que será el varo ahí. Digo, de este varo ahí que vendrá para el siguiente, no más probable. Digo, no me suena que está ese diseño de Jade aquí. Ah, alto voltaje que tiene imagen. No te voy a agregar que hay algunos no cargan aquí. No, ellos fueron dos cosas ahí que no cargaron ahí. Pero no sé si las cosas donatas ahí. No te voy a ver ahí cómo queda el pequeño que está ahí. No, mejor dáselos a esta rana de ahí, esta rana misteriosa. All sins can be forgiven. The agony of the night's darkest hours. Lure comes to bring us home. Sí, con esto aquí. Beneath the sadness, fear. Pero obviamente no esto. Yo quería asegurarme con el nombre en eso. The whispers are strongest here. I can feel it, the voices pressing against my mind, yearning to be free. Y bueno, ahí el cartel está tapado en eso ahí, pero a ver si lo bajo aquí. Bueno, ahí te nota que te desposicionó lo otro. Igual quería como ajustarlo ahí como para el tema. Ahí. Quería como ajustarlo ahí. Quería que el... Ok, voy a quitar el fondo aquí. Mientras se vea, yo creo que estará bien ahí. A ver, voy a cancelarlo entonces aprovechando.
lo hago así. Bueno, sería como la única manera que te ocurre ahí para esto. Ahí por mi lado. Y para que se vea como en la pantalla ahí. Voy a revisar una cosa mientras aprovechando aquí. A ver si es que hay alguna de las cosas que uso ahí con él de esa parte como que lo han actualizado por aquí. No he actualizado nada en el tema de sorteo, así que no. Buenas noches, ¿cómo va todo? Voy a ver cómo. Ahí todo bien, ahí bueno, aquí. A ver las sorpresitas que llegaron ahí. Ahora los sonidos ahí en el tema. Ok, como que se me había dado vuelta por mi lado el tema, pero ahí todo bien. ¿Y tú, Anobi? Ok. Igual sí, podría dejarle con inmortal aquí. Ahí con la cara. Viendo el destino sí, ahí lo estaba viendo ahí. Lo estaba viendo ahí. Ahora, bueno, ahí esperando ahora el tema del sonido. Aparte de los sonidos ahí en el tema ahí. A ver qué esas cositas nos dan para esta parte aquí. A ver, voy a ver cómo se vería. Igual, creo que podría mantener como esta paleta aquí. Por la mesa, igual ahí no está mal. Del Soulframe Play por el momento no, es que igual ahí aún está en pre-alpha, así que va a tomar rato el tema. Aún está en pre-alpha el tema y por el lado de consolas, ahí igual son estrictos con este tipo de lanzamientos ahí como en este tipo de estados de desarrollo ahí, así que igual puede que tome más rato de lo que pueda, de lo que parezca el tema ahí Anubi. Puede que vaya a tomar más rato ahí el Soulframe ahí para cosas. Es que está en pre-alpha en PC, pero por la cosa esta de invitaciones ahí. Ahí está la cosa de pre-alpha y... Pero eso ahí... Por como lo que yo he escuchado, que bueno, igual fue que me equivoqué en cierta parte ahí, es que igual ahí por el lado de los lanzamientos de NES ahí. Es que al final eso ahí es un pre-alpha, así que van construyendo ahí con la marcha ahí. Pero simplemente eso ahí será tener paciencia con el lado del Soulframe. Y por el lado del Soulframe ahí para consola y bueno, ahí el lanzamiento público, aunque bueno, ahora técnicamente va a haber como un lanzamiento público, te podría decir ahí, por el tema de que... ¿Cómo se dice? De que ahora todos los que se registren van a llegar la invitación hasta mañana a la medianoche, si no mal recuerdo la hora. Así que ahí como los que se vayan a registrar como ahora
van a recibir invitación ahí para el Soulframe. Ya la hombrea quería cambiar aquí. Porque voy a aprovechar de cambiar aquí el sello de un hombro en esto. Vale, esto de... que estaba activado era que era por separado, ¿verdad? Aquí. Sí, ahí está. Y bueno, la hombrea. Vamos a ver aquí la opción en esto. Que los colores igual me gustaron, así que por eso lo copié nomás aquí en el tema. Aquí el facho. Está bien. Pues tendría que no lo uso. Pues está bien igual ahí, porque igual ahí, bueno, obviamente ahí ya para lo gustos del tema ahí cada uno. Pero no sé, igual está bastante bien ahí la mesa. Ok, esta me interesa. A ver, lo voy a dejar como esta, como por mientras como la SOP o algo así. Me gusta aquí el diseño. Faltó el Es que sí, ahí igual fue como un error muy grande ahí por el lado de la manera de venderlo ahí, la de marca y por el tema este de que de hacer ligeramente lo mismo que, bueno, ahí por ejemplo por el Soulframe van a hacer que ya no pase como una cosa similar ahí, pero sí, igual hay como que volvieron a repetir un poquito el error en esa parte. Pero bueno, ahí al menos con eso tomaron nota para ahora, para las nuevas delegados aquí. No. Esta creo que está mejor. La de la U creo que está mejor. Y me gusta, aquí como queda ahí, como queda igual. Con mi lado. Igual seguir viendo la hombreros aquí en esto. Mantis sería entonces aquí. Ahí las piernas que eres, las veo. No veamos. Porque igual aquí bueno, con el pantalón podría decir ahí. Porque no saber tanto. ¿Quién era? De Chile. Va, verdad que esta... Creo que tenían de mundo, ¿no? Esta la espinillera. No lo veo. Ahí la veo, pero bueno, no tengo ahí nada.
como con 2022 me gustó, algo que me llamó la atención, voy a hacer la de la tango por el momento, pues está aquí. Vamos a hacer las voltitas que me gustó como quedó en la parte del color ahí. Hacer la sustitución entonces aquí. Bueno, ahí faltaría hacer las candanas. Aquí primero. Vamos a ver la opción igual. Igual yo estoy queriendo hacer nada. Ya está bueno. Ya empezó ahí. Está el que bueno, igual voy a quitar como el ladro que voy a usar ahora. Digo, para hacernos con ahí. Sonido del sistema. Wow. Hi, everyone. How we doing? Wow. Alrighty. Well, what do we think of Soulframe earlier, huh? Looking pretty good. I love it. Well, welcome to this year's Sounds of the System panel. We have lots of fun behind the scenes and some reveals to get into today. But before we get into all that, I would love to introduce our lovely panelists. Composer, lead vocalist, and now conductor of Tenno Concert. Please welcome back to the stage, Matthew Chalmers. Hey, on his right, the auditory auteur himself. Please also welcome back Associate Audio Director for Warframe, Eric Preston. What's up, TennoCon? Hey, buddy. Wow, you guys look great. Oh my God. Now, you've seen his work before, but for the first time on stage, please welcome sound designer Giovanni Agapito. Hey, everyone. Also a newcomer to the stage, but a master in the booth nonetheless. Please welcome to the stage, Jeff Folks. Hi, everybody. A TennoCon 2024 alumni to the stage and a true craftsman. Please welcome back sound designer Mark Perquin. Hi, everyone. And last, but certainly not least, you know her as the voice as Marie Leroux in the old piece. Please welcome to the stage Elsa Perusian. Ça va? My name is Zach McCone. I'm a senior community manager on Warframe, and I have the honor of talking to all of these lovely folks here today. So thank you all for being here. All right. Why waste any time? Let's chat the old piece. Matt, this update was very cinematic, and so the music had to match. Would you tell us a bit about that process? What was the first step in the journey of creating such a fantastic score? Yeah, I think the first step was a phone call from Eric where he was like, I think this is the one where we do orchestra. And I was like, yes, finally.
And so yeah, then it was just about like finding the right influences and figuring out how big of an orchestra, and when do we record this, how much music, and all the details that go into that. But yeah, that became a big sound of the old piece. How many people were in the orchestra? I think it was 44 in the end, yeah. Wow, it sounded amazing. Yeah, it was recorded over 2 days. Yeah, we did a strings and winds session and then a brass session the next day. And yeah, and a lot of the musicians who played on the soundtrack played here last night at the concert. That is so cool. Well, Matt, you also seem to be collecting jobs. How was it like conducting in front of a live audience last night? It was cool. It was cool. I mean, very different from last year where I was the lead singer and, you know, pretending to be good at that. And instead I pretended to be good at conducting. You were great. You were great. Yeah. You're amazing. But you know, it's easier in some ways because I was facing this way, and so my field of view included no audience members until I turned around and I was like, oh my God. I love it. Eric, I want to ask you about nailing that emotion in sound when there isn't a lot to go off of in the early stages of development. Tell us a bit about what it's like as an audio director in the development. Honestly, it's probably one of the funnest parts when you're right at the beginning of the project and there's no rules set yet. A lot of that process just involves looking at like early level designs and early concept art and putting up reference material to kind of see what sticks. And actually, for the old piece in particular, I remember there was one level that I loaded up, and it was kind of like a crater level, but it had this beautiful kind of ambiance and style to it. And that was the very first shot that I used to put some music up to and some sounds up to get a feel for how it was going to work and what's going to work and what doesn't work. So yeah, it's a great fun time at the beginning. Honestly, it's so impressive. If you've seen some of the early videos, it's literally just squares, circles, and triangles. So it's extremely impressive to be able to bring out all that emotion in such early stages. Congrats, Eric. Now, it's not just quests, but missions too that require a huge amount of work and creative thought. Mark, you had first-hand experience with this when you were designing sounds for our newest bosses. Tell us about it. Yeah, so working on the sentient giant from the last update was a really cool challenge. Typically with enemies, what we will do is have one bark vocal sound coming from them. And it's a compromise between hearing that enemy up close versus hearing them far away. And so with this giant, we thought, let's not compromise, let's have both. So we made some sounds that work while you're right up next to the giant. And then we layered in some echoey reverb, to give you that distance when you're far away, and then we mix the two based on how close or far you are from the giant, because we really wanted you to feel like it was everywhere in the level, even if you weren't right up next to it. But when you are right up next to it, you're like, oh my gosh, it's right there. I love it. It's my favorite boss out of the three. And you actually made a video showcasing your behind the scenes work. So let's take a look. Here's a quick look at making Hunhollis' screams as big as they are. Here's how this would sound through a typical chain and engine. We have a random sample selected, played with a number of parameters. It sounds decent from up close, but we lose some volume from far away. So let's get rid of our spatialization node and play this without any spatial info. You'll hear from a short distance we lose our panning, and from further out it sounds the same. So let's try layering two sounds. This is our new reverb heavy layer that will work well from far away. That's going to be better, but now we've got a mismatch, so we're going to overcomplicate things with this setup, which will always play the same spatialized and non-spatialized pairing. Now we've got punchy screams from Hunhollis up close.
luscious reverb when we're far away, and it's just right in the thick of it. Wow. Give it up for Mark. Está bien ahí, bastante bien ahí, correcto. Now, Jeff, you also worked on another set of bosses this update, the Prime Vanguard. What's the challenge of designing such a chaotic fight into our harmonious mix? Yeah, that's right. The Prime Vanguard, there's so much going on, so it's trying to make the chaos readable. There's multiple Warframes fighting you at the same time, and their abilities are overlapping. There's projectiles and effects all on the screen, so to try to make that somewhat cohesion was the goal. We kind of did that by thinking about carving out space in the mix for the important things. So whether that was like a big impact ability or an ultimate or a projectile that you needed to know to move out of the way so that way you didn't get hurt kind of thing. I love it. Yeah, another thing we did too, because they were boss versions of the Warframes we all know and love, we wanted to kind of punch up their abilities a little bit and give it some more oomph. So you might not hear it, but sometimes there's a kick drum sample there to give it that extra little punch, and you'll feel it when the ability happens. That is really cool. You nailed it. It's such a good fight. Thank you. Next question, I want to ask the entire panel of sound designers. We jump from a battlefield to an ambient space station to a giant space egg. What was your favorite sound when you got to design for the old piece? Matt, you want to start us off for sound or for music? For music? Favorite piece from the old piece would probably be Roses from the Abyss or Ironclad. Those two were fun. I see Nella like, yeah. Eric? Mine is more of a music thing too, not so much a sound thing, but it's the transition into Uriel when the beginning of Roses from the Abyss happened. Kind of a funny story about that piece was we had written the combat piece for the second part of that action sequence, and then we needed a little bit of a transition there. And that transition is just a really nice, happy accident that came from putting the music up randomly and having the choir stem soloed. And then, what happens if I kind of unmute the drums here? What happens if I unmute the guitars at this part? And yeah, it just came together to be a really cool scene with some additional sound design from Paul from the sound team. Wow. Giovanni? My favorite sounds probably are the ones that I made for the somatic barriers, for the somatic barrier memorial. It was a really good challenge because the approach would be different this time, like less sci-fi, more organic, because as you know, like before each major combat, you can receive a buff from other players. So because of that, the organic vibe, it has to be like, ideally speaking, it had to be really strong because you are like receiving energy from the ground, basically. So it was a big challenge to make it less sci-fi, more organic, more like sentimental in a way. And yeah, I love it. My favorite sound so far, for sure. Very cool. And Jeff? Yeah, I think we had a day when we were designing where we all got together in the booth and we did some army yells and cries and chants. And that was a really fun day, and the noises turned out cool. We all lost our voice together. We cried a lot. And Mark? I think besides the sentient giant, for me from the last update would be the search drones that you try and avoid when you first start the quest. I've been listening to a lot of the music, and there's a track that Matt had written called Deepest Dark that has a French horn trill, and I kind of tried to mimic that in the alarms from the drones when they spot you. And it's kind of like, in my interpretation, nods back to like a World War I kind of air horn. I put it in, and it worked, and it sounded good to me, and that's the best. That's super cool. And Elsa, do you have a favorite line of Marie? Yes, my favorite line would be to Roth when one of you is dating him and Mary's is not able to understand the attraction. And so she goes, "Is it the tail? It has to be the tail." I knew it was the tail. I love it.
Well, let's talk about the amazing cast of characters that we had in this update. Elsa, you were incredible as Marie, and honestly, another round of applause for her amazing performance in the old piece. Now, as Marie, you are a soul worshiper sent to monitor the devil Roth. You even help us to get to know Leon better. A lot to take in on the first read. Did Marie grow on you as you read for her? Tell us about that process of recording for Warframe. Yeah, yes, it's been an incredible journey voicing Mary, and we've had several work sessions throughout months. Yes, and since I had never played the game before, the D team had to guide me through everything, the situations, the relationships, the lore, basically, and as you may have noticed, it is quite something. Es que es algo. The more we worked together, the more I understood and loved Mary very much. I mean, her loyalty, her kindness, the French outburst every time she gets emotional. Cleanliness. She might probably iron her prayer books. And, well, the fun point is that session after session, she's starting resembling me a little also, because I'm sure you already know Kat Kingsley, who is an amazing writer, and as she got to know me, she started writing a little bit for me too, adding touches of humor sometimes, which I love. And I mean, how cool is that? That is really, really, really cool. Well done, Elsa. Well done. Now, Eric, you're in the editing room when you receive these voice recordings. Tell us about that. Yeah, I mean, it's always a treat to get to receive all these incredible voice actors' files in the emails, basically. But it's nice to be able to work in an audio environment, you know, with sound effects and music, and then once that final piece comes through of the dialogue, it's incredible how much it really brings it to life. And yeah, this was no different. I mean, we kind of when we put the audio in engine, there's a long time where we're balancing how often voices play, and that's a great process where we really get to kind of learn what the characters are all about. And yeah, I mean, it's a treat for us to work with amazing voices like yourself. That's super cool. So that means quest, missions, and also romance, as we've seen in the latest update. I bet you many people in this room are dating Marie in-game. Actually, let's hear it. Who is dating Marie? So everyone. Is there anything you would like to say to these people? Yes, it made me a little bit sad. I'm a little bit sorry for all the Hex members that are not X's members. I love it. Thanks, Elsa. Now, you were also joined by the wonderful Elliot Cloud as Adis and Mike Weston as Master Itzam. Eric, these are two characters that require a lot of processing effects after they do their raw recording. Tell us about going from that raw performance to what we hear in-game. Yeah, so there's always a little bit of exploration that needs to happen to try and find like what the correct processing is. For these two characters, it was a combination of a comb filter, which actually removes a lot of frequencies from the audio itself, and then taking another track on top of that and pitching it down just slightly, so you get this kind of like interesting phasing that happens between the two. And I tried some processing that was a little bit more extreme, but I found that having a good balance of a little bit of sci-fi and still hearing the essence of the voice come through was the right balance for these characters. Well, we actually have a short clip to demonstrate that process. Let's take a listen. Las Gratas, they lead. They know orders from Galastra. Make them tell. Las Gratas, they lead. They know orders from Galastra. Make them tell.
When the applications of Tauron are applied to Naramon's theories, what is the expected outcome? When the applications of Tauron are applied to Naramon's theories, what is the expected outcome? Fascinating. Well done. Now, regrettably, we are going to move on from the old piece, so please, one more round of applause for the amazing sound team here and all the sound team at DE. All right, let's go on a little journey, shall we? To worlds previously unknown, starting with the wonderful Valis Undermined. A wacky, weird world we had with this one. Who knew what was lurking underneath Fortuna was some cheeked up mushrooms? Now, Jeff, I want to start with you, as you had a huge hand in creating the sounds for Noko. Tell us about that experience. Yeah, Noko was my first frame to design, so it was really fun to be working on a guy with so much personality. Thank you. In the early days, Eric and I had chats about how to really make Noko come alive and how to embrace the mushroom fungal elements and making him kind of mischievous and playful, but never too silly that he couldn't fit in with the other frames. So that was a fun line to try to follow. A lot of his signature sounds kind of came after we started recording source material. So we used a lot of vegetables, dry leaves, any wooden or organic instruments, percussion items, rainmaker, shakers, and stuff like that. And once we kind of had a feel for that, it became almost a signature sound in each of the abilities. That is so cool. Sounds like a ton of fun, and you actually have a video showcasing behind the scenes. Let's take a look. Hi everyone, my name's Jeff, and I'm going to take you on a little behind-the-scenes take of Noko. One of the biggest design challenges was balancing his character. Noko is playful. He has this whimsical trickster energy that makes him feel alive and unpredictable. But at the same time, he's still a Warframe. As players level him up, mod him, and take him into tougher content, his abilities still need to feel impactful and powerful. La verdad que poderoso, So creo que te lo un poquito en serio ahí. Lighthearted enough to sell his personality, but never so silly that it took away from the gameplay. To build that identity, we wanted to stay as close to nature as possible. A lot of Noko's signature is actually simple Foley recordings. We experimented with things like a rainmaker, wooden shakers, branches, plants, anything that gave us those earthy, natural textures. This rainmaker became one of my favorite source recordings. It has this soft, cascading texture that immediately reminded me of spores drifting through the air. Wooden shakers gave us a natural rhythmic movement that felt alive without sounding mechanical. And then there were all kinds of natural items like bark, branches, dried plants, leaves. Noko also has a little vocal personality. Believe it or not, that's actually my own voice. I recorded a bunch of playful quips, coughs, squeaks, little vocal performances, then manipulated them by pitching and layering them until they became something that felt less human and more like this curious little fungal creature. It's amazing how much personality can come from something as simple as a voice recording once you start transforming it. Once everything was recorded, the real fun started. Each of Noko's abilities is built from several layers, with every layer serving a different purpose. First is the organic layer. This is where all those natural recordings live, giving the sound its earthy, fungal identity. Está bien. Then we add our magical layer, which brings in that mysterious fantasy element that helps sell the spores and fungal energy. Next comes the impact layer, adding that punch and weight needed to make the abilities feel satisfying during combat. And finally, Noko's voice. This layer gives him that little bit of personality and reinforces that playful, mischievous spirit. But it's only when all of these pieces come together that Noko really starts to feel alive. And that's a little look behind the scenes of how we brought Noko to life. Thanks so much for watching. Have a great TennoCon. Qué bueno ahí para
Porque por ejemplo ahí para la interna ya no tanto ahí, porque donde la interna ya no está en cada rato con la primera bala, que para otras cosas sí está bueno ahí, o si las quieres entrar fuera de la interna ahí va a estar bastante bueno ahí. Tell us about that process. Yeah, there was a lot of new instruments on this one. The first instrument me and Eric talked about was the CS80, which is like a classic 80s synthesizer, which I couldn't afford, so I got something similar to it. But then we wanted some of that organic influence, and I thought of African music, which I've done a bit of studying in my past, and I've always wanted to get an mbira, which is basically like a thumb piano. And so I found a maker in Zimbabwe on Etsy, and I bought a couple of them, and then that became sort of like this, and they're tuned slightly differently. They're not like Western harmonies, so the way they split up the octave is just slightly different, so it gives like some weird microtones, and then the vocals ended up, I used auto-tune on them, so they sort of had like this really locked in pitch, and then all the interesting melodies around them were sort of like all, it had the analog synth detuned kind of sound along with the mirrors. So yeah, that was kind of the sonic palette. Amazing. It's a beautiful soundtrack for an underground world. Congrats, Matt. And Eric, I gotta know, who makes those little mushroom sounds? They're too cute. He's in here somewhere. Paul, I'm looking at you, buddy. One of the sound designers, when we were kind of creating the little creature, Paul went off into his studio and came back with the most adorable little noises for this guy. And I don't think we really changed much after hearing it for the first time. It's like, yep, that's Noko. Let's go. Yeah, exactly. That's amazing. Well, not long after, we traveled to another unique, inky, scary world, the Shadowgrapher, of course. Now, Giovanni, I have to give you your flowers. With $19.99, you lent your talents to the tech rot enemies, so blobby, ink-covered enemies seems like a natural progression for you. Tell us about how you brought the inhabitants of Vesper Relay to life. Oh man, this was amazing, yeah. Like, I think, as Jeff said, like, we were naturally recording a bunch of sounds, so it was very organic. So when we were discussing the sounds, the approach for the Shadowgrapher update, it just felt natural to continue this approach as the enemies were covered in ink, basically. So we recorded a bunch of voice, basically, like all kind of stuff. Me and Chris Teixeira, my partner in crime in this update. And we recorded a bunch of like voices. We were kind of simulating like crying, screaming. We used a bunch of different devices like a telephone that we turned it into a mic and tape recorders. And for the Velas in Our Mind, we recorded a bunch of vegetables, so we had the source material already. So as this, all the Shadowgrapher textures, they were kind of gross in a way, we kind of used that as well, so we already had everything recorded, so it was kind of blend between me and Chris and Eric screaming and crying and making a bunch of weird sounds and weird vegetable sounds, basically. Pretty gross, if you ask me. Well, let's see how you brought all of that together in a behind-the-scenes video. Hey everyone, Giovanni here. I'm going to show you how we recorded the enemy sounds in the Shadowgrapher. When we started developing ideas for the update, it didn't take long to realize that we needed new sounds for the enemies. After all, they are now covered in ink, and the whole update has this weird and spooky vibe that we wanted to match. So Chris, my fellow sound designer, had this brilliant idea of converting an old telephone as a low-frequency microphone. After that, we got a vintage recorder player and connected the microphone to it, passing the signal through our modular synths. This is how it sounds right now.
As you can see, there's two tracks. One is the telephone converted as a microphone, and the other one passed through the synths. Pretty weird if you ask me. After this recording session, I had plenty of material to work with, but I still felt the need for vocalizations. I really liked the idea of the enemies having baby sounds, so I decided to give it a try and recorded myself at home, acting like a big baby boy for a day. In the end, it turned out to be a strange little creature with a high-pitched voice, but I think it fits what we were looking for. Well, you'll be the judge. Yo creo que sí, hay igual que bastante bien el tema ahí. Bueno, igual ahí anda voy. My neighbors probably thought something was wrong with me, but luckily no one called the cops. So this is processed sounds, but what about the raw files? Let's take a look. A ver, ¿cómo? Terrible. Okay, I know. You are tired of listening baby sounds. I get it. So now, after everything is processed, edited, and implemented in the game, this is the final result, finally. Los sonidos de los enemigos de la activación de Julia ahí. Dani, bueno, Dani como todo. Bueno, ahí tenía como el sonido final ahí, cualquier otro era el sonido en crudo ahí, el tema. Igual estaba ahí bien ahí. Ahí, por ejemplo, ahí tenía los mismos ruidos So recién, that's pero it. bueno, ahí. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. Bye. Thank you. Wow. I would not let those babies near me at all. That's well done. Now, Mark, you also worked on this update with an interesting microphone. A binaural microphone, you said? What is that? That's right. It is this. Sí, un micrófono binario, a ver. Binaural reveal. Binaural ahí. Bueno, Dani. Any ASMR fans in the audience? No, digo, tuvo la esquina ahí, aunque igual ahí dijeron que iban a hacer un rework hoy día y que lo más probable sea para el TennoLive el rework ahí, pero bueno. Yeah, totally. So it is a stereo microphone. Pero no se sabe ahí, pero bueno, hay mesa. Es que mesa no necesita nada, está bien como está ahora. One of these ears here. Así que no sé por qué necesitaría the way como we can algo. pick up sound in space is using Ya, the shape of este our ears micrófono and the ahí, el de distance la oreja que no lo había visto bien. that our Cuando ears are estoy aquí apart from como each multitarea ahí other. haciendo So la what this mesa microphone ahí. does essentially is simulates what human ears do. And if you record sounds through it, Pero bueno, en mesa ahí recibió la esquina y la van a dar hoy día ahí en la TennoLive ahí, que eso es lo que te refieres ahí. Headphones, that the sound is kind of moving around you. So we did a lot of that for the Foley Enemy. We played some of the music box track. Eric and I in his office, we set up a 4-speaker setup and just kind of panned the music around those speakers with this microphone in the middle of them. And then when you're listening back, you really get the sensation that the music is kind of all around you in space. We did the same with some of the laughter, and some other people on the team did the same with some of the ambience that you hear throughout that level. Gross, in the best way. Super gross, yeah. Pues ahí, Thank you. I mean, Elsa, you mentioned Warframe's all a bit new to you. Is any of that helping at all? Actually, it gets me really excited. I love this. Now, you've lended your voice talents to other games, shows, commercials, you name it. It's not just lines, but sound effects too, as we've seen. What is it about video game voice acting that is so different from other media? Yeah, you're right. It's never lo que just hecho con lines. respecto a los juegos ahí. But it's always a game, I think. You know, like kids playing at pretending to be someone extraordinary, then actors playing at being someone extraordinary. I think no matter the discipline, I always try to come back to this joy of playing. And doing voice work for video games is an incredible game of imagination. Because at the very, very, very start, all you get is a few words of description, maybe a sketch of the character, some references.
Cambió la misión. And that's it. And from there, you have to build this entire new voice. My references were for Mary, of course, were Marion Cotillard in Inception meets Joan of Arc. Yeah, an Oscar winner and a literal saint, yes. And I was like, I hope I'm good at what I do. Thank you. Thank you very much. And so, yeah, so that's it at the very beginning. So from there, every single line you have to imagine the movement, the situation, the difference between what's being said and what's being thought, which is never the same, and that's why it's interesting. And also in video games, of course, you have the battle cries, the running, the hits. So you already all know that it's physically demanding video games, but also I think technically, because nowadays cinematics are gorgeous. They are basically films. So you have to act like if you are in a movie to do them justice. Because when it's done right, it's beautiful, and you guys can tell. Wow, thank you, Elsa. I appreciate it. Thank you. Speaking of different, Matt, we gotta talk about Drip. What a fantastic song. And shout out to Francesca, our lovely vocalist, who you heard last night at the concert. But what inspirations did you have when working on the theme for this song? Well, we basically wanted to just make like a pop horror track. So just trying to, I was looking at a bunch of pop tracks and a bunch of like horror movie scores and seeing like, okay, what would be a cool way to approach this? And yeah, I think we have a little clip, right? We are gonna play a little clip to showcase this amazing song. Let's take a listen. Aquí hay como que por tabaco teco, aquí en este micrófono más. ¿Qué? ¿Por qué ver aquí como en esta ahí? So good. Love it. And last, but certainly not least of the new worlds to explore, Jade Shadow's Constellations. Al presente ahí, a ver. Now we know it's new, we won't spoil too much, but Eric and Matt, I know you were both in the room with that choir for Jade Shadows 1. What was it like to bring it back bigger and better? Traer de vuelta ahí la uno dejada ahí, porque ahí para la habilidad de... I mean, it's always great working with live musicians, and again, similar thing to the orchestra, a lot of the choir members from last night were the vocalists in Jade Shadow's Constellations, and they're just amazing. Yeah, give it up for them. And yeah, it's always great to work with live musicians. You know, you picture what it will sound like, but then when there's 12 unique voices singing it, and it's not just me layering it a bunch or me and Fran layering it a bunch, it turns into something different. You know, it becomes a more collective thing. And you also record the sound of the room that they're in, and it's all happening live rather than multi-tracking. So it brings like a humanity to it, which I think was very important in the first Jade Shadows, and that sort of became the standard for anything Jade Shadows. And it's so beautiful. It works so well. Nice work. Speaking of the quest, Eric, I want to quickly mention a fun little project, the first cooking mini game in Warframe. I believe one of the sound team members had something to do with that. Yeah, Laura Dickens is the sound designer who did all the work on that, so shout out to Laura. Yeah, it was
it was a privilege to see that come together. I remember one of our early meetings was like, how far do we go with the amount of cooking sounds that we create here? And it was like, let's just go, let's go all the way. So yeah, she cooked. Amazing. Also, I want to quickly shout out, we've had some interesting deluxe skins over the years, including Gauss and Grendel Deluxe, if anyone's a fan here. And with these skins, we did something different, including adding the track Redline to Gauss's ability, and also doing a lot of sound work for Grendel's abilities with the deluxe skin. Eric, I want to quickly chat about your process of that. Yeah, so that was a fun one. Grendel is very close to my heart. I did the sounds for the OG Grendel way back when. By the way, the uwu is not intentional. You've heard it here first. Those sounds were all created using like throat singing as the main character layer. So when we went to update Grendel for the deluxe skin, it was kind of a fun challenge. The first version of it that I did was horrible. I was like, okay, let's just do some subtle glitching of the original sounds and see what we get. And yeah, it was not good. So ended up kind of rebuilding all of the sounds from scratch using bespoke mechanical layers, recording some synthesizers to replace the uwu with a more synthesizer-based uwu, and just collecting lots of really cool pieces. So yeah, all those sounds are basically like built from the ground up for that skin. It sounds amazing. Well done, Eric. Well done. Now we are nearing the end of the panel, and I'm so glad we had a chance to talk about just an ounce of the craftsmanship that everyone here pours into their work. But that's in the past. Let's talk about the future, shall we? First off, maybe you've heard of this band before. Is anyone here an online fan? Well, you'll love this, because coming in a future Nightwave update, the newest, oldest online signal, Running Late. Hay una canción de Nora, digo, de online ahí de los de 1999 para una Nora futuro. Have to wait to hear it. Tune into the. I know. I'm sorry. Tune into the narrative panel though to learn a little bit more about this Nightwave update. Okay, this whole panel, there's been an elephant in the room. I'm sorry, guys. I have to say the word. Tau. Tau. Now I know you can't say much, but is there anything we can say about Tau today? There's nothing really that we can share. No hay nada que podamos compartir. Nothing. Oh, hold on. Espera. A ver, ¿qué es lo que podemos? There might be one thing we can share. Someone's joining the cast. Joining the Warframe cast. Should we hear from the man himself? A ver, ¿quién será? ¿Quién será el que se unirá como al cast? Let's take a listen. Hello, TennoCon. A ver, la voz no está ahí. I don't believe we've met. A ver, ¿quién no está ahí? Yo no sé. A ver, aquí más lo reconoce, pero yo no sé, yo estoy horrible ahí reconociendo gente ahí. Happy TennoCon, everybody. A ver, pero ahí no está ahí alguien. Mate yo me esperaba. Y aquí me quiero para el TennoLive ahí. En Warframe Tau. Yes, that is right. Matthew Mercer is joining the Warframe cast next. You're going to want to tune in to TennoLive to learn who he plays. A ver, Matthew Mercer, a ver. Okay. I'm stoked. That was awesome. Now, as you know, in the sound panel, we try to incorporate you guys, the players, into the next sound for Warframe. Now, we have a little idea, and let's just say where we're heading has some interesting weather. So we're going to create some rain today with your help.
Eric here has got a microphone to record you, and all you have to do is follow my instructions. Ah, ya, bueno, de grabar aquí el tema. We're going to start by rubbing our hands together. This will make our wind. Then we're going to do some light snapping. This will be light rain. Then we're going to start snapping our legs with our open palms. This will be our heavy rain. Follow my hand from left to right and start. We're going to do wind, snaps, slaps, and then in reverse. Slaps, rub hands, and then some wind. Make sense? Pero mira, all right. On the hablaba. left side of the room, start rubbing your hands now. Ok, ahí bueno, creo que para más adelante ahí en el tema ahí. And then we'll do some light snaps. And then we'll do some slaps. A ver, ¿por qué no están grabando con el otro micrófono ahí? Did we get it, Eric? Ah, yo con este micrófono ahí. Amazing. Hey, thank you. Well done, everyone. Well, that does raise the time. Thank you, everyone, for being here. Thank you, panelists, for your amazing answers today. Igual por el tema del otro, del Devstream aquí, pero en el otro lado. El parche está mejor, ¿no? En la que este tipo de banco. Pero me imagino que tal vez igual hay el personaje de Matthew ahí aparezca en la otra parte, o quién sabe ahí. A ver, ahí me va bastante bien ahí. Bueno, ahí entonces en la parte de narrativa va a ser la parte de no ahí. TennoCon, day 2. En So lo de you lost vuelta your por voice at the mientras Tenno aquí. concert, eh? You ain't here for nothing. Free rewards. It's always free rewards. If you watch TennoCon for 30 minutes between 11 a.m. and 4:30 p.m. Eastern, you'll receive the Halvu primary weapon. Someone offered me a free weapon once. Hey kiddo, he said. Gave me the creeps. Now, TennoLive is where things get interesting. If you watch for an additional 30 minutes, you'll get Mesa Prime, no strings attached. Those guns she carrying ain't no toys. Peacemaker. Ain't that ironic? So you need to know how to get these rewards. Logging into warframe.com/Twitch should do it. You can follow instructions better than any street cavat can. If you can do that, those Twitch drops will be sent to your inbox. Maybe you prefer Steam. If you log into your Steam account before watching, you'll get some Steam tokens. Claiming those tokens and logging into your Warframe account will redeem those rewards. Oh, it's almost time. Let's enjoy the show. See you around. Aquí para los colores, como que ahí no sé. Es como un banano, ¿no? No sé, a ver qué color podría ser aquí. Ah, para que no. Bueno, ahí en eso yo creo que se lo habrá fallado esa ahí de cuando era un pecado de culero ahí, porque en eso no me acuerdo ahí.
como otro tono de amarillo como similar ahí. Es como un color piel, podría ser. O igual ese gato me gusta. Estoy viendo aquí los colores aquí. Creo que más o menos. Voy a hacer un poquito de volumen en esto. Ahí mientras. Unas ratas. Ratas para mapaches, sí. You sneak! I would have smelt your aura from here, were my sight not drowned in brine. I am the witch Verminia. Enchantée? Tengo que cambiar aquí la voz aquí para poder ver ahí el pecho. Tengo que cambiar aquí el espacio. Detrás de la guitarra de Brillante Despego. Ya, que estamos pensando ahí, sí, la de 1939 que no sé por qué estaba pensando en la de la paz ancestral ahí. Tal vez si estuviera más cerca esta pechera la pondría, pero no, está como muy alejada ahí. Vamos a dejar eso ahí por mientras. Si estuviera más abajo ahí como que igual es como muy adelante ahí. Voy a hacer la que tengo puesto en un momento. Bueno, la misma que la otra empieza desde por mejor ahí. La cierro nomás ahí. A ver, mejor vamos con la otra pierna ahí. Y bueno, hay que sean conjuntas ahí para el tema. Igual esto me queda bien.
la otra no me tenía de muy bien. Allá era esta, la de esta. No, primero de primero y igual la signa. Igual con el cabello de ahí. Porque igual esto como si estaba entrando mientras estaba poniendo las signas aquí. No, bien el gorro. Ahí el gorro ahí con el Dante. Malo, que creo que la otra igual ahí no me está ahí. Ay, tengo abajo por arriba aquí. ¿Dónde aquí por los colores? ¿Cómo se vería? A ver, veamos. Como que ahí te nota como no la cosa en la luz más que nada ahí, entonces. Podría ver como esta, la de los ángeles aquí, como que dentro del vacío. Había otra que tenía más, que tenía como más cosas de así. Creo que iré con esto nomás. Voy a probar como versiones más claras que de los colores tal vez para ver si con esto se ve más. No sé, ahí se ve más. Sí, me gusta cómo se ve. Igual este más o menos encaja bien aquí, con el espacio de la espalda. Este vamos a abrir ya ver, vamos a hacer lo mismo que con la primero aquí. Vamos arriba para abajo, aunque bueno, igual el otro ahí bastante bien ahí. Pero me gusta más el otro. La verdad que este como que con dos versiones ahí, que es donde uno tiene como el gesto, creo que era ahí. ¿Por qué se notaba tan? Igual podría ser.
Creo que descarté ahí por el momento con el juego. Uy, este le entra ahí. Ahí de una ahí. Igual ahí hay que seguir viendo la opción aquí. No. Ya le entra, voy a dejarlo. La verdad. Hay que hacerlo por separado en esto aquí y aquí esto. Los colores más o menos ya tengo la idea. Podría hacer esto aquí. Tengo que ver y que probar otros colores. Vamos a poner primero aquí como el total ahí para ver simplemente los colores. Y ahí empieza la siguiente sección. Ah, brillantina en el pájaro. Vamos a probar esto va. Por ahí más o menos. Me gusta cómo se ve. Bueno, veamos otra nueva sección, así que denme un segundo. Wow! Oh my goodness! Hi, friends! Hello! Welcome to the art and animation of Warframe. My name is Danielle Sokolowski. I'm the Principal Senior Community Manager on Warframe, and I'm joined by the incredible talent you see here on stage. They are here to represent their teams and talk about their work on Jade Shadow's Constellations, the old piece, and of course, stuff that's in the works, right? Right, we gotta reveal some things, right? Yeah. So why don't we meet our panelists? We're gonna start over here with the lovely Elise. Hi, my name is Elise Geimer. I'm a principal animator. Yeah! I'm Tim Sorman. I'm a principal animator on Warframe and a mocap performer on both games. Okay, he's showing off now. Hi, I'm Mike Skyers. I'm a principal character artist on Warframe. Woohoo! I am Marco Hasman, Associate Art Director on Warframe. Yeah, Marco! Director de arte, okay. I'm Gary Black. I'm the art director on Warframe. Hey, Scary! Who is that we have on the end there? Detective? Detective Kaz? Hello. Hello. I'm Kaz Adams. I'm the weapons art lead on Warframe. Woohoo! Okay, everyone. Let's get started talking about one of our Twitch drops for today. Van a hablar del arte del arma. Hey, a free sentient weapon? For free. Yes, if you're watching from home, you'll be getting this weapon for free just by watching. For those who are in the audience, you're getting it in an email. Don't you worry, we got you. For free, of course. Now, this primary has an interesting origin, actually. It was, let's see, my slide. Oh, there she is. Oh, so not so sentient in its origins. Now, Marco, what can you tell us about this concept? Well, as you can note, it was initially done. It was more of an open task where we didn't have a precise slot where to publish it yet. So I wanted something that it was still working with our rifle animation, but I really like that kind of minigun vibe. So I really wanted that floating and rotating barrel, but tried to keep it in a compact design.
Para minigun igual es bueno hacer buenos cañones en el tema también. A while later, we have a slot for it, and we decided to give it a sentient twist, which I think having it be a sentient weapon made it such a more unique weapon at the end than it was initially, especially thanks to the work that the weapon team and the specialty team just kicked it out of the park, I think. Absolutely. And Kaz, can you talk about giving the Halvu a bit of that sentient treatment? Well, it's already got a lot of like the sentient sort of vibe to it to begin with. It's got these hook shapes, and the floating stuff really lends itself well to like a bunch of weird ideas that we can put into it. If we change it into an alien thing, you can do whatever you want with it. Why not? Why not? We love weird stuff in Warframe, don't we? Yes, and those weird components really came in, and the team on the animation team made that a bit of a focal point in the alt fire, and actually kind of like every animation aspect of this weapon, utilizing its many moving parts. So let's have a look at the animation work that went into that. And Tim, what were you thinking about going into this? Yeah, so what you can see here is me just kind of kicking the tires the first time I got my hands on the rig, just kind of grabbing everything and seeing what moves and what doesn't. And Kaz actually suggested maybe it would be nice if the separate barrels could all move individually to expand and contract a bit, because originally they were all just moving as one piece, like a minigun, where it would rotate and only the top one would fire. But once they freed up all the controls, that allowed me to do whatever I wanted with it. You guys like that? Just wait, we're going to show you some of the final versions of this as well. It gets better. It gets better, believe it or not. But I know this is a team effort, Tim. Like the VFX team came in, the design team, our Lua scripters, our technical animators to make this really sick sentient weapon. Now, just you wait, guys. Again, this is free. It's a free sentient weapon. Yes, that is the alt fire, correct, Tim? Yes, and just a little lesson for game development. Whenever you make a decision, it doesn't add to the work, it multiplies it, just so you know. So my apologies to the programmers and designers who all had to deal with the complications of having them all fly out like that, and figuring out how to do the math to have them auto aim and things like that, but it all came together in the end. Yep, they made it look incredible. Again, reminder, this is a Twitch drop for today, and again, for those of you who are in the audience, you get it in an email with a code, so you get this really cool weapon. All right, since we're on the topic of weapons, we have a new Prime Access coming later this year, which will include a very exciting primary weapon. And let's see who you can guess who for. Which Warframe? Hold on. Introducing the Stephalos Prime. Prime. Stephalos Prime. Anda de citrina ahí. With prime weapons, we always kind of want to take it to the next level, but with the Stephalos, which is such a big, grandiose weapon, I imagine that kind of presents some challenges sometimes. Yeah, sometimes we start with really enormous weapons on the Tenno faction. So if you're going to make something enormous look more elegant and beautiful, you kind of need to slim it down a little bit. You need to get rid of some of the surface area and just stretch it out and make it more elegant that way. So we stripped it back down and we made it longer and more elegant that way, and then came back in and added some touches of the gold rails and everything on it. And made it a beautiful prime weapon. Now, we can't have prime access without also having prime accessories, right? Now, for our mystery prime, which you've surely not guessed what it is yet, we have operator and drifter cosmetics. Yes, and Marco, I believe this is the first time we will be launching a prime accessories kind of like face pack. It's got the eyes, it's got the ears, it's got the face. So how did you guys approach that to kind of make it fit so beautifully on the operator and the drifter? Well, we generally wait until we are done with the actual Warframe design to jump on the accessories, so we can steal some ideas and keep the identity of the original Warframe still present in these accessories. And maybe you can guess what the crystals are here for. Oh, did I hear the word crystal?
Yeah. Marco, do you want to tell them what it is? Well, we'll find out in a few seconds. Okay. Anyway. Citrine Prime. Ahí está. Uy, bien ahí. Ahí con la que toda la piedra ahí. Did you guys guess? Did you get it? Con la estebla ahí, bueno. Yes. Our Crystal Queen is getting the Prime treatment. Isn't she beautiful? Yeah. Gorgeous. Marco, Citrine already has a very kind of one-of-a-kind design. So how did you work with Core to integrate those Prime elements? Well, yeah, a lot of work goes early on to try and keep the identity of the original Warframe still present and still very recognizable. So I think that's when you approach a Prime Warframe is the main challenge of that task. And then you tend to add on it. Porque ahí a veces solo muestra el esteblo ahí en la arma. Que la otra debería ser la currufel, si no recuerdo ahí. We have the shoulders and we added a skirt on the back, but still always resonating with the main theme of the Warframe. Absolutely. And now, okay, so we have a very exciting future ahead of us with Citrine Prime Access. And now this isn't everything that's going to be in that Prime Access, of course, so you'll want to tune into some future dev streams. We'll share a little bit more, but how excited are you guys for Citrine Prime? Igual está bien ahí como que toca ahí. All right. Let's talk Jade Shadow's Constellations. Now, heads up. Oh, we have fans. We have fans of Jade Shadow's Constellations. Of course we do. Heads up for the audience. If you haven't played through the quest yet, there will be some quest spoilers, so maybe avert your eyes, or maybe not. Maybe you'll find this interesting. Now, this sequel to the Jade Shadow story, we introduced our most complicated Warframe to date. Right, Skyers? Oh, yeah. Sirius and Orion, a 2-in-1 Warframe. And before we talk about them all grown up, why don't we go back quickly to when they were sweet little babies? Aww. Now, Mike, as the creator of the Jade Warframe, what was it like for you as an artist to not only see 2 cinematic quests come from your design, but also Warframe babies? I never would have expected this. It was a career highlight to be with Jade initially in the Jade Shadows Quest 1. It was like amazing that an idea I had spawned such a story that was super intrinsic to the Warframe world. And then when I was about 1 week left in my paternity leave, Reb reached out to me and I'm like, if she's reaching out to me, this must be important. And then she's like, so we're gonna do Jade's babies. Do you want to design them? And I was like, yes. And I was still on paternity leave, and I had a few moments during a nap to do some sketches, and During a nap? Yes. And shared these ideas, and Reb was very interested in doing a very angelic, white angel, black angel kind of theme, and I, kept working on it and developed it into what you guys saw today, or in the past quest. Yeah, and were there any kind of standout moments while you were designing Sirius and Orion? Yes. You guys all saw that really awesome animated trailer by The Line, right? We were still heavy into working on the 3D models for these, and these being 2 characters with a lot of complexities with their helmet wings that open, and they both have to be 2 parts of one whole. It was crazy to see the trailer release, and then all the amazing fan art that came out really helped us get over the hump and get these guys done. Yeah, and we love Sirius and Orion here, don't we? We do. Thank you, Mike. Thank you, Antonio. Look at our boys there, our sons, all grown up. They had a growth spurt. Now, Kaz, working off of Mike and Antonio's work with Sirius and Orion, you designed their signature heavy size, the Wrath and Pride. How did you want to approach the concept and the models for these? Because you did both. Yep, I did the whole thing on these ones. We knew we wanted to have something that represented both of the Warframes. And we were thinking about other types of weapons, like maybe the split dark sword kind of thing or something like that. But when I thought about just the theme of the scythes and stuff, and well, a heavy scythe has a blade on both sides. Why don't we just do
one on each side that represents each character. And it looks like I had to do was flip it over to do each version, but the rig's a little more complicated than that. There's two bones on one side and one on another, and they telescope, and it's all sorts of weird stuff. So actually, this was a little more difficult than it looked, but it was really, really fun to work on, really fun to sculpt. It was really fun trying to bring in some of the elements from each of the characters into these pieces. Yeah, and you made them so beautifully complementary to our son, so thank you for that. Now, we can't forget about Sirius and Orion's mentors, Ryoku and Vina. Yes, shout out to our character artist, Frederick and Adele. Yes, our newest proto-frames. And now, you know, with new proto-frames, we need new Gemini emotes, don't we? And both you and Shaylee worked on Vina and Ryoku's, which we'll have a look at now. And I know you shared a fun story with me about Vina's Gemini emote. Yeah, here's some footage of me being really creepy. I should have probably just mocapped it, but no, this is hand-keyed. Yeah, so the direction for Vina, I think Reb said, well, first off, she's hot as fudge. And she would like live in blood, drink blood. She's all about that blood. So I was like, well, I'm gonna have to have her like licking some of it at some point. So I'll do like something where she kills someone so she can lick the blood. And then Liger, who did the concept for it, he was saying, oh, it'd be really cool if she was like super unsettling, contortionist vibe, creepy movement, kind of like how like a tiger stalks its prey, or how like a chicken head is like gyroed. So my direction for this was basically sexy murder chicken. Hopefully I nailed it. Nailed it, absolutely. At least nailed it, right? Sexy murder chicken? Yeah. You did it. Now, all these characters come together, you know, Sirius and Orion, Vina and Ryoku, in the Jade Shadows Constellations quest. Let's have a look at some of the mocap and early animation work that went into the cinematics for that. And Tim, what kind of inspirations did you pull from for these cinematics that you can tell us? And maybe a little bit of general of how you... Maybe you want to talk about that. It looks hilarious, but I mean, like, if anyone's like me when you were a kid and you had like action figures or Legos, or for me it was like Power Rangers toys, you kind of, you know, you're flying them around your room and they're just kind of standing like this. But in your head, what you're seeing is the line trailer, right? Epic action. So we actually, when you're animating, you can start like that with just stiff characters flying around, figure out your choreography, your camera movement, all the kind of gross overall movements, and then you get into the fine details, polish it all up, and try to get that like extra zazz that makes it look really cool. Very cool. And I know, Elise, you were telling me this, that animators are involved in like pretty much every single process, every single part of the creative process. So you're working with like direction and the narration team to kind of build these up, right? Yeah, so the amazing thing about digital streams is that all teams are kind of involved with everyone. Good ideas come from anywhere. But the cool thing about us is that we have a mocap studio on site. So me and Tim are animating these scenes, but we're also doing the motion capture. We're in the bodies, we're acting as the characters, and talking with, you know, Jeff and Reb about what the narrative team are thinking for this, and working with sound and everything. So it's one big collaboration, and it's really nice that we're you know, it's not like an outsourced company goes away and does the mocap and we get it and we just animate it. We're through the whole process, so it's really hands-on. We love that, and we love that. Okay, who is, yes. We love our animation team. We love the DE team. Okay, who is ready for some more reveals? You guys like cool stuff, right? Well, let's have a look at a very cool and sleek operator and drifter suit coming. So this suit is planned for an upcoming Nightwave mix. Now, we won't spoil too much here on this panel, but you're going to learn a lot more about it on the narration panel, the narrative panel with Corey and the narrative crew. So you want to tune in for that. Are there any motorcycle enthusiasts in here? Una skin de moto, iba a ver. So this is speaking your language then. Yeah, I see you. All right. In addition to the suit, we also have another Nightwave Mix reward that will be coming. At least any words for this before we show it? Orienta una skin de caballo. Yeah, so
you know, when you're doing emotes, and a lot of them are super cool. It's like you get to the end of the mission and you're like, oh, I'm like a badass, I finished, I'm cool. And I was like, you know what, it'd be really fun if we had like a cheeky one where you're like, come on guys, you gotta get to the end, come on. So I wanted to do something like more fun. Okay, well let's see what Elise got up to in the mocap room. Let's see what kind of energy you brought. Yeah. Ay, pero cuando me se para fuera de la fracción, obviamente. Yeah, and this is animated by Eric. Shout out Eric. I know you guys are cooking up the most diabolical ways to use this right now when it comes out. You little nasties. All right, I have a feeling that this emote will pair quite nicely with our next reveal, which is actually a community artist creation by Fomorian. Yeah, say hello to the Conquera Signa. La Signa de Conquera. There she is. En serio, oreja de gato ahí. I'm sure Jeff is really happy about Jeff this. is so happy. I got away with getting dance emotes in the game. Now cat ears? What else can we get away with? But yes, this is a community creation by Fomorian. And you might have noticed it says Conquera. So this will be our top tier donation reward for the Quest to Conquer Cancer campaign in October. So yes, you'll unlock this together as a community. Free reward. Get excited for that. Now, to tide us over until then, someone was pretty eager to model them for us. This man is never going to talk to me like Catherine now. He's never going to forgive me for this. We also had a very special opportunity to work with another community artist for a deluxe skin. A ver, deluxe ahí. Maybe you guys can create a soundquake in this room right now. Banshee. Uy, aquí dame la Banshee. Me pregunto por qué ahí tendrá el tema ahí con la Banshee. Banshee Deluxe. She's real. And this is designed by the lovely Mishka, who's actually here at TennoCon. Mishka, where are you? Hi, Mishka. Pero me pregunto que tendrá que ver ahí tal vez. Yes, beautiful design by Mishka. And yes, so this is an upcoming deluxe skin for Banshee. Now, Carrie, we just saw 2 community artist creations. How does it feel? How cool is it to see years and years of, you know, establishing Warframe's art and design come through in community creations like this? It is very cool. Like the community artists are incredibly high skilled these days, which is really fun to work with. And seeing some of the older frames get a new interpretation, like Banshee is been around for a while now, and the deluxe skin has as well. So seeing a new interpretation, seeing something that gets kind of into some of the mythological theme, like there's a bit of you know, scary monster that you wouldn't want to have screaming at you. Quality at the base of it is very interesting. And then some of our constraints and stuff, like you don't want a giant shoulder on your firing arm and everything else. There's a lot that goes on, so. Mike, you seem to be like musing here. Giant shoulders are often a problem. Life experience. Okay, well, we're very excited for Banshee Deluxe. You guys excited for Banshee Deluxe? Yes. Bueno, ahí tal vez te señales ahí con la Banshee. Okay. So much to look forward to, but let's take a look back. A ver, volvamos. The old piece was quite a monumental update for obviously you guys, the players, but also for us at DE. We essentially set the stage for our journey forward with the old piece. But, you know, of course, before we look forward, we have to look back. So we look back through the eyes of the operator as they relive the moments of the war-torn moon Parida. This was an entirely new environment and setting that was majorly ambitious for the team to execute on. So let's have a look at some of the work that went into building it. And Carrie, I'm curious, what did the beginning, like weeks and months, look like establishing Parida? Rushed. Yeah, it was coming off a very big update. So like 1999 and the Encore were kind of huge for us, as I imagine a lot of you would remember. So, you know, it was an intense patch at the beginning, and trying to nail down what it was going to be and what we had to achieve was
was an interesting process. So, it's the World War I vibes where you see that there's a grinding conflict. It was trying to make it much more personal as far as the story goes, like a note of friendship between two people in the middle of what was recently a war is an interesting concept to try to bring across, show like some classic Orokin when it's intact and on and on. And then, of course, rocks. Rocks. Yeah, bane of our existence. I learned that they were very challenging for the team. For years, Plains of Eidolon, about a week and a half, 2 weeks out, we were still trying to make rocks that would look sufficiently good, and it feels like it's a solved problem now. Rocks are hard. They are. Rocks are hard. Purita, we love rocks, yes. Purita is also where we meet Adis, our little sentient friend who went through many iterations actually before we landed on the version that we know now. So let's have a look at some of the exploration the team did there on that. Marco, how in the world did you make players care about a sentient character? It's kind of unintuitive for us, right? Well, this is one of those rare occasions where we managed to get most of the concept team to take a stab at this. And we had, stuff that was very, very alien and something that was a little bit more into the human. And then, you have to pick one artist to go edit and finish it up. And in this case, Alfio took care of the last steps that you see here. And even at the very last steps, we even took more of the humanity out from taking care of the skin, but still keeping that kind of mask that could still emote, and you have like the original Eddie's face under it, aligned to the eyes, etc. So we pushed it more and more into less familiar, more alien. And I think at the end, the reason why you still care so much for the character is mostly for the narrative, for the story, kind of the whole quest that you run through with him, and especially the work that the animators and the voice actor did that really push it forward. Absolutely, you brought it all together. Now, if you've played the quest, you know that Adis has the ability to control what has got to be one of the biggest bosses in Warframe to date, the Hunhalis. Oh, Carrie, you might want to fact check me there. Is it the biggest to date? Are we including spaceships? Ooh. Spaceship bosses? Maybe bipedal characters? Let's go with that category. Golems or something. It's very big. Yeah, he's very big. Yeah. How did you guys go about tackling such a large-scale sentient? I mean, it is different. You don't often kind of design from the point of view of an ant about to be stomped. A different kind of design challenge on that side. And happily, we had the same person who did the vessels actually did the Hunhalis, and there's a lot of overlap in terms of scale and everything else that's involved with that. But, it's a different point of view. You actually care quite a lot about a foot design. I know there is a lot of caring about foot designs in Warframe, but this one particularly... Carrie, we're trying to get through this panel without mentioning feet. It's a fetish. There is that. But yeah, you look up, so your silhouette at the top, everything else matters. So it is a bit of a different game, and it's bloody huge. So. It is bloody huge. Shout out to Alberto for such phenomenal work on the Hunhalis. Now, if you want to see some really cool kind of like in-progress states of the Hunhalis model, we actually have like a bonus panel content article that will be posted over at warframe.com after this panel concludes, and it includes, Alberto's kind of step-by-step on how the Hunhalis was created. So you'll definitely want to check that out. We also can't forget about the Dactylus in our lineup of sentient characters. And now, Mike, can you tell us a little bit about how it was collaborating with different departments to make Dactylus? It's kind of a dynamic character in the boss fight. Before that, next time you guys are doing a big, giant robot, please let me know. I think we already did. Working on this guy was really, I think Carrie told me to say fluid process. It is. There's a lot of interdepartmentals. Yes. Often, sometimes I should say, the question often is what comes first, chicken or the egg, and the answer at DE is generally yes. So, working on this, we worked with a bunch of departments, and Corey did a really cool design, and then having to make that in 3D and make it to the specs of the game designers for the boss fight
was interesting. Like I tried my best to split it up into different parts, just in case if there was anything they needed to do, or if they changed their mind, they could do that. And I think at one point it was really bulky and really like hulked out, and they were like, we have to feel sorry for him, so we had to like make him a little bit frail. And I think when we saw the demo last year, it really hit. Yeah. When he got stabbed. Yeah. Well, I know that you wanted to make the players care about a sentient character, which coming back to Adis was a bit of a tricky thing. Was there anything that you took from Adis that you applied to the Dactylus? We literally took his eyes. Put it in this character. I figured, if it worked for Adis, it would work for this guy. So, Absolutely. All right, and credit to Frederick as well for giving it its texture polish as well to really drive it home. Okay, so another unique element to this update was the new faction, the Anarchs, our new enemy faction. And of course, they came fully equipped with Tau Dax weapons. And Kaz, I know you had a blast working on these with the weapons team. What were some of the highlights? Yeah, so I got to design all of them, which is always fun. The only one that we had to use for reference at this point was the Orvius from Teshin. So, well, I can't make everything out of just arc shapes and stuff. He's got to start pulling in some other elements. So I started looking at Teshin's model as well and bringing in more of those like slightly bulbous like bell shapes and things like that. And then some parabolic kinds of shapes as well, especially for the bow. And yeah, just kind of tried to expand the style a little bit. But it always is hard to start with these sorts of things. With the blank page, you don't know what you're gonna do. But by the end, the last one I did was the Grattler skin, and that one I'm really proud of. I think that one came out the best. Yeah, as you should be. It's incredible, right? Yeah. So, speaking of weapons, we had some big ones released in this update, the Tactylus artifacts. Focus school weapons that have performed Tauron strikes, as we know. And Tim, these had to be big. So what kind of techniques did the animation team employ to kind of give it that oomph? Yeah, so usually when we cast powers, we're focused mostly on mobility. Warframe's a very fast game, and we want you to be able to cast powers on the move. But with the advent of the Gemini emotes, we kind of tapped more into a cinematic camera where we would take control for a few seconds, not too long, and it really adds more cinematic flair and sass to it. So when we had these big weapons, we knew it wasn't going to feel huge and impactful unless we did the same thing. So we made a bit more of a cinematic moment, take over control of the camera, and really show like the perspective of how big these things are. And I know you guys didn't mocap any of these because I don't think you could, right? So they were mostly hand-keyed, am I correct? Yes, we'll often shoot video reference, but I think maybe that first one that was shown in the demo was like a little bit longer, where you grab the sword and pull it out. That was originally mocap, but then we had to like crunch it down for speed, and there's heavy modification after the fact. But the rest, I believe, are all hand-keyed, yeah. Incredible. And I know a lot of VFX and SFX to kind of like really bring it home and give it that punchiness. Now, the Tauron strikes, like everything else we've discussed thus far about the old piece, all came together in one seriously epic cinematic quest. Elise, this screenshot maybe is giving you a little stress from looking back on putting it together, but I know that you said it was particularly cool to work on this opening sequence. Yeah. The sequence was super fun. You can't mocap guy gets smacked by a giant vessel. Well, we could, but I think someone might die. So yeah, so you can't mocap like hardly any of this stuff, and you also can't film any reference, which is what I usually do. So you just have to kind of eyeball it, and it was a really fun challenge. And then I think I was done with the sin and moving on to other stuff, and then Jeff said, hey, I know we have him on the ground and then he gets smacked and then rolls and then does all this other stuff, but the designers have added this really cool Maritic feature, so what if instead of that he jumps up, hits him in the face, then gets blasted, then falls through the air, then gets knocked, and then and you have 2 weeks to go.
So that was a fun challenge. So you made it happen. Yeah. And Tim, as I understand it, you found some motivation during your mocapping. You found it in a really great place while you were working on the old piece. Do you want to share that? Yeah, so like I woke up at one point last year with frozen shoulder, which just meant that like if I move it to certain positions, it would hurt a lot. And I thought, well, I just won't do that. It'll be fine. And then I was mocapping, I think, some agile animations for Uriel where he's got to like, raw. And I was like, oh, that kind of hurt. I think I really need physio. And physio apparently is find all the things that hurt the most and then do that for 40 minutes in the morning and 40 minutes in the evening. And I was like, I know I need to do it, but it's like, it's so annoying and it takes so long. And but at the same time that this was going on, NDD20 was doing his new player playthrough through Warframe, and we love watching him get absolutely giddy about the lore and feel all the feels in the quest. You know, getting to experience that again for the first time vicariously. To all the people who stream their new player experience, thank you for giving us the opportunity to feel that stuff again. But yeah, so what I did is I said, I'm just going to save these as a treat. I will only watch them while I'm exercising, doing my physio, otherwise I won't do them. And so he motivated me. So to some extent, you can thank Andy for the old piece having all the proper mocap where it's not just one arm stiff by my side the whole time. So wow. Hay como el mocap ahí apropiado. Thank you, Andy. I was hoping to shake his hand today, but he's not here. So sometime maybe we'll make that happen. Virtual handshake. Yeah, thank you everyone who plays Warframe and streams it and shares those experiences with us. That makes it very special, very motivating for the team. Thank you, Elise and Tim, for sharing that. We now have a video showcasing all of the incredible animation and mocap work that went into the old piece. So sit back, relax, and enjoy. A ver, de la banda textual ahí. Ah, ya. Terrible, ahí tener que pelear contra un Excalibur gigante. Ya ahí para dar la continuidad. Him or me, him or me. Obviamente ahí llevaron un logo para el mocap de eso. Que no está bien, ahí en la cinema, digo, ahí para la grabación aquí. Bueno, Happy, como a todo. Como a todo, Happy. La parte. Aquí no hay problema, ahí fuerte Javi, que vaya todo bien ahí en el trabajito. Estaría ahí como para tener bien la velocidad con la cuerda. A ver, ahí. A ver, pero ahí como que más cambiar en todo ahí. Bueno, todo bien ahí. I mean, wow. I'm sure. I think we know how your shoulder got messed up. Yeah, actually. We gotta talk to Jeff. Literally just got a case of the olds while I was sleeping. Well, shout out to the animation team, DE team, obviously. Like I said, this was such a monumental quest for us. So give them a hand for such incredible work on such a big, important quest for us. Terrible, papá, anda metiendo gente a una bolsa. No, of course. A ver.
Porque aún sería full y esa aventura. Sets the stage for our journey. Pero nuestro viaje a Tao. Ay, van a hablar de Tao. Bueno, ahí eso va para la federal. For some Tao reveals? Ahí espérense a la TennoLive ahí para la revelación de Tao. Is Tim not ready? Is that what was happening over there? Okay. Entonces, bueno. So let's start with the kind of weaponry. El tipo de you'll have in your arma. Ok, arsenals. a ver. How does a shotgun sound? Una. Ok. Porque igual con el arma just a ahora. shotgun, a sentient shotgun. Yes. Sí, bueno, como que Kaz, we can't say too much about this, but we are looking at a sentient shotgun. What can you tell us about it? Well, it's got 6 barrels. Varios cañones. It's got to be really weird. It's sentient. There might be a really weird animation that goes with this one, with some really weird little arms and stuff. Tim, do you wanna give him a little tease, maybe? Warframe weird. Warframe weird. So sentient arms, 6 barrels. Warframe raro. They move. They do stuff. Okay, you'll just have to wait and see. Terrible, los restos van a toquetear enemigos. All right, and it's been a while since we've had a new fist melee weapon. Una melee. Yay. Una melee puño ahí. Qué rico. Kaz's jazz that you guys are excited. It is an unbelievably cool design. Perhaps we'll see it later in action. Más tarde en acción. I'm not spoiling anything again, Kaz. I'm not. Sorry, Kaz, I haven't given you any crazy prompts for this, but what can you tell us? What was actually your favorite part about this design? Well, the metal parts on the front, they might look a little bit like the sentient thingies that move in that undulating way on sentience. I don't know what you call those. What are they, generators? Wings? Wings? Ala. So it's kind of Okay. like, you know, when you're like tapping your fingers. It's kind of badass. Ooh, undulating fingers. We like that. And with a new shotgun and with a new fist melee, you'll surely need something to shoot and punch. Algo para un Warframe. Van a mostrar el We're heading Warframe to a ahí. place where you'll meet some very No, interesting enemigo. sentient Oye, enemies. y eso. Y yo, ¿qué onda eso ahí? Mira, tengo los brazos, como de alguien ahí. Ahí los brazos, como que digo que es ahí. Don't you just want to punch him? Yeah, I Me kind quiere of want to golpear. punch him. Okay, again, so sorry, we can't say much about this at all, but maybe you're theorizing. Intento Got some ayudar. things going on in Aquí the para brain. como desde arriba. All ahí. shall be revealed soon, Tenno. We can, however, show you some work in progress animation for this new Animaciones sentient enemy. en trabajo, So let's have a ver. look at that. And this video is interesting. It actually kind of highlights a very interesting part of the developmental process. Ayuda enorme. When sometimes the Bueno, igual model tiene isn't lógica ready porque al yet, final so eso you're ahí. actually seeing a coolant arachnoid cosplay as this new sentient enemy. Look at him go! Yeah, I was actually talking to Eric who animated this, and he said it's really useful to have existing models with similar shapes and movements to work off of. So this is really super cool to see, and we're excited to see when the model gets done. Actually, do you guys want to talk about that a little? Oh. Sorry, I was just gonna say, yeah, we Warframe production is pretty quick, so sometimes we just have to get going without knowing what the final model is gonna look like, and we just have to use whatever's close and then adjust when the final stuff comes in. And it works out in the end. Okay, you got a little teaser there for how that sentient enemy is going to be moving around. Okay, we have a new shotgun. We have a new melee. What else could we possibly need to deal with these new sentients? Un Warframe, porque Maybe we'll need the core cracker. The core cracker. a ver. Yes. Porque hay hielo también. No, that's not it. That's not it. Ahí parece que mostraron lo que tú quieres. Ahora viste, ahí. Pero parece que mostraron al Warframe ahí. Terrible. Ah, una pistolita. Le gustó mucho el revólver. We love the core cracker. Wow. Okay, you ready for this? An interesting weapon like this surely needs an equally interesting Warframe. Ay, este es el bueno el de Latinoamérica, el Brisco se llama. Ok.
hello to Briscoe. Marco. Marco. What are we looking at? What are we looking at here? Well, yeah, there you go. Briscoe is a new detective Warframe that's going to play an important part. Detective. Terrible, se lo robaron obviamente es el héroe ómnico mapache. Absolutely. And as you've seen, he's carrying a big gun, and we're kind of going with that long trench vibe with him. But as you can see probably and guessed by the spoilers that we've seen online, he has some sentience influence going on. Yeah, but kind of an opposite take compared to something like Caliban, where Caliban is more very heavy on the sentient elements, the open chest is floating, a lot of floating elements. In this case, Briscoe is almost, what was that? Sorry, I can hear you, buddy. So in this case, Briscoe, he has more of almost a normal Warframe design or a blueprint, which maybe we are suggesting that it's made with sentient resources. Marco, teasing a little too many things there. So who's excited for Briscoe? Bueno, esto se para Tao ahí, Briscoe. I have one extra little tidbit of information about Briscoe that we can share. He will have his very own hound companion. Un compañero, como Cora, pero ahí con hound ahí. And it looks awesome. And it looks awesome. I'm sorry we're not showing it to you today. Mira como el venario ahí. Picture it in your mind. Picture it in your mind. But we will show it in future dev streams. Don't worry, but get excited for that. Little Briscoe, hound companion. Okay, Tenno, that brings us to the end of the art and animation panel. Okay, hay narrativa ahí. Van a hablar más de Nora y there will be an article, like I mentioned, a bonus panel content article posted over at warframe.com. It features things like a video about Descendia's level design process from Cole Crosby, which is very cool. You'll want to check that out. Thank you, panelists. Thank you, Elise. Thank you, Tim. Thank you, Mike. Thank you, Marco. Thank you, Carrie. Thank you, Kaz, so much for joining and sitting up here in front of this amazing crowd of Tenno, sitting here in London, Ontario, Canada, watching from around the world. Terrible, creo que se les coló ahí en detective ahí. Para el público. Steve said it best at the beginning of the day. We love humans that make art. We love human-made art. Yes, sir. We sure do. We sure do. Entonces ahí las cartas, porque a ver, Warframe sigue las cartas y como que igual puede ser como algo curioso en el tema. That make us fall in love more and more with Warframe with each update, with each chapter of this 13-year story. We are so appreciative for all of your hard work. Thank you so much to the DE team, the art departments, the animation departments, everyone who makes these updates happen, who makes Warframe happen. And thank you guys for watching and being here with us today. Now, okay, I lied. I actually have one more thing to show you. Una cosa más. Tim and Elise have been quite occupied cooking stuff up in the mocap room. So why don't we take a peek at what they've been up to? And with that, thank you so much, everyone. Happy TennoCon. Thank you for being here. Enjoy the rest of the day. Thank you. Bye-bye. A ver, ayúdame. Bueno, ¿cuánto tengo que esperar? Para el otro, pues como unos 13 minutos más o menos ahí para la parte de narrativa, que sería lo que toca ahora.
Ah, pero obviamente ahí el Warframe Detective va a ser el héroe nuevo de Overwatch, obviamente. El Warframe Detective Mapache. TennoCon, day 2. So you lost your voice at the Tenno concert, eh? You ain't here for nothing. Free rewards. It's always free rewards. If you watch TennoCon for 30 minutes between 11 a.m. and 4:30 p.m. Eastern, you'll receive the después de cuánto Hall-Vu tiempo ahí primary finalmente está weapon. por ahí teniendo el fashion ahí en Someone el offered me teo. a free weapon once. Hey kiddo, he said. Gave me the creeps. Now, TennoLive is where things get interesting. If you watch for an additional 30 minutes, you'll get Mesa Prime, no strings attached. Those guns she carrying ain't no toys. Peacemaker. Ain't that ironic? So you need to know how to get these rewards. Logging into warframe.com/Twitch should do it. You can follow instructions better than any street cavat can. If you can do that, those Twitch drops will be sent to your inbox. Maybe you prefer Steam. If you log into your Steam account before watching, you'll get some Steam tokens. Claiming those tokens and logging into your Warframe account will redeem those rewards. Igual va a estar bueno ahí para el tema del estado Tau aquí que hace esta arma ahí para como bloquear los otros estados aquí. A ver, ¿y cómo es la otra forma aquí? Y bueno, por la munición. Bueno, igual va bastante bien ahí el arma. Y bueno, ahí también que tiene el daño estado ahí y que eso ayuda como a bloquear todo esto aquí. Y bueno, ahí como que eso ahí, donde es como mejor pegarle el punto de ahí, costará media que nomás hacerle el daño aquí. A ver cuando varios enemigos ahí en esto. Bueno, y también se puede combinar como con explosivos y eso igual a hacer mucho equipo. ¿Qué salió gas ahí? Me tiene que poner gato, ¿no? Bueno, y lo podemos ir congelando aquí. Es como para reventarlo y eso ahí bueno, por la boila aquí. Ahí está. Ahí, bueno, esto de ir sacando los artes ahí. ¿Dónde el año pasado? Ah, en serio, ahí he estado ese tío de dibujo ahí. Ahí con Oriel que igual tiene sentido ahí. Ah, un Funi, buenas Funi con a todos. O este Funi ya le puso 100 formas al arma nueva. Ahí, pero como a todos Funi. ¿Qué hay aquí? Que dice que hay algo. Pues no hay nada que le haga daño a ella. Pues se escucha esto. 10% menos 10, ¿qué onda ahí? A ver, voy a reconectarlo por detrás ahí. No. A ver, no está ahí, tal vez. Pero... antes Puni ya le puso 20.000 formas al arma nueva. No, digo la TennoLive ahí, pero... bueno, ahí podría ajustar el volumen aquí. De música. ¿Quién está ahí? Bueno, ahí está ahí el bulla ahí.
¿Viste Citrin Prime? Sí. No te ahí. Lo peor que ahí fue como. Porque ahí con la Steplo ya está bien. Cuando mostró la Steplo fue como, ya es Citrin ahí. Porque bueno, aquí otro Warframe ahí. Porque si era Culervo, era la Rauta ahí. Pues bueno, ahí igual ahí va a estar bien porque bueno, ahí para los, por el tema del farmeo, ahí para los que no han probado Citrin por el farmeo ahí que tiene ahí, que lo he hecho para atrás y algunos. En el tema ahí con Citrin. Y probaste el arma nueva. Y bueno, ahí Banshee Deluxe, me pregunto si esto será alguna pista para algo. En el tema ahí, junio ahí. Quiero ver a ver cuánto es más o menos el rango de... Banshee Rigor. ¿Es que es lo más probable ahí? Y bueno, ahí el Warframe Detective. Que no sé, ahí a ver, tocará ver cómo lo implementan ahí. Un Warframe Detective ahí. O Limbo Ryu. Es que Limbo, de obviamente igual hay alguno que otro busco, pero siento que el kit está como sólido, exceptuando el tema de la grieta ahí, que es molesto para la parte cooperativa ahí, pero igual siento que no está tan mal como Banshee, se podría decir ahí, como para la actualidad ahí, teniendo en cuenta este detalle, actualidad, ahí que tenía con la palabra clave en el tema aquí. No sé, ahí decía que iba a tener como un hound, compañero tipo hound ahí, que tenía como los perros de las hermanas ahí, pero ahí será como, ahí como que neta igual ahí me tuvo como la... Iba a tener como venario, como ahí simplemente que sería como una nueva mascota ahí como pero emblemática ahí. Pero aquí no que yo supondré que será más como venaria ahí. Pero bueno, para una arruga que como todo. Y bueno, ahí ahora, bueno, obviamente ahí van a hablar en general de la narrativa, pero a ver, aquí mencionan ahí de la parte de Nora que dijeron que iban a hablar aquí. Ajá. No, pero más grata que se recargue bastante rápido ahí cuando uno deja de disparar ahí. Lo peor es que ahí con la Bambo le viene igual eso como de más cargador ahí, un poquito, unas cuantas balas ahí. Una cobertilla. No, digo ahí dentro del juego, tal vez, es que no sé ahí porque suelen abrirlo más o menos cerca de la hora y el repetidor, así que no sabría decirte en eso. Pero bueno, ahí por el momento ha mostrado ahí varias cositas por ahí. Ahí de que la voz de Leon, ahí del Resident, va a ser un personaje nuevo. Ahí. Que bueno, ahí cuando mostraron el actor yo no lo reconocí, pero porque bueno, yo estoy horrible reconociendo ahí personas en el coso ahí, en eso ahí. Ahí Deluxe para Banshee, me pregunto si será pista para algo ahí en eso. Ahí en esa parte, a Citrin Prime ahí. Yo lo conozco por su pantalla. Es que en mi caso apenas lo veo, así que por ejemplo en esa parte en mi caso no me hubiera pillado ahí. Un Warframe Detective, una pistolita ahí con, pero estas con que parecen de bolsillo ahí. Sí, y lo peor es que yo estaba sospechando de eso, es como, este es el del Leon, es que no, bueno ahí como que no lo reconocí ahí por el tema, pero es que había metido lo mismo en eso, porque ahí fue como, ¿será el del Leon o no? Es como que me estoy fumando una ahí y por eso fui a buscar el nombre primero ahí, porque estaba pensando, ¿será el actor del Leon? Sí, pero obviamente, porque mira, fíjate que como que separan los cañones porque este es la forma normal. Aquí los cañones están juntos y bueno, es así, más lineal. Y luego ahí ya está el disparo alternativo que dispara así, pero obviamente gasta más balas porque ahí como que cada cañón gasta la munición ahí, el cargador compartido aquí.
Vea que la munición igual ahí se va más rápido ahí con esta ahí por separar los cañones. Bueno, escopeta consciente, puños conscientes, sí, porque ahí se acordaron que existían las armas tipo puño. Ah, ya. Espera, ¿what? Porque, a ver, tenía el Steam viéndolo desde Steam. No me digas que en Steam están dando la mesa ya. No me digas que ahí están dando la mesa por el drop de Steam ahí, porque donde tengo el stream, bueno, ahí viéndolo por Twitch y luego por Steam. No me digas que me dieron una mesa por Steam. Ahí porque donde estoy viendo el stream, ahí desde ese lado ahí. Ah, pero aquí está ahí. Terrible. Sí, a través de Steam ahí. Sí, ahí, que ahí tiene como todo, es como un drop ahí desde Steam la cosa, pero es que ahí la meta ahí me dio gracia que me la dieran ahora. No es doble run. No, eso mismo. Pero no te igual me vio sorpresa el tema es ahí. Y bueno, ahí... Ah, sí, en Warframe ahí lo que estaría como nuevo además del arma sería, bueno, la skin de mesa. La skin de mesa estaría como nuevo ahora. Ahí en el tema ahí. Y bueno, también ahí vino con un hotfix el tema ahí. Ahí ya que mencionamos mesa ahí. Ahí la Elu. Y bueno, ahí, porque no me acordaba que la Signa era el gorrito ahí. Ahí bueno, ahí que se va a venir una nueva nota ahí. Como temática ahí de 1999. TennoCon, hello, hello. Tenno here, there, Hi everyone. everywhere. Those of you joining us in London, those of you watching from home, welcome to the 2026 Warframe Narrative Panel. Yes, that is right. Era Lorenzo. Aunque bueno, también no necesariamente, digo, obviamente va a ser más centrada en la parte de narrativa, pero... My name is Corey Vanden Huggenvand. I'm a community project manager on Warframe, and I will be your host for the next 50-ish minutes, a deep dive into the lore of the Pero también ahí van a hablar de Nora ahí. Y no sé, tal vez lo hagan como el año pasado, tal vez algún romance nuevo ahí, tal vez con los protos, con algún proto ahí. Principal writer, responsible for many of your favorite memes, Kat Kingsley. Hi everyone. Next we have our lead narrative designer, the Game Dev Hero Award nominated, Ryan Mole. Hello everybody, pleasure to be here. Next, this is a real treat for me, actor extraordinaire, 1/3 of the Devil's Triad, the voice of Roth. Ah, la voz de Roth ahí. Uno más intermedio. Después sería el intermedio entre entre narrativa y TennoLive ahí después. Ever since he got cast in Soulframe, he stopped answering my emails. Desde que tuviste el que atento el que te responde mi email. Fortunately, our creative director was able to step up, so please pero que nadie introduce to the stage Miss Rebecca Y, Ford. Rebeca ahí. Va a estar ahí a través de... está raro Rebeca. Desde la tableta ahí. Se viene de Rebeca. Pero es de Benestar. Es de Benestar ahí con la... Está raro Rebeca ahí. Creo que hizo un poquito de ejercicio Rebeca. Sí, es Benestar ahí. It's me,
Definitely Rebecca Ford. Creo que es un poquito de ejercicio de Rebecca. Reb, it's so wonderful to see you. Can you look at us? Can you believe this? I can't believe it. It's amazing. No It's puedo amazing to creer. be here. And you know, Creo que la operación estuvo un poquito fuerte ahí. Soulframe, I would never do that to you. Because I truly love you. As Rebecca Ford, the creative director of Warframe, no further questions. Right. Yo pensaba que iba a estar como una tableta, ahí como que el tipo iba a estar como con una tableta, ahí que iba a estar en videollamada ahí. We want to do our sort of informative deep dive into the world of Warframe, but also much Ahí like last year, pero ahí lo como ahí vi la peluca, how writing and acting and even visual art all overlap and collaborate together. So that's the plan for today. I'm going to run you through the spoiler policy. Essentially, we are covering everything up to the reveal of Jade Shadow's constellations. Correrían hasta toda la revelación de Devstream. We're Shadow. talking Ryoku, Vina, Orion, Sirius, but we won't, dive into the quests because No irán people a are la working through aventura. things at their own pace. We would hate to spoil something so fresh. Ahí Having said ya vienen unas that, cositas ahí. I would like to kick things off by taking us way back to the old piece. A la parte Last year's atrás ahí. TennoLive was where we first showed this off, and since then the quest has released. Ryan, Espero que nadie haya visto el with digital cartelito que está streams arriba since mío, the aunque bueno. mid-2000s, you've been responsible. You've worked on Warframe since day one. You have been there caching very old 13-year-old checks. What can you tell us about the process of caching old checks, but finally taking players back to this old era? Yeah, well, we've certainly written a lot of checks over the years and bits of dialogue and codecs, and I hope that we've come in to cache them, especially in the Kim system. But there was one check, it became clear at our writer's room last year that we still had to cache, and we hadn't done it. And actually, Reb, you were leading that meeting. Do you want to tell the story? Thank you, underling Ryan. You truly have been a good servant to me over the years. It's a wonderful point you raised, because I remember vividly being there in January 2025, and the story that we wanted to tell is the story of tonight. It's what we're going to be revealing at TennoLive. What we realized in that meeting that I was definitely there for was the fact that in order to tell this story, we needed to see Tau before. We needed to see where we were before. And we needed to see peace. And it was in that moment that this is where the old piece kind of derived from. And there was one thing that I just really wanted, and that was essentially trench warfare, right? I said over and over again, trench Warframe. It's true. Warframe trench. And the problem with that meeting is, Ryan, you wouldn't stop screaming. He has that problem. Ryan, do you feel that the old piece, for the most part, matches your vision for the era? Oh, it's cumple tu tough to say visión. because Obviamente hay que hacerle caso ahí a esta Rebeca ahí. In the very beginning, the old war was a notion that we would write into weapon descriptions and into little codex entries as a thing that happened. It was a mythical event in the history of Warframe. We knew bits about it, but it took all these quests and Kim system writing and all this to kind of Sí, obviamente tiene toda la razón ahí en lo que vive. Porque obviamente esa es definitivamente Rebeca ahí. Put Teshin in the game and had Dax. We started to learn more and more about who the Orokin were in the past. And so when it came to write this, it was almost like the way that the Operator and the Lotus are excavating memories. We had to do the same thing for this quest to really understand what this era of Tau was going to be like. Right on. Also, if I remember one thing, again, very vividly, there was a conversation, the fact that, like, what was the story that we wanted to tell? It was almost like, I mean, you mentioned it in the room, it was the Christmas armistice of World War I, and I think that's the great thing about this game, is you're taking inspirations from various parts of the world and we're placing it into the game, we're transposing it into the key of Warframe, but it's always kind of identifiably that. Yeah, exactly. No, it was how do we're always trying to connect
something that's so otherworldly to a very human experience, and that was something that you really wanted to draw from, Reb, is like always, how do we connect this to the human experience? And that's something that, you know, your leadership is always so inspiring. And thank you. And it's definitely Estoy llorando porque ahorita la Rebeca ahí, o la de la narrativa ahí, la del medio. The Grenier sentience, that was always a part of the plan as it relates to the old war. But I imagine things like the Hanhalas, the Tauron strikes, this great big anime sword. Maybe that wasn't in the 2013 lore Bible. Reb, can you talk about balancing classic concepts with new things appearing in the past? I'm a benevolent overlord, and what I want, I get. You know? And if there's one thing you know about me, definitely Rebecca Ford, is that when I want something, I get it. Cuando quiero algo lo tengo. It's true. Ahí, bueno, ahí también que ahí dijeron eso de que la voz de... Bueno, ahí definitivamente Rebeca va a estar... va a ser un personaje nuevo en el Soulframe ahí también. Ahí esa Rebeca de ahí. It's why I couldn't stop screaming. Speaking of getting what you wanted, of course, the proto-frames weren't on anyone's mind back in 2013, and yet here is Roth, who arrived with the old piece and whose voice actor is here with us today. Renee, this was your first step into the world of Warframe. You joined at quite the moment. What can you tell me about the early days of this project? I think every actor loves a great character brief, like a breakdown of what you want. And the brief, if I remember rightly, was the late, great Peter O'Toole meets Paul Bettany with a sprinkle of Russell Crowe from Master and Commander. So once an actor hears that, it's like, okay, I know where I'm going. A little bit of research, and then you get the sides. I submitted my sides as any actor would for a self-tape. I waited, I called my agent, she hadn't heard, and I think 3 weeks later I got off the park, so here I am, and I'm very happy to be here. And you two had met, you two had a meeting in London, am I correct? Yeah, Renee and I met in London. Do you want to speak more to that, Renee? I do. My agent emailed me and said, Rebecca Ford, you are coming to London, UK, would I like to meet you for coffee? And I think I was signed to do 6 4-hour recording sessions, and I think we had 2 left, and we met in London. We discussed the character, what was happening, and the rest is history. The rest is history, and we'll never know what happened to that meeting. Lots of coffee. Montones de café. I was caffeinated out of my mind. Estaba caminado fuera de mi mente. Can I ask you about retrofitting a new character into an ancient past? It was such an interesting challenge to write Roth, and it wasn't even so much writing the villain romance, because some of you know that is literally my whole genre. So when Reb... Que no completo ahí. No, es por el momento de que está toda una de que Rebeca hizo un poquito de ejercicio ahí. De que ahí Rebeca hizo un poquito de ejercicio y se ve un poquito distinto. Y de que la operación, porque ahora, o bien, ahí, porque tuvo una operación ahí. Y está un poquito distinto ahí, Rebeca ahí. And sit there and figure out a whole lot, because he was there, he lived it, he breathed it. And when you're writing a character like that, who also is so smarmy and so clever and so witty and wants to hold that knowledge over you, he's a very dangerous character to write, because almost as a writer, I'm like, I think he's manipulating me as the writer. But he was so very much fun. He was like the ice cream sundae of the Devil's Triad. I literally had to save him last, because I'm like, I'm gonna write too much of him if I do it first. Add another branch, Kat. No more branches. Terrible. No, the localization team will kill me. If you checked out our panel last year, you'll know we showed you what was called a casting sheet for Eleanor. This year, it's a little different. We didn't actually have a casting sheet for Roth. Reb, why was that the case? Well,
As we know, Mira, ahí está Rebeca, mira, ahí está Rebeca, totalmente Rebeca ahí. Definitivamente Rebeca ahí. ¿Ves? Hizo un poquito de ejercicio. If I want them, I get them. And Hizo un poquito de ejercicio ahí Rebeca Mapache. with this, I quite clearly in mind had an idea for this character. And there was an actor in mind that I was particularly interested in, and Renee, you were that actor. And so we didn't actually need to write anything. It was more just finding the flavor of something. You don't need to hear the actual lines written down. It's more a sense of the character. So this is what you were given. And had you turned it down, which you never would have. Never. That we would have written something more particular and put out a casting brief. But really, we had you in mind from the very beginning. Thank you. Certainly. I understand you recently revisited some of the material from the Devil's Triad. Was there any line or any particular part that stuck out to you? I have a line that I'd like you to read. Hay una línea que me gustaría que leyera. A ver. In the style of Roth. Yes, En el please. estilo de Roth, a ver qué dirá. And there are many people watching. Hay mucha gente viendo. Ay, no. Ay, no. Terrible, Rebeca. Okay. So this is the bloodbath proposal. Okay. She summoned me to her bath one evening. I strode across the mingling puddles of perfumed water and blood and stood dutifully to attention. I'm bored, Rose. Let's kill all the other Orokin and take over. ¿Has visto este hombre? No debía todavía este cartel ahí. Digo, el tipo con el cartel ahí. That line was written by our lead writer, Adrian Bott, who wrote all of the descending voice logs. Pero ahí la línea de voz del baño de sangre. Digo, así de... Los del baño de sangre ahí. Who is home in London Prime or nearby. With a family conflict, and he wrote all of those dialogues because there is a effortless way that he commands the way of Orokin monologuing that I just could not even hope to approach. A ver, voy a ver una cosa rápido mientras ahí hablan un poquito. Adrian, we miss you. We miss you, Adrian. In the interest of time, we'll keep going beyond the old piece, but before we leave, I do want to talk about Adis. Van a hablar de Adis ahí. Why Adis, this sweet sentient child? Where did the idea of Adis come from? We wanted them to experience what was at stake, and how better to do this than through a young fledgling friendship, and to give Tenno's first friend, and to show it in such a kind of a young state. It's so raw and real, and showing what people were fighting for, and ultimately what was there to lose. And best to tell it through character and through storytelling. And I think we really hit it out of the park. And I will say that was something we knew from that very first meeting that we were going to tell that story with the operator and a young sentient. We didn't know he was going to be this yet, but it was part of the DNA of the old piece at the very beginning was that story. Right on. We're going to keep trucking along. But between conventions, we also shipped The Teacher, Valis Undermine, Shadowgrapher. Ryan, you led writing on The Teacher, and I'd love to hear you tell us more about dipping back into the early game. Oh yeah, well, we knew we needed to teach mods to players better. Es que, a ver, como intentando unir un poquito los hilos, podría ser como tipo un proto ahí para el Warframe Detective y el actor de Leo, o será otro personaje ahí, porque como igual Warframe Detective como que igual muy específico en el tema ahí, ¿no? Es como que sea muy específico ahí como eso ahí, porque sí hay como el tema ahí como sí hay el Warframe Detective, hay el Warframe Consciente Detective. Solo ese ahí. El que mostraron antes la parte de arte. A proper introduction in the game. So I was able to meld those two tasks together in that quest.
and I hope it worked. A menos que le aplique como la de Stalker, porque bueno, ahí al final simplemente los Warframe no hablan porque nomás simplemente por el tema de como la conciencia y esto, pero el Stalker, por ejemplo, habla, aunque sea como 3 líneas por texto. Ahí, pero el Stalker habla y aunque tengan como frases cortas ahí. Así que ahí nota de ahí, a menos que simplemente el Stalker sea el caso especial ahí. One of the other things about that quest was that I wanted to write a quest that was specifically for the new players. I knew all of you who are here or vets would maybe want to go back and play it too, but I didn't want to have to worry about putting Aquí estoy viendo el título y dice, tristemente Benestar no pudo hacerlo a la narrativa de Warframe, pero Rebecca Ford lo hizo. Terrible. Ahí viendo el tweet ahí. Sticking around a little bit more because of that quest. Terrible, no tuvimos un momento de Benestar ahí. By now, our players understand the premise of the update for Jade Shadow's Constellations. Kat, what can you tell us about developing a direct sequel to a quest? It's somewhat rare for us. Ya, y por la actualización está ahí. A lot of interesting challenges because talking about writing checks and then having to cache them later, there was a Warframe, baby. And so, Rebecca, you had sort of like gone off and then come back and had a very clear plan of like, okay, there's this. And also another check was, what happens to Orb 3? And all of that. And so it was a very, very interesting world of like, what to do with this and how to embrace it and how to take that forward. Ahí poniste los accesorios ahí para el viaje, para el Teno viajero. Ahí. Y de Citrine ahí. And there were a couple callbacks to Jade Shadows 1, specifically a bit with Ortis, right, Ryan? Yes. We got to go back to back in the orbiter with the Stalker and Ortis. And actually, I don't know if you noticed, but Ortis sounded a little bit different this time because we had our brand new voice actor, Warframe alumni, but new to Ortis, Kevin Lim, doing the voice. Kevin, I really think you nailed the spirit of Ortis without trying to do a sound-alike or anything like that. You really took the mantle that Mike Leatham, our retired Ortis, developed and ran with it, and I'm so happy with where we are. Yep, thank you. Can we give it up for Mike Leatham? A ver, en eso me perdí un poco ahí. Porque bueno, ahí los accesorios son como una cosa de la cara. A ver, me perdí un poco. So that is everything we wrote and shipped between the last TennoCon and this one. Como una cosa para la cara y que tiene como peditas ahí. There's one member of the writing staff who could not be here today, and Adrian Bott, the lead writer on Warframe, insisted on sharing a short message with all of the Tenno here today and watching all over the globe. This one is for the lorehead, so grab your notebooks. Class is in session. Hi, Tenno. So I really just wanted to follow up on last year's narrative panel, where Corey asked if there was anything the players should have brushed up on prior to the big TennoLive reveal, which of course back then was the old piece. Back then I could only ahí viste, y la oreja de gato del QTCC, ahí la oreja de gato pone ahí que será la cosa del QTCC de este año ahí, como signo. The Sentients did in fact complete their solar rail between the Origin system and Tau. That's actually something we've known about for as long as we've known about Tau at all. It was first mentioned in Max Prime Codex entry way back in 2013. And on the topic of the old piece, I also addressed the question of how come the operator is up and about instead of in a cradle on lure. The second dream is a transient state, one which they were put into for therapeutic reasons, as well as to pilot Warframes remotely. It's not the same thing quite as the long sleep or the long dream, which is when the Lotus put all the Tenno into their pods shortly after the night of the Naga drums, and they stayed there. One question that comes up a
lot is, did the events of the old piece actually happen? Yes, they did, although bear in mind we are seeing them as the operator remembers them. They are not eternalism shenanigans. We've actually only used eternalism twice for serious story beats, once for the operator and drifter's existence in the New War, and once for Sirius and Orion. Ah, una interrupción ahí, que era la cosa de la Nora nueva y... espera, ahí me perdí un poquito ahí. Ahí me perdí un poco ahí, como que me perdí de onda yo solo ahí. Ah, sí, parece que... sí, lo de Nora, porque ahí está el sonido de Nora ahí. Porque suena como la radio de Nora ahí en los reviews. Ah, espera, ¿a mí? ¿A mí como Nora? A mí Shockwave te llama la Nora nueva. Was that a mirror? That sounded like a mirror. That did sound like a mirror. Terrible. What's Amir's up to? Y bueno, aquí dice en el texto rojo, Sam Nerd, Amir está aquí para en tu texto rojo. Hey chicos, deberían estar mirando el stream, cosas lo que están pasando. Shockwave, dígame amigo. Junten a su dieta, rock, constitución. Amir is giving Nora a bit of a vacation. Ah, mira, ahí está, le está dando una for a vacación. very special Nightwave. Para una Nora muy especial. And also, he's also taken over one of the rooms upstairs in the Holvania Mall. Uno de los cuartos en Holvania, pero ahora. Into Fables and Frontiers. Ahora, eso de ahí, no sé, supongo que es algo de Dragon del Daño, eso, ¿no? Ahí. No sé, ahí. For a 6-day mini text adventure in the Kim system. Algo del sistema Kim. For their little mini text adventure, but I Con el warn sistema you, Kim not ahí va a all ser is eso. well in the land of Holvendime. So we will be finding a new room. You will be finding a new room. You will meet Amir there to make your character. And then you will Una play cosa the de game Dragons on ahí. Kim with the rest of the Hex for a little 6-day mini text adventure. Now, all of the parts and pieces, now the art that we worked with the creators here, now this art... Sonido de guitarra. This art was created, this concept art was created by Briggan. Now, Briggan is in the audience tonight. And Briggan... Incredible artist. Qué chulo ahí, sonido de guitarra. Aquí estoy ocupado, tengo que irme a preparar. Uy, ya quedó. Esta de Leonor, ¿no? All I said was, yeah, Eleanor's going to be the warlock, and of course Arthur has to be the paladin. He's just going to be the basic paladin. He's Arthur. What do you mean basic? ¿Qué quieres decir básico? Ahí te enojo Rebeca un poquito. Obviamente Rebeca. Eso es lo que diría Ben. And Briggan was off to the races, and I barely even scratched the surface of the art that Briggan created. And so what we've created here is the parts and pieces to then give back to the community for all of you to be able to take these and play campaigns of your own and run off and be free. We have a little time lapse. We'll keep talking, but we'll show a little time lapse here. Because this is our love letter to you, the community, because you fell in love with these characters, and then I've fallen back in love with what you've created, and it's like this wouldn't have happened. This Fables and Frontiers campaign wouldn't exist without all the love that you've given to these characters. And so we wanted to do this as almost a thank you to all of you. And like to be able to see what, and yes, no, terrible. Monk Arthur is real. It haunts my dreams. No, terrible. And did we mention that there's some returning voice actors? Yes, and so in the Shockwave, all of the Hex are returning to make cameo appearances. If Ben Starr was here, he'd be so stoked. ¿A un perro? He would be so stoked if Ben Starr were here. He'd be thrilled. He would be thrilled.
And to be able to work with Briggan was just so phenomenal. It was such a collaborative process, and we were able to just sort of bounce ideas back and forth. And they put so much love and thought and backstory into these. And just like the Eleanor, oh my God, like they have a guillotine around. She has a guillotine around her neck, and like is the patron. Like her patron is like this eldritch, like infested death patron. It is so cool. Es que no sé, hay como un Dungeons & Dragons de Warframe o algo así, creo, porque este como que va a estar con una habitación nueva y aquí en el mall. Ay, uy, doble ahí. Is a barbarian. Ay, un bárbaro ahí. Fashioned after a bone widow, and it is inspirado en un bone widow ahí. It's gonna rock. And if you were watching the sound panel, you may have heard that sí, ahí la nueva canción que va a haber en la Nora ahí. Solo que la pregunta es qué habitación será aquí el tema de amiga. A little bit more art. And we have some of these character sheets that I drew up with all of the amazing concept art. So these will be coming with the updates so that you guys can all take these and run off and play. And that is, have fun translating all of that, guys. I have a new respect for the art team, and I had to do that along with Photoshop. Yes, if you can translate that TennoBet, feel free. That is Lord Alan V. and Greg. Greg. And this is arriving ahí van a dar fecha. In August. In August. En agosto. Right. So we'll see you back in Albania very soon. Very, very soon. Ahí en agosto llegaría ahí. I would like to add that this ahí dando vuelta buscando algo ahí. Exactly. The fact that the community have embraced the hex in this way is absolutely incredible. And you have responded so brilliantly, and I think it's the vivid drawing of these characters by our amazing narrative team that means that they can be placed in different contexts. And the fact that you guys are so excited means a lot to us. And we keep getting to revisit these characters again and again. And thank you for kind of giving us life so these characters can keep giving us life. So diría que necesito para diciembre ahí porque igual ahí tiene varias cosas por delante ahí, ¿no? Obviamente el Shadow Drop va a ser la collab del Fortnite. Yes. Last year, Adrian, Kat, and Ryan, they had to plead the fifth a little bit because some of my questions would be, you know, why 1999? And they would say, oh, that's really a Reb decision. She would have to answer that, but Mr. Rebecca Ford is here on the stage with me today. Ask me anything. I will ask whatever I please. So I know we said no JS Constellations spoilers, but we agreed to make one exception. There was just one particular line that I want to dig into. Hunhao tells the stalker, quote, Nata can never know. She must always believe in a future. I know this line caught a few people's ears, and it certainly caught mine. Why is it that Nata can never know? Porque Nata no puede saber. Hunhao can burden... He can deal with the burden of the knowledge that the future is fundamentally doomed in some capacity. He can shoulder that burden, but in order for Nata to keep going, he is giving her the one thing that enables her to keep going, and that is hope, the belief that there is a better world after today. And I think that is a gift and a beautiful thing that a father can give a child. Ay, ahí te parás de loco ahí. I want to have a little bit of real talk. You've been studio intern, community manager, community director, now creative director, and all that time you have been the voice of the Lotus. Yes. How has your relation to this character changed over this time period? Well, first of all, don't I sound great as the Lotus? Pero que con la Lotus, creo que dijo ahí. When I definitely, Rebecca Ford, think of my relationship with the Lotus, I feel like she is both a part of me and not a part of me. I feel like she haunts me like a Dickensian ghost.
If I respect her, she respects me. It's an amazing relationship, and I'm incredibly proud to kind of keep going with it. How do you plan and write for yourself now when Lotus is part of a quest? Are you... Well, every time I'm telling Adrian to kill her, and he won't let me kill her because I, in good faith, can't continue on being a Nepo Lotus and writing all the stuff for her. So, no, Adrian wants to keep letting her live, but every single time we go into a new meeting, I want a death for her. But you guys keep wanting her, so she's just going to keep coming back. How do you decide where her story should go? Do you feel an investment in her that is different from some of the other characters? Well, Kat and I actually had a good little chat about this recently, and we both decided that she has one... Ooh, a tease. She has one big important thing to accomplish. So I think we can tease stay tuned, Kat? Exactly. So stay tuned. This is a question for Reb, but I suppose the whole team can jump in as well. How important is story to the gameplay of each update? Okay. I'll say arguably probably the most important thing about this game. It's something to hang the grind on and make people keep coming back. We have this ethos which is at least one character per update. Because this isn't just a series of systems or mechanics. It's a living, breathing world, and the story keeps you coming back. And the fact that this game is thriving more than ever is testament to the strength of the stories, testament to the strength of the writing team, working in tandem with all of the amazing artists and designers and developers at this company. But yeah, I would say people want to come back because they are invested in these characters and they're invested in this world. Fantastic. And if I may add, well said, Rebecca. Thank you. Yeah. If I might add, when we first started working on Warframe, we didn't yet know that narrative and story was going to be as big a part of what it was. If those of you who are founders, I know there's a couple out there still, and that's amazing. You'll remember the stories in the early part of the game were much more simple. They were much more humble. Our character presentation was much more simple and humble. This is why, you know, quiero ver un detalle un poquito. A ver, lo haré después. As Ortis and our marketing manager Rebecca as quiero ver ahí un pequeño detalle con el teaser ahí, como con lo que tenemos hasta el momento, igual ahí. The more we made it and the more we got your responses, we realized that building un segundo aquí porque se pierda un poquito la visión de was keeping people around, and that's what people were telling us they were playing the game for. So me cayó una mierda, pero no ves. Por la cuota de Steam, ¿estás viendo con la cuota de Steam ahí o no? It's amazing. Thank you. Thank you. Thank you, Tenno. ¿Cómo que estás viéndolo ahí? Question for you. Do you really have a plan for the story? ¿Tiene un plan para la historia? If so, how far ahead are we planning? Oh, okay. So back in 2022, when I definitely, Rebecca Ford, took the job, I gave myself 5 years. There was a 5-year plan, and currently, if anyone's checking the calendars, we're currently at 4.5 years. Luckily, because of you, because of the amazing team that I get to work with every single day, there may be more runway to that 5-year plan. So thank you. Voy a crear una fuente para probar una cosa aquí con el OBS. I can tell you by what you are going to watch later on this afternoon. There are some wonderful surprises in store, and that is because of your support. So thank you so much. No creo que pronto está capturando lo otro ahí, no se ve. El aniversario muy primera advice and influences. Reb, we saw you bringing anime and heavy metal to Jade Shadow's Constellations, but on the performance side, Renee, what are you bringing with you into the booth, mentally, emotionally, physically? Apples. Quería probar ahí. Actors. Va a invertirle una parte de aquí. When they're recording. It's la verdad que lo moví de esquina de la cosa de ahí. Cuts through throat mucus. Sorry to be so. No, please tell us more about that throat mucus. We're live. Yeah.
It can sort of aid in the production of saliva in your mouth. So anyone that's ever had to speak in public and has dry mouth or clicking lips, an apple can sort that out. Any type of apple? ¿Por qué no sería de aniversario esto ahora? Granny Smith fan. Ah, bueno, hablar de Orión ahí. Ironically, I could really do with the Granny Smith right now. And grapes, because I just love grapes. But yeah, constantly drinking. But also, if I could say, having the team, because, you know, we're in London, UK, having you guys on Zoom, having a great engineer, a great director like JC, and Rebecca directing. You're welcome. Thank you. It's, you know, we're set. Great scripts. As an actor, you couldn't ask for more. Shout out to all the great engineers and sound recorders and studios that we work with. Syndicate Sound, Side, Liquid Violet, so many places. Too many to name, but you're all helped make Warframe come to life. Thank you. Reb, have you ever spoken with Ben about his process? Well, as Ben Starr's official photographer, El fotógrafo oficial debe estar. Podría tomarme falla con él, he would say that other than apples, which is great, but also there are other types of apples available. Pink Ladies also hay otro tipo de manzana. But really, it's collaboration. I think one of the great things that Digital Extremes does incredibly well, and I'm incredibly proud to be the creative director of Warframe as a result of it, is the fact that a performance of a character is not one singular person. It is not a voice. It is more than that. It is the designers, it's the writers, it's the people who conceive it at the very beginning. And this whole process is collaborative. I remember speaking to Ben back in 2024, and we helped build the ethos of Arthur together. And there were many questions. There's a joke that he's lactose intolerant because Ben Starr is lactose intolerant. They are so collaborative. And it is a joy to get to work with performers. And there's a reason why I, Rebecca Ford, am collecting actors like Infinity Stones, because actors want to work in a free and creative environment, and it really is an absolute joy for all actors to come into this space, to be welcomed, and to be appreciated, and to feel like we are part of a collaboration, but understanding that actors are not just, they are one part of a much wider piece, and everyone has a say in it. For the writers, how are personal passions reaching the game? Ryan, do you have anything? Yeah, personal passions. Well, you know, a couple years ago, I got really into gardening, specifically native plant gardening, and you know, then I was working on this mushroom update, trying to find a hook for it, trying to find a character, and I'm messing around in my dock. And the character's trying to talk to me, and all of a sudden he says, I got all these invasives spreading up, these invasive corpus in my garden. Do you want to be my gardener? Noko used to be my gardener, but you can be my gardener now. And that became the basis for the update. Valis Undermine. And you know, it was really seeing those beautiful levels that Sumo Digital was putting together for us. Shout out to Sumo Digital, who also did the teacher quest. You guys are great. Forgot to mention that earlier. Yeah. So they were building these beautiful levels, and they reminded me of my gardens. And so that's kind of how Nightcap was born. And, we wrapped Noko around that, and so that was our personal passions coming through. Sometimes, you know, it's other things. It's the news we see on TV. It's walking around our city. It's things we see, you know, sometimes less beautiful things that are happening that we need to play out in our art. I won't go too much more into that now, but yeah. Yeah. Quickly, Kat, do you have one? I think to sort of play off of that, it's people ask me oftentimes, like, how do I go from writing characters like Quincy to Amir to Leon to Roth to Arthur to everybody? And it's, you take a little piece of yourself
any tiny little piece. For Quincy, it's sort of like my prankster self. For Amir, it's smash my head on the keyboard. Remember what it was like playing Diablo 2 in 1999? All of my lead speak comes back. Oh yeah, I was an ice cream cone sorceress, and then for Leon and everybody, it's a little tiny different piece of you, and you plant it in the ground and you grow the rest of the character around it like a tree. But that one piece is your connection to that character. It's your in, and you write the rest. For you, for Nightcap, it was that gardening connection. Exactly. And you grow the rest of the character around it, but that one piece acts as the door. And so for all of you out there that are trying to learn how to character write, like that's kind of a method that we sort of have developed as a way to sort of do that character writing. But to sort of also to sort of get into what Rebecca was saying about working with actors, it is such one of my favorite things to do, and is one of my biggest joys working with actors, is being in a recording session and listening to them do a take of a line, and then having the moment where they're comfortable enough to do another version where they've rewritten it. And because I love that, because then they're feeling the character and they've embodied the character and they're bringing their own life to it. Because that second take, they've now brought, it feels twice as alive. Yeah, and as an actor, it's especially the sessions that we had, and you were responding to what we were doing, what I was doing, and it just sort of gives you the confidence to do that. Because it's like, to me, what I write is a starting point. It's like, to me, it's like, here's the character in my head, but to me, the voice of the character is what the players are going to hear. So if you can do a version that is going to sound more alive, they're going to hear it and it will feel more alive. In performance, often an actor can come into a studio or go onto a set, and text is often king, right? A writer writes something and then an actor will have to perform it as written. And sometimes you can sense that the actor really isn't sensing that line. They're not really vibing with it. And you can tell when you play a game or you watch a film and you think there's something quite off. It's an awkward facsimile of real life because the actor really isn't vibing with it. The amazing thing about this process and the way that Digital Extremes works is that there is the text and there is the actor, and it's the alchemy that comes between those two things. If an actor is unable to convincingly say the line, it's not that the line is bad, it's that the line isn't right for that particular actor. And it's been fascinating to see how Digital Extremes have moved and developed with their performers and really written around those characters. And certainly, like, when Rebecca Ford conceived Arthur in the early stages, I could not have possibly have foreseen what he would become in collaborating with Kat, with Ben, and how he and the rest of the Hex developed alongside those actors. They really become written for the actor once you find the actor for them. For sure. Especially with characters like Treve, who plays Quincy. He is so much inspired the character that he's sort of become that embodiment. Totally. I think in the interest of time, we'll keep rocking on. We were talking recently about microbursts of lore and how not all of the storytelling happens in the quests. Kat, was there anything that you thought was especially interesting about the last few years of Warframe? I think one of the weirdest cool pieces of information that is buried in the lore is the fact that Pregasa is Lotus's mother. Like Pregasa the ship? Pregasa the ship is Lotus's mother, but that was only like mentioned in one trailer back in 2018 for the new war, and it's like, wait, hold on. So Hunhow and the ship? Yeah. Don't think about it too hard. How does that? Wait. Do the math, everybody. And it's like, and then if you listen to Hunhow, wait, so the ship in Hunhow. It's beyond our comprehension. Yep. I'd love to see art of that, actually, if that's possible. I do want to talk about the proto-frames. And it just blinked into existence. If you could send it directly to my email at Rebecca Ford Digital Extremes. I'd love it. From a narrative point of view, what is the thought process behind the proto-frames? Porque te pone que, bueno, la madre... To me, the porque el proto-frames nombre, are a a ver, different déjame way buscarlo, porque igual el nombre estoy horrible ahí, porque es la nave consciente, ¿no? Pero hace rato ahí. To be able to explore the narrative, and to me, that's a very, very exciting thing. That's a Warframe.
De la nave esa, sí. Ahí hace rato se sabía, desde los primeros teasers de la nueva guerra, ahí se podía estimar eso, ahí desde los primeros teasers se decía eso, ahí de como que se refería como a Paragrasa como la madre ahí. Obviamente en el momento no tenía el nombre de Paragrasa ahí, pero ya sabíamos que era como la nave nodriza, come sol y eso ahí. Pero desde esos teasers ahí más o menos se sabía eso, y creo que esta es la nueva guerra, te dice eso ahí. De como que la madre ahí. Yeah, I understand Ryoku and Vina O no just sé, arrived es que en esta parte recently, del lore no me but can you acuerdo give us ahí, any pero... crumbs of what's next, any world Porque cuando te premieres, menciona ahora el nombre, que things? ahí como que me distrae, que yo me I can say disocio that there solo. aren't going to be any more proto frames coming this year. No habrá más proto este año, pero... There will be a Warframe with a point of view. Con un Warframe con un punto de vista. Yes, we need something weird for Kat to Aunque no habrá proto, pero... With a little bit of time left here, I would just like to kind of ask the panelists for some closing thoughts or closing remarks. If I could be so bold as to start, Bueno, I ahí just en want to say to the audience here online, start making things, keep making things, in the words of David Lynch. I hope you are all having a lot of fun working on your favorite ¿Sabes qué projects. te pondré ahí? Porque... Un tema, porque igual era como algo que quería comentar cuando terminar el panel ahora. For me, I hope it's so clear to all of you how much I love and appreciate No all sé, of ahí you. es... So last Es que year no I tengo almost cuál cried esta raya de que telling no te you puedo all decir ahí. Pero es how sospechoso. I will write for you to the heat death of the universe, so I won't repeat myself. So instead this year I will say that I have met so Pero yo many of feliz. you this week who have told me and shown me your amazing artwork, and I tell you how beautiful it is, and you say, oh, it's nothing. And I want you all to know that I feel the same way. I suffer from imposter syndrome like you would not believe. Entiéndome el And impostor. I never considered myself a writer. Creo And que to soy this una day, I escritora. still don't really believe Todavía no that lo I'm a creo writer. totalmente. I know I'm sitting here and I walked Sé out que lo and I estoy get to cross aquí. off my bucket list that I get to walk out to a stadium like a WWE wrestler. And I still will go home after this Iré a and casa think después to de myself, esto. I'm crap, they'll figure it out next week and fire me. Lo preparar de semana que viene y To despidan think ya to que bueno. yourselves like, oh, well, this Que bueno, al is final es por probably el just tema brain del síndrome del goblins impostor then. eso ahí. So believe in yourselves. Crean en sí mismo. Keep making things. Sigan haciendo And cosas. just keep being amazing. Solo sigan siendo Tenno. increíbles. Please. No sé, digo no tanto ahí. Yo sí, igual ahí como que puede hacer la narrativa, pero obviamente igual ahí va a tener como los frenos para evitar ahí como el caos, se puede decir ahí. Showing up. It's amazing. It's such a privilege to make this game for you. Thank you so much. Yeah, it's just so wonderful. Thank you, Ryan. I'm an actor. I'm a jobbing actor. I never thought I would, in my wildest dreams, I would be here, being part of this. But thank you for inviting me into your family. A ver qué dirán Rebeca. ¿Cuáles van a ser las últimas palabras de Rebeca? A ver qué dice Rebeca aquí. Ay, ¿qué te parece? ¿Y viste el cosplay funny? ¿Viste el cosplay ayer? Los cosplay. Or about myself, I believe that I, Rebecca Ford, am a remarkable individual. It sounds like hubris, it is not. I believe that I am so proud to be here. I am devastated in ways that I couldn't be Es que al final, digo, ahí como que en el momento fue como, espera, ¿cómo que será ahí el premio extra ahí? Y luego cuando ya vi que estaba el otro tipo hablando, fue como, digo, la otra persona ahí, hablando ahí, fue como, ay, ya sé por dónde va el camino ahí. Ahí como en el tema ahí. No soy no, terrible. No, terrible, como que no es Rebeca ahí, posible. No, juegan con nuestros sentimientos. Idiota. Era yo en tiempo. Terrible. Que lo hubiera hecho.
pero... You are an amazing community, and I know Reb would No have me loved to digas. have been here. No, pero es que me dio gracia como que todo este idiota. Is one of the most remarkable people I've ever had the pleasure to be in the vicinity of, let alone work with in a professional capacity. And I know that she loves every single one of you. I've seen the way that she is at work, whether she's with you as a community, and I'm so ¿Qué podría proud ser to como consider esto? just a Como colleague, un but a friend. Warframe que pueda hablar ahí, ahí como los protos, pero que no sea proto, ahí el detective igual. Por la parte consciente te podría hacer, o no sé, ahí con el tema ahí. 1, 2, 3. Te queremos, Space Mom. Está bien eso ahí. Bueno, ahí al menos hay un mensajito ahí para Rebeca en el tema. Y bueno, ahí se viene ahora la cosa. A ver, deme un segundo. Pongo esto acá, acá, acá. Y aquí ya, porque por ejemplo aquí en el ya lo que quería comentar, que igual ahí lo vi como muy a la rápida antes, era esto, que aquí el gorro es de esta forma y luego aquí en el teaser de la TennoCon digo, antes de que dijeran la cosa de los protos, ahí como que había ido a buscar esto ahí, por eso ahí aquí en esto ahí, bueno, el brazo también ahí. También el brazo ahí, sí, este es el Warframe nuevo ahí. Ah, ¿qué tal el espacio? Esto es real, es un producto real. Cómpralo, porque decía. Ah, mira, mira ese comercial. Trae el sombrero de él ahí. Ah, igual aquí Italia, pero no me he fijado ahí. Hasta el comercial ahora. Bueno, aprovecho a ver la trivia. ¿Cuántos mods base contando variantes puede ser? Creo que 18 eran ahí. Ah, no, entonces 14. Y ahí cuando borran 14 ahí. Pero ahí era el Warframe Detective en eso ahí. A ver, aprovecho vuelvo.
as a devil for forgiveness. When hell is a lie spun by madmen. Volví. Bueno, me imagino que no me perdí nada por el momento. A ver, que me voy a volver el audio del juego. Pondré que ahí como no. Ahí está el repetidor. Bueno, en mi caso ya estaría por él. Ah, Saturno. Es Saturno. Ah. Ok, eso me da curioso que sea el de Saturno, aquí el repetidor de la TennoLive, porque normalmente era en la
Sí, a ver, para 1979 fue la Tierra, pero porque ahí fue como un entonces pues Rail, ya ves. A ver, vamos a ver detalles aquí. Digo el dique seco, pero sí, Railjack igual al final. A ver, hemos guardado lo último para que ahorita en el TennoLive en Saturno. Este es el show empezando en 30 minutos. Ah, pero después de poner el antes. Pero igual curioso aquí. ¿A qué hora es? Pues yo creo que cuando queden 15 minutos, ahí más o menos entro el repetidor yo. Voy a revisar una cosa aquí rápido. Hi everyone, my name's Jeff, and I'm going to take you on a little behind-the-scenes take of Noko. Bueno, están repitiendo ahí videos ahí. Tengo que arreglar sale Mega 4. Yo no he ido a ver, digo, fuera de la misión nueva no he tocado nada del rey, ya que no, igual tenía planeado hacerlo ahí. Pero aún no lo he tocado ahí. ¿Qué me encanta? Lighthearted enough to sell his personality, but never so silly that it took away from the gameplay. Es que no le estaba entrando en otras cosas, a ver, To build that identity, we want to stay as close to nature as a ver, bajar el possible. volumen aquí un A lot poquito. of Noko's signature is actually simple Foley recordings. We experimented with things like a rainmaker, wooden shakers, branches, plants, anything that gave us those earthy natural textures. Porque a ver, para la reputación diaria, igual hay para sacarla de una. It has this soft cascading texture that immediately reminded me of 20.000, donde voy a sacar 20.000 de reputación aquí. Wooden shakers gave us a natural rhythmic movement that felt alive. Vamos a las defensas ahí nomás. Igual ahí son defensas de 3. Ahora habrá algunas en Urano que no he ido a la defensa en Urano, no. Ahí desde la actualización ahí que cambiaron el mapa. I recorded a bunch of playful quips, coughs, squeaks, little vocal performances. Una and then superior edited them o más by alta. punching and layering them until they became something that felt less human and more like this curious little fungal creature. It's amazing how much personality can be. A ver, ¿por qué hoy antes Puni escuchó ahí los audios para las cosas de... Ah, terrible. Terrible. Pero bien antes Puni escuchó los ruidos de los enemigos de Puli. First is the organic layer. This is where all those natural recordings live, giving the sound its earthy fungal identity. Then we add our magical layer, which brings in that mysterious fantasy element that helps sell the spores and fungal energy. Sí, pero ahí para los sonidos de bebé hay que hay cuando estaba haciendo los sonidos de bebé ahí que parecía cualquier cosa menos, bueno, ahí el al final tiene que hacerse de alguna manera el tema y ahí que dijo, me sorprende que mis vecinos no hayan llamado a los policías ahí. Igual podría probar ese otro arcano, digo el otro arcano con esta, ya que donde tiene el daño Tao. Voy a ponerle el de que ya que el daño Tao hace que los enemigos sufran más de... Sí, tenga más probabilidad de estado ahí. Ah, ya ahí está la revelación ahí. Algo de la revelación. Happy TennoCon, everybody.
A ver, Bryce. Es que ahí las letras era Bryson, ¿no? Hay el nombre del Warframe, porque hay como que 6 signos de pregunta y... Digo que bueno, al final es el único nombre nuevo que tenemos, así que como que quizá ahí... O como era el nombre ahí... El tema, pero bueno, igual. Al final eso es como que igual ahí uno te puede meter como... Por algo lo habrán secuestrado ahí para la cosa esta del Devstream de abril, mayo, ahí con esta cosa ahí. Aquí a un dragón. Sí, pero igual yo creo que voy a esperar igual un poquito ahí para eso, ¿no? Ahí para el repetido, para igual como estar haciendo algo mientras ahí. Porque al final ahí las cosas pasan más en el momento ahí. Bueno, ahí el arma nueva igual está bastante curiosa y... Porque igual siento que podían como... Porque al final nerfearon... Bueno, Alonso como a todos. De los conscientes. Digo ahí... que yo recuerdo solo era idolones ahí, pero consciente no me acuerdo ahí. Porque sería el daño vacío ahí, pero de los conscientes no me acuerdo. Déjame revisar igual. Porque idolones de radiación ahí. Por ahí ya los demás conscientes y los que se adaptan y eso, déjame revisarlo. Ah, sí, también. Digo, mínimo aquí dice que estos son ahí. La radiación aquí. Porque los idolones como... Porque los demás es como que llega y uno mata ahí. El tema ahí. Ahí de repente algunos se fijan y eso ahí. Pero sí, aquí dice radiación ahí. Que bueno, también igual lo dice aquí que en esto aquí de esto como hay que hace más daño consciente, digo menos daño consciente por ejemplo corrosivo, pero hace más daño a lo demás ahí. Yo también te puedo usar eso ahí. Ah, voy a probar el otro arcano con la jalwa ahí. A ver, ¿dónde está? Me está bastante curioso ahí. Ah, era este de debilitación ahí, el que quería probar aquí. Tenno, I heal. I tried. Porque al final me ha estado más daño ahí con el modo este aquí, ¿no? Así que tocará probar algo aquí a ver qué tal va. Ah, mira, ahí puedo variar. Aquí bueno, ahí igual puedo cambiar aquí los... Creo que era... A ver... Sí, magnético gas podría ir en esto. Ahí para tener como
Porque ahí con el magnético más daño a los... Más daño al hardware, ahí el gas... Ahí va, es que se volvió a hablar. Sí, ahí el gas como para igual tener un poquito de daño en área y... Pero más como... Sí, para tener como los 4 estados y generarlo ahí, sin problema. Y más con esta arma, con el disparo ese, con el modo alternativo este de que dispara varios objetivos ahí con teledirectivo ahí. Pues sí, creo que lo voy a hacer acá, el gas magnético ahí. Ah, terrible, ahí no le dejan grabar a este tipo tranquilo ahí. Pero no, igual es todo bueno ahí como hacerlo ahí como con la introducción ahí. I also really ought to address the question of how come the operator is up and about instead of in a cradle on lure. The second dream. Pues ahí el diseño está bastante bueno, pero bien ahí tocará ver ahí digo probarlas porque al final verla puede ser distinto en algunos casos porque como que en algún ahí al final a la hora de sentirlo, pero ahí tocará esperar nomás ahí. Ahí, pero ahí se ve bastante bien. A ver ahí los fashion que saldrá ahí de la gente ahí, el tema ahí. Los fashion que le hará la gente ahí al Warframe detective ahí. Ahí la parte de la introducción ahí, que eso igual es todo bueno ahí, porque me esperar. Porque de ahí al final estaríamos como el chivata de honor ahí, pero ahí... En la parte de ahí que... mira ahí tomando el honor. But the big question everyone's going to have is, are they romanceable? Well, I have special permission to tell you. Well, hello, TennoCon! Guess who just broke the fourth wall? Ya te había dicho, mira, ya te viene que rompió la cuarta pared ahí. Que ahí al final por como la emoción y eso, como que no había escuchado bien la niña ahí. Ahí con la parte de esa. No, es de la forma nomás aquí. Ya da lo mismo. Algo. Hoy 210 balas ahí también ahí. Bueno, ahí tocará probarlo ahora a ver qué tal va. A qué tal va el gas magnético con esto. Me quedaba revisando, quería asegurarme ahí de la misión en eso. Bueno, ahí supondré que por la misión, ahí esta misión y ya ahí vamos al repetidor. Hay que ir, sí. Sí, porque haciendo luego los servidores, bueno, ya sabes cómo se pone ahí, a menos que igual aquí ya como que haya mismo mejorado un poquito los servers para como más el tráfico, para el tema del tráfico de gente y eso ahí. Ahí, bueno, ahí, porque siempre es lo mismo ahí. Pero al final no es como que... Sí, porque al final es como esto, ahí como que realmente está como preparado para un tráfico de gente, pero de repente que llegue como 1 millón de gente más de lo esperado. Ahí en el tema ahí.
A ver, el rollo por 15 minutos es lo mismo. No te quiero ir te impido ahí para cómo estar en el mismo lugar en eso. Pero no está tan mal ahí con el con la cosa de casa aquí. Ah, interesante ahí la sarineta con la habilidad de caos ahí. Digo la salina ahí con la habilidad de caos puesta. Es que siento que, porque por ejemplo esta arma siento que más o menos debería ser como lo de la Basmo ahí, que, porque el problema de la Basmo es buen arma, pero el problema es el cargador al final. Ahí siento que más o menos la Basmo debió haber tenido como ese tratamiento más o menos, y solo que igual me imagino que eso hay como, igual allá aún estaban con el miedo y ya en los últimos años ahora están como que tomaron ese camino de, digo, últimos años que igual ha sido hace rato ahí el tema. De esto de como que es con menos miedo ahí con el tema del equilibrio. Por eso, ahí digo así más mejor, pero es que al final la VAM, es que por ejemplo la VAM ahí igual está buena, pero que el problema es el cargador y la recarga hasta cierto punto, porque bueno, aquí se queda sin bala y no es tan, como que no es tan no castiga tanto, quedarte sin balas ahí como comparte la Bambo, que si la Bambo tiene la pasiva esa de que hace los pulsos curativos y eso, pero creo que más o menos igual ahí se ve como más o menos el punto ahí que quiero llegar en eso. Lo voy a revisar una cosa. Ay, pero repetidor ¿cuánto? Ah, 33 que había leído como repetidor 2000. A ver, bueno, ahí ya no van a ver un poquito el tema aquí. Yo voy a revisar una cosa rápida aquí que van a ver en negro la pantalla. Había que ir al repetidor. No. Este es el repetidor del soldado del escaltra de los cosplay, obviamente. Bueno, Miguel, ¿cómo va todo? ¿Cómo va tu día? Pero te para eso de ahí. Ajá. Y ya aquí está poniendo escenario ahí, visto todo aquí. Buscar tarjetas sí ahí. Es que me imagino que te lo van a activar posts y cosas ahí. ¿Habría un dron ahí que alguien dijo que no veo al dron? ¿Habría un dron por acá? Que alguien dijo eso ahí. Pero siento que las tarjetas... A ver, porque el año pasado que había sido ahí de Addis o una tarjeta de Addis, ¿no? Ahí en el tema. Ah, qué buena arma, Funi, desarmado. Ah. Terrible, anda mostrando el foto ahí. Ahí en la soledad absoluta. Hay un aspirador. Este de ahí. Ah, pero ese no es el de siempre ahí. Ahí te puedo interactuar con él. Ah, y te puedes recoger ahí.
Interesante ahí. Bueno, en mi caso me lo hubiera perdido ahí por mi lado, por lo ciego que soy ahí. Ahí yo me lo hubiera perdido ahí. Ahí al dron, si no hubiera sido por ahí. Sí, porque ahí alguien mencionó un dron y ahí no pudimos buscar un dron. Digo, igual ahí tú te pudiste buscar tarjeta y alguna que otra cosa por ahí. Pero tú crees que, porque bueno, ahí ya nos dijeron agosto en el otro lado, pero tú crees que aquí vayan a dar fecha más precisa para algunas cosas ahí. Ahí, Funi. Ahí se me olvidó que había dicho. Ah, eso que aquí tú crees que vayan a dar como fecha más precisa ahí con el tema este de la Nora nueva ahí. Sí, drones. Drones. Ah, sí. Deberían de... Ah. Sí, sí, ya lo recogí ahí. Ya lo recogí ahí, sí, ya lo encontré. El tema. Porque el tema ahí de... Solo prueba el clan, a ver. Ah, verdad, la cosa es esta y que como que va cambiando dependiendo de si hay más gente ahí. A ver, voy a probar a ver. Ah, no. Ok. Ay, como que te va haciendo más grande ahí la cosa. Aunque bueno, hay que actualizar el... Oh. Me quedé matando. Ah, la cuenta regresiva ahí. Aunque bueno, hay que actualizar el logo en eso. Igual quería comisionar ahí. Sí, igual ahí ya lo había dicho ahí, pero... Como hay que comisionar algo, ¿no? Para el logo. Porque lo puedes... Sí, ahí me imagino, digo, sí, ahí como que estaría bueno, pero obviamente ahí el típico ya en el tema de... No, digo ahí el tema ese de... Ay, ¿cómo se dice? Sí, hay como que ocuparía más espacio en la base de datos al final, porque al final existen los clanes solitarios y esas cosas al final y... Ahí mandan a hacer cuántos clanes solitarios existen ahí, por ejemplo. Pero tendría como uno de los peros y bueno, el de PNG casi igual en el tema y tal vez como algunos megas, megas o kilos ahí de diferencia en el tema y... También te voy a dar vuelta aquí esto.
No, Funi, está lloviendo. Funi, la lluvia. Ah, creo que ya sé cómo puedo acomodarlo esto ahí para ahora. Ok, hay que ver cómo se ve en esto. Pero la ventana del dojo, no, Funi, ese era tu trabajo ahí. Ahí yo creo que están, digo, a ver un poquito más arriba tal vez. Bueno, ahí para el sorteo y eso creo que está mejor ahí, ¿no? Ahora que lo veo. Aunque bueno, ahí ya para... Bueno, no aseguraría para mañana, pero bueno, ahí más o menos tengo una idea ahí para ver si es que puedo como hacer como magia con archivos de texto y eso ahí. Y yo ya. Yo hasta en los títeres estaba lloviendo en el tema ahí. Me agrada que aquí los colores tomen el color de energía del Warframe aquí, en vez de ver como los normales ahí. Uy, espera, que están apareciendo pilotos en la cuenta regresiva ahí. Está apareciendo consciente, está ahí. Ese piloto de consciente está ahí. Un ejército por lo visto. Porque estos conscientes son diferentes ahí. Digo, como que tienen son como formas similares pero distintas ahí en el tema aquí. A ver, bueno, te voy a acomodar una cosa aquí. Digo, primogénitos modernos hay al final que pueden ser dos fines hay que también pueden ser como conscientes más modernos ahí. Porque hay que tener en cuenta que igual los que veníamos actuales son como entre comillas diseños antiguos porque son como más soldados de Junco ahí. Y bueno, ahí terrible, y no lee el cartel ahí. ¿En qué repetidor es? 70 y algo, el en el que yo estoy. Pero hacen el repetidor de la TennoCon ahí. Pero es en Saturno ahí el repetidor. Está en Saturno, en el repetidor. Igual ahí puede ir a la parte de eventos ahí. Pero a ver, porque creo que sí. A ver, vamos a ver si. Porque creo que. Bueno, hay algunos que están moviendo ahí. Hay algunas cosas ahí de la figura ahí. Pero terrible, Juni no lee la... Ahí lo que dice en el cartel de sorteo ahí. Leerno no, terrible, jugador de gacha. De gacha está ahí y no lee. Ah, terrible. Y ahí viene. Ahí viene. Terrible. Ahí los sol. Ah, mira, iguales que los míos. Ahí. Uy. Todos están viendo por algo, ¿no? Ah, mira ahí. La pistola. Ay, las flores muertas ahí. Un joven. Nada. Ladies and gentlemen, Tenno and Envoy, welcome to TennoLive. ¿Te imaginas que ahí la voz del Leon es el hombre en el muro? Hay como una voz real ahí, como la voz que tenga ahí, que vaya a tener ahí desde un punto para adelante ahí. Ahora que lo pienso con el tema de las manos ahí. Meetups, amazing cosplay, and even a full symphony. Are you guys having a good time?
Pero terrible, ahí nos quitaron nuestra definitivamente real Rebeca. Mira, corre la luz terrible. Aquí está el sol de Tao. We want to welcome all of you here to TennoCon. De la voz de Muto. Aquí hay, creo que varios de los de Dungeons & Dragons ahí son bastante buenos, y con las cosas de la voz hay varios que vi. Y que yo conozco ahí. Estamos a la vista de nuestro viaje comienza con el TennoLive 2026. Before we do that, I want to acknowledge all of the amazing staff at Devstream. All here amongst you. We all want to be with you while you experience this. If I could get a big round of applause for everyone at DE. Bloco para los bebés. So, this TennoCon has been great, but I think we all know that there's a piece of the puzzle that's missing. Hay una pieza del puzzle que falta. Might know our amazing, talented creative director, Rebecca Ford. Una is not here because she had a serious medical procedure yesterday. But I can tell you that the surgery was successful. Que la cirugía fue un éxito ahí. And I think Reb would really appreciate the energy in this room to be pushed to her, and the energy all around the world. So in previous years, I've had you guys cheer, and I've had you guys chant. This year, we're gonna go one more. We're gonna have you sing. Le vamos a hacer cantar. And we like music. Now I see people squirming in the front. They're like, I gotta sing? Tengo que cantar. It's a tune that you all know. Un tono que conocerán. Feliz cumpleaños. It's with a small bit of lyrical digo, change. sí. Okay? So, y bueno, hay el repetidor aquí en el juego. Voy a cantártela a ustedes. Y pondremos la lírica en la pantalla y juntos. Voy a cantar. Siéntalo en su corazón, ahí tiene buen cantar. O como que murmuren ahí. Happy recovery to you. En serio. Rebecca. Hope you feel better soon. You guys can do that? Okay. You guys, I know you've all sang this song at the top of your lungs at least once. You have practice. So you're going to do it with me. I'm going to count you in, and then we're all going to sing. Are you guys ready? Okay. 1, 2, 3. Happy. Ahí ya te me olvidó. Ahí ya te olvidó. Rebeca. Ahí ya te fue. Identificado, la verdad. No, digo feliz recuperación, no es cumpleaños, tiene recuperación a Rebeca y porque donde ayer le hicieron cirugía ahí. And to do that, I get to introduce you to your panel. Are you ready? Ahí ahora introducen al panel ahí. First we have no dijo qué cosa, pero cirugía que el horario se lo podía hoy día. El mago de rigor ahí. Ay, Pablo. Bueno, voy a hacer un F5 aquí rápido en esto. Ahí para el tema ahí. Para el tema del drop aquí. Next, we have DE's Tastemaker and Story Breaker, the creative director of Soulframe, Mr. Jeff Crooks. A ver, vamos a ver quién está contando aquí. Ahí está. Ayer. Lo menciono ahora, a ti te van a nerfear Switch.
Los drops de Steam no sé, los de Steam no sé, porque por ejemplo antes me dio una mesa y los drops de Steam, pero no tengo idea ahí. Bueno, ahí Megan. Porque antes me dieron la mesa antes por es que no sé. Puedes dejarlo ahí como por secundario ahí. No dame David. La líder de la visionaria. El hombre que cambia la demo. Ah, mira, Steve ahí. Ahí va a entrar corriendo, Steve ahí, Steve. Steve. Thank you very much and enjoy TennoCon. Thank you, Sheldon. Thank you, Sheldon. Ah, terrible, hay un sofá extra ahí. Yeah, you guys sounded great. Poor Meg, he's breaking Megan Te backstage. daba igual. I had a little moment, but that's okay. We're prepared. Hi, everybody. How are we feeling? Welcome to our 11th TennoCon. Can you believe that? That is A la onceava TennoCon. Just looking out, this is like, we're beyond fortunate and grateful that this is even happening. This is incredible. 11 years of making ¿Cuándo memories. está la entrada? 11 years of your ¿Cómo? support, loving us. This year we have a record-breaking attendance. Ah, ya que te lo pide con esto aquí, pues. A new location. Una nueva ubicación así. It's so many people. El paquete, $20 creo que era ahí más o menos. Oh my God. ¿Qué estará en ese escenario? Is that a Canadian? Ah, pues estaba pensando que te refieres al digital, entonces no está ahí. No sé ahí, pero bueno, ahí además de velocidad, no sé ahí, no me acuerdo ahí. As we typically like to do, Bueno, shall we get some gusta hacer housekeeping out of the way las before cosas we ahí start para la TennoCon? casa, antes de empezar la fiesta, a ver. I know, I'm sorry. First though, Twitch chat. Oh, I should have. Todo para los... My bad. bueno. Pablo's locked in on the Twitch chat. What are they saying? Oh, you're not gonna believe what they're saying. No creo que lo que... Clem. Ah, terrible. No way. I know, surprising. Oh, wait. They're saying bring Balco to Warframe. Aquí. Bueno, el nombre. That's Rebecca's alternate. El altern... No de Rebeca ahí. Let's start with housekeeping. Is my clicker working? Excellent. Está funcionando, ¿no? A ver. Again, Bueno, la caridad, genuine thank you to everyone who has ever supported TennoCon, supported Warframe, supported Soulframe. We literally cannot put this event on without you, terrible, and we me cannot cruzó alguien support ahí. these charity beneficiaries without you. You met Sistema last Terrible, me night. estaban ahí el Cares Warframe. today. So again, from the bottom of El our Warframe hearts, nuevo, thank you armas so much nuevas, for allowing us to Citrin give back to Prime, these charities. It means Banshee the world, so Deluxe, thank you Nora so nueva much. que va a ser protagonizada por Amir. Ahí en vez de Nora va a ser Amir. Para agosto lo de Amir. Sí, Citrin Prime. And as another reminder, if you are in game right now, the relay is live. After maybe a hotfix or so. We had a couple. Did we have more than one hotfix today? Pero más de un juego. Oh God, I ¿Quién sabe? Ay, no. Ooh, community director who? Sí, con la Steflo y la corrupción. Digo, Bryson o algo así era el nombre. Bryson, un Warframe de consciente detective ahí. Warframe consciente detective ahí el tema. Pero ahí lo más probable es que la corrupción porque esa sería la otra arma de Citrin Funi. Pero bueno, ahí no la confirmaron. Ahí por el momento aún no está confirmada. Experimentar algo juntos cuando va de la demo de Warframe. On the right side of the railjack is going to experience something very, very special. And for Mientras que lo que estamos aquí vamos a disfrutar algo ahí. Por eso es la corrupción ahí, pero no está confirmada. Solo los accesorios de cara del Tenno. If you're watching your link, ahí la if you watch mesa. Zach's video over and over about Twitch linking, you'll be earning yourself a Mesa Prime. Obviously, everyone in the audience is getting one as well from via email. You probably already got your email. Redeem it, get it. Yes, there you go. Mesa Prime, everybody.
And we also have a whole week of Gift of the Lotus alerts, so you can look forward to that when you get home very safely to your many different countries and regions. Did you guys meet people from all over the world these 2 past days? My Uber driver was shocked that there were 4 people from Germany on his car. Well, I was explaining, he was like, what is this about? And I was like, oh, it's like a gaming commission. And he's like, oh, like GTA 6. Como el que te hace. We actually release. Just like, Megan. Oh, I'm going to hear from the lawyers on that one. I'm joking. Okay. As we said at the beginning of the day, Stephen and I, Soulframe, you guys had your Devstream, talked about many different exciting things. Pero muchas cosas emocionantes ahí. You guys are actually going to be up first during Van a ir primero en la TennoLive Talk to me ahí. a little bit about what you guys talked about on the Devstream. Díganos lo que hablaron en el Devstream. People wanted fishing, and that was kind of Que la gente quería pesca. Aunque bueno, lo que tiene que llamar la atención fue el tema del nadar ahí en el Dolphin ahí. Ah, verdad, de pesca vegana ahí, porque como que purifica el pet ahí. Finalmente juego real. So there's that, I guess. We made it. But yeah, we showed a lot of stuff, and we're going to hopefully contextualize that. And yeah, hopefully not without taking too much time, because there's a very amazing and very big Warframe demo reveal today as well. Jam-packed. Very serious. Yes. With this, well, I mean, the music's always incredible, but La música this es one increíble, is pero esta. Warframe music. Oh my god. Oh my god. La música de Warframe. We'll sing to it or something. And you also said mounts? You gave some mounts? Verdad, la montura. Vicente Funi vio la supermontura del Soulframe ahí. La supermontura que mostraron antes. We got one. We are, and so I'm like, there we go, we got one. But yeah, we've been kind of showing this in cinematics and things like that, and then finally it's going to be launching this fall with co-op support and all sorts of great things. I did get a request from a player if you could like do a split. Vamos a ver si puedo acomodar la cámara aquí. Okay, I've got it in my pocket as good luck. Where's that player? Vamos a ver. They're in here somewhere. Yep. Oh, they're noted. See, we take notes here. Found them. As well, there's something happening in-game, am I correct? There is a Mendicant Rider that you can now, a sub-boss that you can go fight. Love. That launched to the game live today. I don't know if my clicker's working. There it is! There it is. Mendicant Rainbreaker. Yep. Transformarme en lobo yo me aburrí. You're going to see more of Rainbreaker as well, shortly. Beautiful. And you said Preludes access. It's La verdad, dame un segundo que va a verse un poquito de negro esto. Yep. If you've signed up, you'll be in. So make sure you sign up. And if you haven't signed up this weekend, sign up. And please feel free to wishlist us on Steam. Oh yes, thank you, Jeff. I was supposed to plug the wish list. Oh god. Okay. A ver, voy a ponerlo como por un frame en la cosa aquí. Wish list, please, if you don't mind. La verdad, espera un poco, que esto que me faltó. But also a free weekend to Oh, sign no. up. Ah, no, este no. Soulframe Preludes and you're in. Ah, no, este era otra cosa. Amazing. Yep. All right. Era I think este. it's time for your live demo. Are we doing it? Mm, seguro que espera ahí. Can't we do more housekeeping? I'm kind of scared. No, they don't want that. Okay, all they right. don't want that. Okay. Okay, what do we, Landon? Can we get a round of applause for Landon? Landon is running our demo today. Landon and his wolf pack. Landon and the wolf pack. Yeah, so this is our, I don't know, Jeff, do you want to set this up like it's some kind of talk show? I get, like, Da lo mismo, ya después lo last year, it had a igual. rat being farted out the back end of a bear. We're not doing that this year. This is Haremos totally esto este año. different. Typically, you've seen the Envoy play the role of the healer in helping the Omen beasts who are becoming corrupted by the pollution in the world. We're giving a bit more context to the player's role, a bit more history, and showing that you yourself are also susceptible to the same kind of poisoning. Aquí está. Yeah. Aquí Without further ado, let's get into it. Let's watch some games. Espera un poco ahí. That's why we're here. Mira, esta es la montura Funi. Esta es la montura que había mostrado antes. Aquí era la montura que mostraron antes en el Soulframe ahí. A splinter in the heart sings in the tree. Oye, como tipo un cuento ahí al inicio ahí. Como con eso ahí.
Porque aquí más o menos lo cortaba antes ahí. Pues ahí lo más probable que sea la madre del protagonista del Soulframe. Ahí depende de quién sea el personaje este y el rubio, a menos que también sea alguien importante para la narrativa ahí del Soulframe. Obviamente Funi quiere un despertador cuervo, aunque bueno, este como un Raven, que no me acuerdo cómo era el nombre en español ahí del Raven, porque Crow era cuervo, mientras que Raven era otro pájaro ahí. Creo que me fue el nombre en español ahí del otro pájaro ahí. Ay, se vistió rápido. Ay, este casco, ¿cómo suena? Aquí. Uy, ahí en el cielo, ahí. ¿Era en una torre? Como un tipo de nada. Ah, sí, como una torre, sí. Ah. Ok, una plataforma. Ah, sí, como una plataforma flotante ahí. O no sé, ahí tocará ver ahí. ¡Ah, el sol! Terrible. Nos quieren dejar ciegos aquí. Ya, era parado, ahí va a seguir bajando. Ah, no, sí, va. Ah, no, sí, era la parada ahí. Está esperando la foto. Ahí está. Nada. 550 comunes. Que subió un espacio ya. Estos son 100 menos. Esta rata cambiona como los perros. Es un castor idiota. Padre, me mandan más, siempre más. Cuota conocida, quieren el doble. Y ahí tiraron como a los animales ahí al fuego. La estrella. Ay, ¿está la hembra? ¿Está la hembra o no? No, no, creo que otra cosa ahí, ¿no? Ah, sí, otra cosa ahí. Ajá. Están vacíos. ¿Saben qué lo es? ¿Qué significa? Recuérdale. Ay, ahí el Embo. Ponte ahí sería como antagonista o algo ahí como la otra perspectiva ahí. Hermanos tal vez. Ahí como el hermano del Envoy. Con la montura. Y ahí por eso ahí como el de los brazos era bueno el otro, y mientras que ahí el de quien estaba embarazada era bueno el Envoy de quien nosotros estábamos. Porque... Ah, ya era eso, lo de la mariposa ahí. Ajá.
Terrible, andan esquivando a los enemigos. Hay que asegurarse que está muerto. Bueno, primero liberar los animales ahí. Digo, hay como la perspectiva desde la facción enemiga, hay como un recuerdo. Y bueno, ahora que llegaron a una base de rey, hay como a ver a la emperatriz ahí. Estaba pensando como podría ser como el hermano ahí, como el que está del lado de los enemigos. Hay como en el tema ahí. La madre ahí. Ahorita es la madre. Ah, mira el pájaro ahí. Sí, porque ahí antes se veía como embarazada y ahora ya no. Ahí la armadura. Ahí vamos a jugar ahí como la madre ahí. Pues nos ve ahí 1 más 1, estuviste ahí en el tema ahí. Como que creo que es bastante intuible el tema. Ay, Juni, ¿tú te acuerdas? Porque bueno, ahí antes mostraron el pájaro este que en inglés se llama Raven ahí. ¿Cómo te llama el Raven en español? Que te parece como un cuervo, pero no un cuervo ahí. Pero porque el cuervo sería el Crow. ¿Qué habilidad es parecida? Bueno, hay una de las... ahí. Grajo, ¿en serio? Primera vez que escucho el nombre pájaro. Bueno, ahí va a pasar un pero, ¿verdad? Aquí. Y la espada de antes tal vez igual es la espada de la madre ahí. Ah, sí. Ahí te parece, la empuñadura se ve parecido. Me parece que viene algo peor ahí. Imagino que esto es como algo nuevo porque han peleado, que no han peleado antes. Uy. Una interferencia ahí. Ah, sí, porque hay como que corrompió a los aliados, ¿no? Por los ojos. La canción ahí me imagino que tendrá que ver en eso, ¿no? Uy. Porque la canción esa creo que es la influencia de ahí. Es que más como una hipnosis ahí. Solo duele hasta que canta ahí. Que es como hasta que deje de controlar ahí. Hasta que canta con ellos, ¿no? Ahí cantándole al Envoy. Uy. Robert inspira. Ah, verdad, porque el mismo actor ahí, ¿no?
Ahí hay como los guardianes, ahí va. Ah, no, es los enemigos. Ay, no. Ay, ahí la rana, el castor. No. Ay, va a jugar con el castor, en serio. Aunque igual ahí lo tenían como prisionero al inicio del todo, pero menos que igual vaya como a reescribir la historia en algunos puntos ahí. Ah, tiene que ir hasta el final ahí. Digital Stream present. Una fábula del pueblo. Ah, mira, otro que estar ahí. Warframe. Ay, lo van a dejar con la emperatriz ahí. Y ahí está el castor, ahí que lo vio hasta el final, ¿no? Oh no. Ah, no. Maestro castor, no. Ah, mira, otro como el Embo ahí. Porque esto sería la espada de la madre ahí, pero bueno, ahí está como corrupta y no. Ahí está. Del coraje viene la ira. Ay, ahí. De la gracia trae el Doom ahí. Entonces ya aquí es como uno desbloquea a la otra y buena que mató. Ahí como la forma esa ahí como de la corrupta ahí. Que mostraron antes en el Devstream. Ahí lo. Esto te parece la de bala. Esto es como de bala. Oh, creo que esto me suena más a bala esta ahí. Un pequeño circo cuando pasa cerca. Esto eres la estrella. Y ahí está la espada esta ahí. Muévete o ahógate. Toilet down. Oye, porque que igual esto me llama la atención ahí como la espada ahí de ese estilo. Ahí como con eso como que se tira ahí, ¿no? Ya creo que ahí va a ir desbloqueando la habilidad. Es como tipo la guerra interna y como que ahí va a hacer check para desbloquear ahí la habilidad, Uy, está interesante ahí. Siempre tiene como otro tipo de corrupción que igual ahí, ahora que lo visto visualmente, te parece como a la del Bastillo ahí en el tema de la corrupción aquí en el Sol. Son como ese tipo metálico, solo que aquí es como más orgánico ahí en vez de metálico ahí, pero es como menos que toma la misma forma ahí. Como la corrupción ahí del Sol ahí. Que no lo había pensado de esa manera ahí. Una semilla ahí. Ah. Eso es suficiente para el pastel. ¿Dónde regalamos aquí? Ah, ya. ¿Quién quiere dar cosa ahí? Están separados, lo más probable es que hay alguna que otra referencia ahí, pero están separados. Tiene un pastel que hornear. Ah, esta zona la conozco ahí. Yo estaba ahora aquí en el... Ah, un guy. Bueno.
Ah, ya va por semilla ahí. Sí, como el Dark Sector, Warframe, aquí son también distintos ahí, pero toman igual referencias del uno del otro ahí de repente. Ah, un venado. Ay, no parece que peligro. Ay, esta es la habilidad de la glaive ahí. Ah, entonces las semillas van a ser las habilidades que van a desbloquear ahí. Porque una de las habilidades del brazo corrupto era esa ahí. Porque por ejemplo, digo, diría Glaive porque hasta antes dijeron como que la habilidad daría más referencia al Dark Sector, esto del mover acá ahí la habilidad sería más referencia al Dark Sector ahí. Ahí está ese Bayor ahí. Con un buen de palo que se... Ya, pero ese boom era rebotado más que no sé qué hay. Ah. Ya llegó el maje. Ahí no. Terrible, es una bajada del otro. Pues parece que no tanto con el boomerang. Y ahí está el otro ahí. Pero eso está lento en las lecciones, ¿no? Eso sería entonces como traidora y de como esta facción ahí. El velo lo mismo para ti. Volarás también. Sería como tipo un traidor el tipo ese ahí. Pidió la segunda vez. No me queda recuerdo para hacer como con una habilidad ahí más o menos en esto. ¿Cómo van nacidos de esto? Ah, y aquí va a ser como el minijuego de pesca y... Siento herramientas. Tu caña. Pequeño. Digo ahí el repetido es como para ver ciertas cosas que van a poner ahí para el coso aquí. Ahí para como que... Sí, como para más o menos que sea como equivalente a como estar ahí presente, pero que estando ahí de capa ahí. La pesca vegana. Deja que descanse y entonces empuja. Debe ser mi antigua tía. Porque eso, porque los purifica y luego los devuelves ahí. A los peces ahí. Es que a ti le dio los bebés ahí. Podemos agarrar y devolverla el alma. Hay una historia, por supuesto. Una razón. La demo es... por ahora es suficiente que estén cuidados mis pequeños. Porque pagamos el costo con nuestra propia alma perdida. ¿Y qué quería olvidar todo esto? ¿Yo quiero ver a dragones? Pues ahí pueden meterlo, ahí si es que se los tiran ahí, al final depende de los límites que vaya a meter ahí. La maldición murmurante. Ahí está la glaive.
Ay, por eso ahí, porque bueno, antes solo la estaban casteando ahí. Pero ahí como que ahí ya te nota más la parte de Dark Sector ahí con esa ahí, porque muy poca la leí. Está bastante buena ahí. Está intentando mantener esto, mantenerlo. Ay, la otra habilidad ahí también. Esa, la habilidad esta que era más o menos parecida a la de la madre ahí. Lo verdad es que más o menos sí. Porque hay como que hace eso con los enemigos y luego les quita defensa y decía antes. Ahí cómo sería para el tema de los caballos aquí. Oh. Este es más. A ver. Y bueno, falta la tercera habilidad ahí del brazo de esa ahí. Pero igual aquí como que es muy tipo guerra interna y como que lo manda a un lado aquí ahí. Sí, es lo mismo, y como que lo corrompieron ahí, lo capturaron. Ay, mira, aquí está la tipa esta, la nueva ahí, que metieron hoy día ahí. La gente nueva ahí. Será tu dulce libertad ahí. Móntalo. Deja que tu sangre y cara alimente nuestro campo ahí. Bueno, voy a entender. Ah, que se lo puede enganchar ahí con el coso ese ahí. Ahí está la habilidad de los... Entonces me imagino que ahí va a tomar la habilidad ahí. Y esto sería más o menos parecido ahí. Digo, ahí al final depende de cómo apliquen ahí. El tema ahí. Y a ver ahí cómo lo hará el tema. Porque mató al jinete, pero ahí el caballo sigue ahí. Ah, ahí está el pájaro ahí. Ay no. El gajolo, no me acuerdo cómo se llama el pájaro ahí. Ay, ahí sería por el tema nuevo ahí, con el tema ese ahí. Ahí de que íbamos a tener como acompañante en vez del como un gajol ahí, el Raven ahí. Y como montura también hay un caballo este. ¿Qué es lo que hará? Enojado. Y parecía un guarazo ahí, terrible, ¿no? Ah, atropelló a alguien. Y de nuevo como que lo pulveriza y atropellar gente ahí el caballo. Que igual me imagino que esto va a ser como simplemente para bueno, el cuento en este caso ahí. El tema de atropellar gente para pulverizarlo. Ahí va al castillo ahí. Bueno, ahí la habilidad de los caballos ahí. Ay, ahí liberan. Vale, pero pues aquí está. Ay, ahí le tienen miedo por el otro brazo ese ahí.
Pues después ahí del evento de la Gifa, tendrá que esperar para eso. Oye, nunca te dijo, ¿no? ¿Cómo murió? Ay, ahí va a decirlo. Escucha, digo, escucha, ¿acaso lo escucha? ¿No? Pero no, para mí no es necesario ahí, ya ahí te la... Como una aguja en el oído, ¿eh? Ah, va a ser que escuchemos la canción, ¿no? Ay, estaría ahí el... Entonces va a ser como tipo paralelismo aquí, esto ahí, como la pelea. ¿Por qué esta es la misma habilidad y que la del odio ahí? Solo que tiene la parte final. Ahí con los parries ahí. Uy, ahí. Aquí transiciona el tema ahí. Ahí van compartiendo barra de vida ahí, entonces sí, era más o menos como lo que tenía en mente ahí. Ahí lo engancha ahí. Oye, que se mueren ahí. Ahí todo en crítico ahí. Ahí como los paralelismos ahí. Ay, rompió ahí la espada ahí. Solo que aquí es distinta la espada ahora, ¿eh? Y por eso ahí estaba roto. Ah, no, pero verdad que al inicio como estaba roto también. Ay, pues... Llévame. Ay, ahí va el pájaro, ahí. Ay, me imagino que ayudarnos ahí. Ay, los ratones también, estos son ratones, ¿no? Ah, no, distintos animales ahí. Y el lobo también ahí. Con la canción ahí.
Pero la armadura ahí es la armadura de la madre, ¿no? ¿O te parece ahí? Creo. Escúchame. No hay aquí, no hay magia ahí. Está muy lejos. Serán más fuertes. Se quemarán vivos sin piedra para rehacerte. Si eres inteligente, no pulses ese botón. Digo, no pulsarás ese botón. Lo va a hacer igual. Y ahí te va a ir a la parte del cielo ahí. En el otoño también. Ay, ahí está la tipa esa. O sea que, y mira, eres muy... soy tú. Ajá. Estoy siendo rescatada, No te metió para eso. Aléjate de esto, pequeña mierda. Terrible. No, terrible. Creo que no le cae bien el pájaro. Pesca vegana ahí. Y ahí con todo eso ahí. Great work, Landon. Good job, Landon. You killed it. Amazing, Landon. Oh my god. The beaver survived. The beaver lived. El castor sobrevivió. Obviamente eso era lo importante ahí. It is not a dog-sized rat. It's a beaver. Beaver. He's the true hero. Sí, porque ahí pesca al pez, lo purifica y lo vuelve a tirar. Lo vuelve a tirar al agua ahí. That's the first. That's a condensed version of the first half of the War Songs quest. Yeah. I'm still Una confused by parte it. condensada de la primera mitad ahí de la Amazing things in it, and the team aventura. just did an incredible job with a very complicated time-traveling, time-swapping boss fight as well. So, very proud of it. It was quite the task. They killed it. I hope you liked it. Bueno, un poco todo. Pues acá no está ahí la nueva aventura del Tolkien y ahora, bueno, ahí. A ver, toca esperar lo demás ahí del tema ahí. Necesitamos un respiro. No están listos para la demo, emoción. En el un minuto. Lo torteo ahí. Ahí está la caja. Uy, a ver, ¿qué sería la figura de Nidos, la BC? Peluches y la caja esa ahí. 3, 2, 1. It wasn't. No, Rebecca. No hay Rebeca ahí la caja, entonces que hay. Sí, los papeles. Los voluntarios. No, que acción desbloqueada. No te lo puedo dar, está muy lejos. Tenemos que también en línea. Bueno, ahí. Power Plus. Bueno, ¿cuántos dólares? Well, thank you, Rue. We'll also do 100,000 platinum to someone lucky here. Ahí, shall we? Yes. Lo tiene mi pela ahí. All right, we're digging. Thank you. All right, Pablo's going to read it out, and we have DE runners on the side ready to come collect your information. If you're in the bowl, I believe we're going to do a come to the box office and show us you're legit, and we'll give you your gift because. So I didn't ask you this, but do I say the in-game alias or the? Pues ahí dijeron que sobrevivió el castor. No docs. Okay, no docs. No okay, docs. Sure. You sure? I'm sure. Okay. In-game alias. Onion Aid, congratulations. Do we have an Onion Aid in the house? Onion Aid? Oh no. Where are you? Pero de quién lo dio. Ahí lo vi por esto. Plug. Are you like right there? There's so many people. Oh, do you Hay see mucha him? gente lo ve. Confirmed? We're coming. Okay. Confirm. Canada Life sign. Excellent. Danny and Nella are on their way to confirm your Ahí van a, 100,000 platinum to that ahí van person, a everybody. verificarlo ahí. A ver, y ahí. All right, Pablo, can you Pablo. please grab that Nidus statue? Puede agregar la estatua de Nidos ahí. Ahí. No, terrible, botó el peluche ahí. Nidus statue. Yes. All right,
right, this Nida statue is going to a lucky... There's a lot of stuff in this box. Oh, Lord. Pablo? Ahí es donde terrible se dobló el papelito ese. And the winner is Angry Screech. Angry Screech o algo así. We have an angry screecher out there. Okay. Yeah? Angry Screech? Cuando que ahí, tío, no te sé cómo está generado. Oh, was that them standing up in the green shirt? Hi! All right, it's being delivered. Zach is running. And just confirmed the 100,000 platinum on Twitch. The winner is Toxic_J. Congratulations. Congratulations, Toxic_J. All right, our next giveaway is the 7-piece dice set, and ya con this la cosa de poster dados here ahí. is signed by Rebecca Ford. Hay un póster ahí firmado por Rebeca. Ahí. Oh, it's so rare. All right, the winner is, oh, that's a great name. Goat Gun. Goat Gun. Goat Gun. Gun. Do we have a goat gun in the house? A goat gun? Oh, I see the hands are pointing. They're there. They're way up there. Okay. Muy Please come to cerca the ahí. box office after the show, and we will get you your prize. Está al lado el tipo ese. El último premio de los peluches ahí. And Amir Floof. Anybody get these this weekend? There's my mom over there. Wait, is your mom actually here? Está con la mamá de Pablo ahí. All right, the winner of Amir and Letty Floof is, I'm going to the bottom of the barrel, guys. Ooh, she's folded. Here we go, Letty and Amir. Oh, A ver. good luck. Buena suerte con el nombre, a ver. And the name is Talilolo. Talilolo. Pensaba que iba a ser peor ahí por todo lo dijo Megan ahí. I see arms, I see lights. Lights. It's searching. Talilolo. Está buscando la luz. Are you walking down? Hi! Amazing! All right, those are all our giveaways. Zach is getting some cardio there. Zach is getting his cardio. Zach va a tener un poquito de cardio ahí. Goodbye, box. Buena suerte caja. No. Thank you, gentlemen. Thank you so much. All right, let's get back to business, Por shall favor, we? business. Back to business. But what I mean by that is back to housekeeping. A ver, a housekeep. Come on, just a couple things. A Dog ver, Days la is coming back, everybody. bueno, el evento de verano ahí. Ay, vuelve ahí. August 4th. Get Del your 4 de noodles, agosto. Get your soaker trons, get soaked. Is that what she says? Get soaked? Obviamente Funi quería el evento de verano de nuevo. It's coming back. In addition to this one, Adición a esto. glyphs designed Glifos nuevos. by Space Waifu. Erra. Jeff, what's your A ver, favorite el de la one? derecha no va a ser. Ya que onda ahí. I like the air one too. They're amazing. They are amazing. And a bunch of other rewards are coming, so just a little fun summertime activity De back for you. Yo creo que está muy feliz ahí. As we know, our next heirloom La went live siguiente this Ilum morning. ahí llegó. Why don't we take a closer look, shall we? Bueno, ahí me imagino que el trailer, como lo tiene el año pasado, el trailer a la meta ahí. Así. Ay, igual, bueno, ahí con se cara la tigna ahí. Ahí, en la mesa ahí, con el gorro separado. Realmente menos tiene. Es que tienen que hacerlo para el 12. My goodness. My one contribution was Mi being contribución. approved that said we need to cover here. Decidimos cubrirla ahí para el poncho. You're gonna take credit for that? You can check Me va a tomar que ir por el poncho If you ahí. wanted a real closer look, you would remove the duster, but... Oh, team no duster. Team no duster. Your team duster. Respectful. El no poncho. All right, she is available on all platforms. Thank you so much for
your excitement over the heirloom collection. We're very excited about Mesa, designed by Liger, another one, incredible Liger designs. Killed it, as always. Okay, now this next announcement would be one that Miss Rebecca Ford would have been absolutely feral to announce. She would have been barking to announce. Estaría ladrando para anunciar, a ver qué cosa. This year announcement. El But the best anuncio alternative de that we este can do with año, our budget, because Lord lo que knows pueden hacer this con su man needs a presupuesto. paycheck. The one, the only, your Arthur Nightingale, Ben Starr. Ah, va a estar ahí, va. A ver, igual. Ah, terrible, te cambié la bolera, a ver qué dice la bolera ahí. Porque había notado el topa extra ahí. Ven a estar a grabar cualquier cosa por primero. Ven, 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 ven. Wow. Do it again. Algo bueno, Ven, ven. Pero con la bolera de Ben estar a grabar lo que sea por dinero. 100,000 platinum. That's not in the contract. Esto no tiene contrato. Ben, you changed. I did change. I Ven, still te wasn't able to cambias. get the eyeliner off. I told you Ay, it no was te gonna puedo be quitar, permanent. no te puedo quitar el You delineado. narrative panel where I was dressed up as Rebecca Ford. Megan did my makeup, and I still have Meganito a mí me maquillaje. just enjoy my face for a second. Y brote mi cara por un segundo. Really zoom in on those eyes. We getting Oh. that? Zoom. Está divino. Está divino ahí. I couldn't see it, but I'm assuming I looked stunning. Voy a ver si ya está. Thank you, Ah, thank no, you for no, having deja me ahí on la here. otra. It's probably going to come as a surprise, no surprise Va a to venir como anyone why I'm ninguna here. cerveza ni Or tapete. maybe it will. O tal vez lo haga. Probably my best known role in Mi all of mejor video rol games is probably the es role los of juegos. Geno in Fortnite, right? En Fortnite. Ah, ¿verdad? Como llena con Fortnite. Espera, Fortnite. Ahí no me mencionaré eso ahí. Well, for those who don't know, I'm in Fortnite. Sí, en Fortnite. And for 6 months of the year, I Por lied 10 to años them and I del said, año. I'm this guy called the Visitor. Espera, ahí será como el Excalibur, pero I'm hay. not going to lie to you. My true Ah, community. puede ser que sea como el esqueleto Gemini ahí. En la esquina de Fortnite ahí. Con Arthur ahí. I wouldn't come here and lie to No you me like I gleefully lied to metería. the Fortnite community for an Y extended la period of time. por un periodo extendido de tiempo. Here I am, paycheck in hand, Aquí. finally getting that D money. Sacándote dinero para D. To reveal that But- for many, many years, DE have had a wonderful collaboration with Epic, and it only feels right that I get the opportunity to announce that Para que no- Excalibur is coming to Fortnite. Excalibur, a ver, Fortnite ahí. Ahí está. Excalibur el primero. When this new storm comes, he must be the last one standing. Y va a tener que ir por Gemini. Ay, ahí la grieta. Battle awaits. Excalibur agredió al conductor. Disponible hoy. Ahí. El feo. I would love it if all of you could wear my skin. Me gustaría que todos vistieran mi I want every skin. single one of you to wear my skin and wear it with glee, okay? Thank you. My skin is yours. Mi piel es. Mi skin es. ¿Cuántos pagos? No, bueno. Pregunta ahí porque hay alguna otra de precio y I know eso that would ahí. have been something that Reb would have absolutely loved to say, because Reb's a Fortnite gamer, if you didn't know. That's like one of her top games. Reb fue harto That Fortnite. as an ambassador of Fortnite, that you would show us how to hit the greedy. Que hagan el grid ahí. Is this accurate? Yeah. You know what? I think I need to. Can I be fully transparent? I Puede didn't know ser what the grid was transparente. until 24 hours ago. I've had to look at a guy who apparently invented it and watched it on YouTube. Okay, so Resumen de eso sí, que Excalibur se va a Fortnite. En serio, está haciendo el grid. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you so much.
Am I done? Do you need anything else of me? That was beautiful. Thank you. That was absolutely beautiful. So yes, Excalibur is coming to Fortnite, and there is a way in the Epic Game Store if you want to purchase Warframe packs, you can get Excalibur for free in Fortnite. Espera, compra un objeto en Warframe en Epic y te dan la skin ahí. Uy, eso igual está bueno ahí. Digo, hay que ver cuáles son los objetos elegibles ahí. Is the visitor and Excalibur gonna hit the gritty? Yeah, they'll kiss or something. I don't know. That'll probably someone draw some artwork of that. Y ahí saca algo extra del Warframe. As a serious note, before you leave, loved your song in the trailer. Oh yeah. Ah, bien, te Juni, ¿sabe por qué salió ese mensaje ahí? ¿Cuál fue la palabra clave? So I play Bayer in Soulframe. La trampa es que está en Epic, esa es la trampa Ruka. La trampa es que está en Epic. I hit the griddy when I was singing it, you know? Do you have anything else you want to plug? Algo más que quieras decir. You know what? I think I don't know if you guys have heard of a game called Warframe. Bueno, la historia como tú. Yo no escuché un poco. Debería jugarlo. Como también la historia ahí cuáles fue en el stream, cuáles fue en el T4. Bueno, ahí tocará ver ahí la lista de objetos elegibles y para la skin. Todo, cualquier cosa para un cheque. Our next announcement, our next reveal is also better said from someone more high voltage. Ahí está. Ahí la cosa de la Nora ahí. La Nora o la Mir ahí. Y bueno, ahí para agosto ahí. Y bueno, ya lo habían dicho ahí. For those of you that don't know, Amir has hacked the highwaves. What am I trying to say? Airwaves. Thank you. I'm not tongue-tied at all, like Sheldon said. Amir has hacked the airways. He's taken over for Nora Knight, and in August, you're gonna get a skinned, a themed Nightwave featuring Amir. Yeah, it's been a while since we've done like a custom Nightwave. And you know, when this idea came up, including this part. These are not official skins. I'm sorry, unless you really want them. Unless you really insist. Ahí las skins oficiales ahí, que tenía la cuota del Dungeons and Dragons ahí. Ahí todo viene con historia, ¿no? No me. Oh my god. But yeah, it's a very fun new Te twist. cabe con Excalibur, ¿verdad? Coming back, Amir is putting together a game for them. That's right. Oh wait, I skipped something. I'm sorry. Rue, go ahead. Rue, my video. Thanks, Bessie. Ay, ahí está, va a estar la habitación nueva ahí. Into a tabletop game upstairs in the mall. Ahí va a estar la habitación nueva en este. Ahí tenía duda ahí. In every tabletop game, you gotta have a master of the games. Ahí llega a mí. So Fables and Frontiers is finally coming to fruition, Amir's absolute dream and goal in life. And that's going to permanently stay in Holvania, so you'll be able to go up there and look at it, you know, partake in Frontiers and Fables. These are just fun, not real skins. Not real skins. No son skins reales. Pero glifos reales, así. That's right. And these are just fun player cards that, you know, we imagined with the classes that they picked. And of course, the Kim is going to get expanded because you need a group chat. Así el esquiva ahí que lo van a expandir ahí. Llamada de rol. You'll have your group chat to play at Fables and Frontiers, and then later on in the year, we have some plans to even expand the Hex further with a few more conversations. Se expande literalmente. That's right. Gotta get Ben back in that booth, am I right? Gotta pay him. Also, since Amir is breaking the fourth wall a little bit, we're gonna get a brand new Eximus, kind of inspired by his Eximus nuevo. And he'll be all over the place. New Eximus. Uno Eximus, a ver. It's gonna be shocking. Stop it. Stop it. Stop it. Also coming in the reward track for this Nightwave, we have brand new glyphs. These are by community artist Zildi. De ahí los glifos el camino de recompensa ahí. Gorgeous. Absolutely amazing.
Also in the reward track, one of my absolute favorite rewards of all time that we've ever done for Nightwave. The boys are back in town. New online song. Es la nueva canción ahí. The boys are back. Has any of you heard it yet? I haven't. You haven't? There's been a work in progress. Yeah. It's like their demo tape, I think. I know. The idea is sick. Matt Chalmers, are you in the crowd? Where is he? He's sleeping off his concert hangover. Oh, he's over there. Oh, there he is. He's jumping. Quit, Max. Sing it for us. Ay, bueno, mostrar la canción ahora. It sounds great. It sounds great. But no, this is a brand new online song. We got the boys back in the studio, and as part of the Nightwave reward track, you will earn this song, and you'll be able to listen to it, and I'm sure it'll be on streaming services at a later date. Nice. So this is all coming in August. This is our August Nightwave, so you can look forward to that. All right, we have a running bit on this stream, on this here TennoLive, that we announce our unannounced fall 2026. Sí, ahí la actualización no sin anunciar de... Pero lo mismo ahí de nuevo con el cartel. Unannounced fall 2026 update, but as you can see, that's a tongue twister, and you know I can't pronounce anything, and I get sick and tired of saying unannounced fall 2026. Ahí van a... simplemente van a llegar y tirarlo aquí. I don't. You win. Therefore, we're going to give you Le van a darnos el nombre de la actualización ahí. Parece que ya se borraron de eso ahí. Tiene una Ashley de Narin. Ay, mira, esta es la de la zona de la guerra interna, ¿no? ¿Qué parece ahí? Narin, hay que Narin. Ah, el Warframe es Narin ahí. El Warframe se llama Narin. Over a decade since we made a Frost Warframe, so very excited to give it a new twist. ¿Qué dijo ahí? Pero bueno, ahí está que Warframe de hielo femenino ahí. Que bueno, ahí lo veré que la otra vez estaba diciendo eso, como que hay como que Warframe de hielo, como está entraban en la parte de hielo, como que faltaban igual ahí. No one else does ice but Frost, right? Nadie más usa hielo además de Frost. Okay, dabble. Don't say the word chroma. Oh my god, don't. Don't say it. They're fine. New Warframe come this update. We will tell you all about her and all about this update in our September Devstream. En el de septiembre van a hablar del Warframe y eso. We'll set the scene for that. What else is coming in this Ice Blade of Nauren update? But Citrine Prime. Citrine Prime va con la actualización ahí. Ay, bueno, octubre Citrine ahí. Any Citrine lovers out there? I met a couple of Citrine mains. Ahí estaría la Citrine. A ver, mostrar el accesorio aquí. Ay, para aquí, porque ahí no vi la imagen. Sí. Corvette, ahí está el Corvette de Luz ahí. Y el Baruch Deluxe ahí que al final perdió, pero dijeron que vamos a meterlo en algún momento. Gargoyle themed Warframe Deluxe. Very cool. Very cool. From the mind of Rebecca likes gargoyles. We know this, okay? This is her thing. Also, his abilities will be gargoyleified, if you will. Sí, la habilidad gargoyleified. Also coming in the Ice Blade of Nauren update, another deluxe Banshee. Banshee también ahí va. Banshee también va ahí para las actualizaciones. Yo pensando, ya era para Tau, pero no. This beautiful concept is by community creator and artist Mishka. So Banshee también va para la actualización ahí. So gorgeous. I can't wait to see it in game, rigged, pero para qué tener PLs, Puni, los PLs son Banshee Deluxe y ahí el rigor de Banshee ahí. Pablo. We're gonna get a rework. Banshee is a very interesting one because actually the people that really know how to use her, she's actually really strong. So I think most of our emphasis is in trying to that one guy, yeah! There are very few that actually know how to use her. She's very strong. So our idea is mostly trying to bring that power that already exists there and make it kind of easier to access and make it more
kind of the natural part of her kit. Yeah, another 2013 Warframe that is just kind of, it's kind of sat there for a bit. Other one. All right, Banshee Lux, Banshee Rework, all this is coming in the Iceblade of Narn update, like I said, in our September Devstream. Bueno, ahí en el Devstream de septiembre van a hablar ahí. Announced, unannounced, Iceblade, unannounced. fall 2026. I refuse. Something we'd also like to let you know during TennoLive is where we're going to be for the rest of the year. Yes. A little Tenno VIP. Jeff is smiling. El los Tenno VIP ahí, a ver. I still think you're going to leave me at the gate. No, I won't leave you at the gate this time. Lo veré que We have some trips planned this year for Tenno around the Bueno, ahí me voy a quedar una anécdota con los Tenno VIP en eso ahí. Corea. And this is where we will have the September Devstream. This is where we will tell you everything A ver, Corea, China, London y Glasgow, que no sé qué es eso. He's with all the girls. And then we're taking a trip to China, see our Chinese Tenno again, very excited. And then we're gonna go Vendré dos veces. Es que imagino que donde tendrá como disponibilidad ahí en el tema ahí. Y más que lo que pasa ahí. The big one. They have cool cabs. It's way better over there. We're going to London, UK in October, and then we're going to I almost did an accent. We're going to Glasgow. I will not do an accent. I butchered it the last time I did it. So this is where you'll find us kind of around the world for the later end of the year. But we love dates. We love to give people a heads up as to where we are. What if we gave them the date of TennoCon next year? Oh no. Oh man. Too scary. Should we give it the date for next year? What? July 16th and 17th. Ay, ahí de una, ahí desde el 7 de julio ahí. Ahí de una la fecha la tengo ahí. Did I just see Brozine hit the 6-7? No. Brozine, did you just hit the 6-7? No, terrible. 6-7, no. I saw that. No. I saw that. Yeah, there it is. Yeah, of course. Save the date. We'll have obviously a lot more information about TennoCon. Maybe we'll be in this space. Maybe we'll be somewhere big. We actually can't get any bigger than this. This is actually as big as I think. Okay. This is big as We have to go to the other London. We have to go to the cool London. All right. I'm done my housekeeping. Really? Ah, yo terminé el housekeeping ahí. What follows the housekeeping, I wonder. Ah, y ahora parece que toca otra Well, I think it's cosita. finally time for everyone to experience the live demo. Yes. The live future of Warframe. El futuro de Warframe ahí. We're ready. Let's go. Es hora. Let's go. If you caught some of the panels earlier, we've been kind of teasing a little bit of, tune into TennoLive, tune into TennoLive. And one of the things that we are extremely excited about is welcoming another member to the voice actor family. Ahí va, el actor va a estar acá. And I'm excited to confirm that Matt Mercer is voicing our new Warframe. Ahí le va a dar Warframe, ahí está. Ahí está. Entonces va a tener un Warframe que hablará y sin necesidad del proto ahí. Briscoe era. El Warframe nuevo ahí. Detective themed Warframe? Interesting. I love it. Ahí sin necesidad de proto, ahí va a ser como Warframe que hablará ahí sin necesidad de... But of course, Warframes don't talk. Warframe no habla. It's not a proto frame. Pero esto no es un proto. Por la parte consciente ahí. How's this gonna work? Yeah, I don't know. Well, you're about to find out. Ahora lo averiguaremos, a ver. Before we start, I obviously just want to say that, again, thank you for being here. A lot of hard work has gone into, obviously, the Soulframe demo, the Warframe demo, DE in general. No, ahí tocará ver cómo lo hacen ahí para el Warframe, ¿no? Ah, obviamente ahí va a tener como una tabla ahí como que presiona botones y con esos botones hace audio. Un pequeño lagado ahí. Voy a hacerlo rápido esto aquí. Who worked her ass off before this demo. Yeah, worked right up to the last day before she went in. So, and she's watching now on Twitch. Yeah, so she is with you, Megan. She's with you. Nah, but she's with you too.
Yep. So we're gonna do this for you. We're gonna do this for Space Mom. Any words before I head over there? You're gonna kill it, Megan. Oh, thank you. You got this, Megan. You got this. All right. Space Mom did actually prepare a few words. Preparó unas palabras ahí. Words for you. Ah. So we're gonna play that now, and then we're Unas just gonna get grabaciones ahí into it. antes de la demo. Yes. We're ready. All right. Very ready. Let's go. It is July 9th, and we just finished Ah. our final presentation before TennoCon. We did. Megan did it live. 9 de julio. And since I'm not there tonight, I wanted to queue up the TennoCon demo with some prepared words. Hello, everyone. It is July 9th. I just said that. We just finished our last rehearsal. I just said that too. Hello, my name is Rebecca Ford, and I am part of the Warframe team. The team at Digital Extremes has worked harder than ever for this, and I am sad to not be there in the room with you. It is very hard to be kept away from this day for Warframe. What you are about to see is a mix of a few things. I will Una shut mezcla up de soon so you cosas. can watch Megan play the Calla demo de- live. But to set the Pero- scene, you are pero- going to see specific moments from where the Warframe story is going, including Momento a live específico. moment that shows what's happening at home in the relay. So if you aren't there at TennoCon, Bueno, entonces hay que estar atento on aquí. game, get in the relay. And if you're in the audience, don't worry, because it'll be waiting for you when you get home. Please enjoy seeing the future of Warframe, and let's all say good luck, Megan, to doing it live. Thanks. I wish I was there so much. So maybe I'm watching, I don't know. Bye. Bueno, ahí. Funra. El Funra ahí. Caga una lapia. Planta una piedra en tierra del pasado. Pero cuando la lluvia negra caiga, todo que hasta ya centrado volverá. Uy. Tema de origen, Lua. Era Orokin, entonces. La loco ahí. Entonces sí, es jugable ahí. Aunque bueno ahí. Pero tú jugable ahí. Calma, mi amor. Una pequeña. Una incursión de no, los dos que están en su camino. Aunque bueno, ahí para la demás te imagino que está usando como una cuita ahí con esquina. Uy, la casualidad. Ah. Terrible, no aguantan nada los conscientes. Uy, ¿ya qué onda? Uy, qué onda todos esos conscientes ahí. Ay, aquí es la parte del títer ahí. Ay, cuando tiró al vacío, Lua. Y cuando tiró a Lua al vacío, ahí. Yo lo quemaré, pero mi hijo estará a salvo ahí. Es cuando mandó Lua al vacío en eso. Uy. Me encuentro con un amigo ahí. Y ahí por el tema del vacío y la toxicidad con... Me imagino que estará eso aquí. Puedes morir. O puedes vigilar por siempre. Ahí también tiene un trapo ahí. Es lo que más quieren, ¿no? Ah. Parece el viajero, ¿eh? Déjala ir, sí, el viajero ahí a salvar el día ahí del hombre en el muro. ¿Por qué haría eso? Uy, espera, está el Nata bebé ahí. Porque lo que quiere está en Tao. Y tú sabes que la necesitamos para estar ahí. Así. ¿Qué va a hacer? ¿O qué asesino? Veamos qué es lo que tiene. Uy, pero ya qué onda ahí la Nata bebé ahí. Anda a jugar.
Ok. ¿Te imaginas que va a tener el peluche del QTCC ahí? De este año ahí. La lluvia solía limpiar el mundo. Limpiar los errores del día. El repetidor Cronia. If you're at home right now in the relay, we're all about to experience the same thing. And if you're in the audience, this is Van a going to be experimentar waiting lo for you mismo. at home. Solo que esperar acá. Espera, agua. Ay, vas a usar eso ahí. A las vasijas y para ir a Tao. Con los Necramex ahí. De la vasija va a tener nuestro viaje ahí en nuestra entrada. Archivos y así. Bueno, yo toqué la consola aquí. Era... ¿What? No. Personalizable ahí esos bits. Navegación no actualizada, no, sistema desbloqueado ahí, sí. Un nuevo sistema. Sí. ¿Qué podríamos estar viendo? No. Y ahí sale contigo una pregunta ahí. Porque me tienes dormido. Pero despertaste. Con un propósito. Uy, ahí está. Ah, espera, terrible, estamos viendo un poquito con retraso aquí el tema. Dejamos de traer el sistema origénico, misterio. Pero está aquí apareciendo el repetidor Pony. Esto. Un nuevo sistema nos llama. Tao. Una memoria perdida. Un recordado doloroso. Guerra, ruina. Ah, el bitrate ahí. Pero aquí juntos finalmente vamos. Oh. Y ahí está. Y yo mi campeón. ¿Qué ha pasado con Tao? ¿Qué hay de Tao? Uy, espera que deje interactuar con la consola. Deja interactuar con la consola y en el repetidor. Ya está haciendo el Warframe ahí. Espera, ¿es el? Ahí como que está construyendo el Warframe ahí. Albert lo creo ahí. Estoy vivo de nuevo. Ya sí habla ahí. Mejor cuídate a ti mismo. Entonces como ninguno de tu especie queda emocionado. Eres tú lo último ahí. Lo mismo para ti. Oh, creador. Sé que quieres una voz propia. Ten paciencia. Solo que puedo pensar mis pensamientos a mí mismo. Uy, mejor esa manera ahí.
está en camino. Lo relativo, mi antiguo amigo. Mi viejo amigo ahí. Emocionante, ¿no? Ser golpeado puede muy emocionante. Acabamos tu poder de negociación. Si el Kunra está en poder cuando llegue, habrá guerra. Necesito que lo cierre, o que lo mantenga a su tarea. Pero dime sus planes, sus pensamientos. Si el Kunra lo averigua, que se lo va a jugar así y no él, no habrá lo suficiente para apuntarme de vuelta. Cornac. Slum lo corda. So this is Briscoe, our new detective-themed Warframe. Not a proto-frame, but a chimera frame. Un Warframe quimera. Ahí está la palabra ahí. Brisco de vuelta al todo, ¿no? Ay, ahí las cartas son como la arma, ahí va la habilidad ahí. Ahí están los puños, con los puños ahí consciente ahí. Ahí está con los puños conscientes ahí como arma ahí. El cielo sangra, la tierra espera. Blue la lluvia negra nadie lo mantiene. Cuando llega a tu cabeza, el grito empieza ahí. Carta partida. No hay daño de solo un usuario moderado. Y yendo alguien golpeó su cabeza junta. Todo se descubre. Nunca juegues contra un Bakelith con un ámbito golpeado. Supongo que ahí sería más o menos. Uy, ese consciente. Ah, ya, ese no le importa. Cuando la lluvia llega a tu cabeza, hace que todo se vaya. Ah, terrible, está pegando ahí. Uy, ya quedó esa alerta ahí, un fragmento de Arconta ahí. Aquí apareció una alerta que daba como creo que da cada cristal de Arconta ahí. Sí. Solo sueño. Hasta que la lluvia caiga. Aquí hay que ser golpeado por el antiguo sistema. Podrían haber tenido niños. Los que se quedaron y... Pobres niños. La lluvia negra sigue aquí. Va a tener ahogado ahí. Como... Está lloviendo duro ahí. Uy, ya quedó. Ay, ahí está el revólver. Espera, ¿estaba ahí el revólver? O hay... La simplemente ahí lo hace como arma ahí. Al menos no soy de la batallina antigua ahí. Warframe una y otra vez. Sin mente, sin corazón, muerto. Aprende esta. Pues tiene, hasta cierto punto ahí tiene daño en área y cuando hace los hechos ahí tiene daño en área ahí. Pero que la grate para que dé los puntos débiles ahí con Sai.
Neoli. Y aquí va a ser nuestro hub social de estado. Vale, que llegamos a la hora de donde la lluvia. Entonces ha sido ahí la lluvia otra vez. Y los muertos despiertan aullando. Dos de la habilidad. Las cartas y la pistola se pondrá ahí. Tienes una luz. Maldición, es un frame. Ah, no, eres del frame ahí. El último. El jefe te está buscando, Brisco. Y ahí será Cantu o algo así el nombre ahí. Forna. Plantus industrial. Oye, ahí que está. Ay, que va a llegar. No, en serio. El orbitador trae eso ahí como una. Volve nada. Mensajero de a tiempo. El conductor, mi compañero. Rap. Ahí está el Hound ahí. Está bien, muy bien. Uy, también hay un centinela consciente ahí. Ha sido mejorado a terminación. Los gemelos, supervisores. Esperaré en el disco. Dile mi amor a los gemelos vistos. Con capullo ahí, ¿ah? Y yendo de un lado. Sí, habilidad por la animación ahí. Uy, oye eso. Bueno, ahí las cartas ahí. Ahí va bastante bien. Y creo que ahí nos faltaría una habilidad, ¿no? Porque ahí estaría esta, las cartas, la pistola. Y se mandó a Narnia ese ahí. Adiós. Bueno, al menos este sobrevive, obviamente. Y eso. Tiene medio cerebro, cabrón. Lo que lo hace para robarle a Juan. Incluso después de una noche. Ahí quiere ser advertido 2 veces. ¿Me robaron? ¿Me pueden ver la primera ahí? En serio, Gamba, Gamba. Es Gamba. Sí. Y ahora que un aro. A la escopeta y a ver que te tienen que tener como una cosa de unos brazos, esta arma ahí como medio raro. Bueno, aquí me imagino que van a ser los gemelos, ¿no? Y el Dream, ¿viste?
¿Qué está mal contigo? Cree que nos gusta golpearte, todas las veces. Ay, como el pescado de esa de sopa ahí. Pero ya qué onda ahí. Como el pescado es ahí. Sí, bonito el de Dame ahí. Va a correr del contra, ¿sí? Dile que llegue. Encontrará el refugio de la tormenta que viene pecadora. ¿Serio crees que Contra quiere un Warframe en tu círculo interno? Odia tu especie. Espero que lo que te odias es en ti mismo. No. Y eso es un disparo secundario ahí, eso ahí. Uy, ahí. Y eso ahí. Ah, a jugar limpo con los láseres ahí. Ah, terrible, están tirando caja. Dale del arco doble ahí. Uy. Ah, hoy el de Juni está listo para matar a este bicho en modo difícil ahí para sacar 20.000 glifos ahí. Ah, segunda fase, que me imagino que van a ser como juntos los dos ahí. Ah, sí. Con el puño. Ah. Adiós, consciente. Ay, eso es el Sunra. No hubo cambio. Adiós o algo así por el brazo. Eso es lo que hago a los mentirosos ahí. Tu satisfacción en persona. Ay, qué boba ahí. Esto es lo que quería algo. Uy, te cayeron los servidores del chat del juego ahí. Que ahí está dando errores ahí. Qué sorpresa ahí. Ay, estiva la extracción ahí, te podría decir, ahí de lado. Ay, ahí con el paratón ahí maneja. O manejaremos nosotros. Por nada. Vamos a manejarnos. Comprar. Uy, eso ahí. Eso puede ser como una skin para allá. Gira ahí, esa cosa de ahí. Ahí podría ser perfectamente como algo de ese estilo ahí. Oye, como una boca y eso. Forna. El nido de Juntra. Bueno, ahí tocará ver ahí. Un club ahí el tema. Ah.
Un casino. Un casino, esto en serio ahí. Es que lo bueno es que sí, está enfocado. Mira, ¿qué te parece? Como una cosa, como que sería la de look, como una de look para Jire, ahí por... A menos que te haga como algo más. Ahí el tema es... Está llamando al... a Brisco. La rinde. Tomar un giro para celebrar. Ya ves, guardando para tu suerte más tarde. Te extraño, no es personal. Solo puedo pagar una apuesta esta noche. Quedaría ahí para el tema con Funra. Como que igual está evitando como estos guardias más o menos. Con amigos pequeños ahí por lo que veo, Let It Ride. Un poquito de seguridad, creo que tiene un poquito de seguridad, aunque bueno, ahí al final es como el líder ahí. Un ascensor ahí. Es así como lo recuerda. Déjame sentir la... No, he ido un trato con el hombre. Lo siento, pero está muriendo. No, ahí el hombre de muro tiene la flor ahí. Tiene mi luz. La estás tomando, pero es que la dio todo ahí. Tu luz. Estará conmigo ahora. Entonces te la funra ahora. Hizo un trato con el hombre de muro. Tengo que mantenerme bien. Qué colorado, ¿no? Una cápsula ahí. El Warframe. En tiempo menos que quizás estructuramos tu especie y apuestas para ver cuánto durarías ahí esta noche. Eres mi invitado, ¿eh? Únete, ¿no? Por favor. Sí, pero es que al final fue tema del hombre de muro ahí. Ay, saca el gorro ahí. El ganador lo toma todo. El juego de cartas ahí, gaina. La verdad es lo que vendrá vuelve atado. Sobre el juego oficial para Tao. ¿Y quién te creó y por qué? Si pierdes, tomaré tu núcleo. No, ya valí. Bueno, hay el Joker ahí tiene ahí. Así que te tiene el 9, un Joker ahí. Para Dream Warframe. A ver, tiene un 8. Y ahí va a terminar, no. Lo va a dejar hasta acá esto. Vamos a cambiar de perspectiva. Cambio de perspectiva ahí.
¿Y qué está construyendo ahí? ¿O estará haciendo como el town? El ojillo. Bueno, ahí lo veré. Parece que algo está viendo por ahí. Ay, no. Y tiene el dedo ahí con la mano. Pronto. Ahí este año. Lo hice. Pero parece que hay algo más, ¿no? Algo muy bueno ahí. Me 31. Guys, we're going to Tau. We're going to Tau, finally. 13 years later, we're going to Tau. How does it feel? I'm ready. Are you ready? It's awesome. This week, Rebecca sent me a message from 2024 when we chose the name of Briscoe. El nombre de Briscoe, el 2024 ahí. And how this was going to be part of the story since then. And it's just amazing. The team did amazing in helping us bring this to life. And I hope you're as excited as we are. No, no se queda la palma. And what you saw there was just one region of Tau. Solo una región de Tau. Our goal is to launch with 2 regions. Con 2 regiones ahí de lanzamiento. Many plans for more after that. It is a brand new space for us to play with. We have lots of ideas for all of the different planets and all the crazy things we want to do in Tau. Because Steel Path can't exist there. Y el camino de Tau existe ahí. Maybe something called Tau Path? Camino de Tau. Maybe. Yeah, our goals are new missions with some twists on them. Like this is a whole new solar system. Tau is its entire new system. Yeah, this particular Fortnax is structured in a very different way we've never done before. Has tons of different new mission types and there's a second part that we'll save for later. It also has a lot of surprises. Lots of surprises. Sorpresa ahí. Give it up for Megan who rocked that demo on her own. Sí, diciembre 31, como lo escribiste. No, diciembre 32, obviamente. I'm the simple bus driver over here. I just drive the bus. We thank the bus driver. We thank the bus driver. La agradecemos al conductor del bus del Fortnite. Obviamente vamos a ir en el bus del Fortnite ahí a Tau. Just always just unending gratitude for this. We're so grateful. We don't take it for granted. The whole team at DE, this lifts them up for the whole year. So you guys just give us so much energy, and we really appreciate it. We can't do it without you, so thank you. Thank you for making this possible. To all of you. Ahí tuvieron un video llamado Bienvenido a Tau ahí en YouTube, ahí me salió una notificación. An amazing thing to have you all here. Generally, when we're working towards the demo, it's always like it's so hard, it's so much work. But then we get here and you guys re-energize us to go back and continue building. And I want to thank you for that, and I want to thank the team for the amazing work they did. We're here presenting their work, but it takes a village to make. Ay, el juego de cartas se llama Portado ahí. Ahí estoy viendo aquí la publicación aquí. Sí, pues ya dijeron el de Banshee, pero ¿cómo será para el Devstream de septiembre ahí?
Ahí para el Devstream de septiembre ahí lo mostrarán ahí. Pues así lo han hecho ahí en el tema. Hasta el año pasado ahí. Pues no pagaste nada, así que no te devuelven nada. A ver, déjeme sacar esto acá. Ah. Oyente Funny ya hizo 20.000 fashions a su gigante. Ahí le hizo 20.000 fashions al gigante suyo ahí. Y me imagino que esto va a aparecer en disco seco ahí. Ahí el tema. Y tal con la verdad que fue sin querer los colores ahí, honestamente. Lo bueno es que lo vi recién y eso ahí me di cuenta. Porque lo hice sin color, sin querer ahí los colores. Y quería ver a ver cómo se ve en negro. Y yo donde había puesto el rojo en el otro ahí. El secundario no sé, ya que sea. Es que ahí más o menos ahí, igual te estaba viendo mientras lo estaba haciendo en una parte ahí. Ahí como en el stream cuando lo estaba armando. Y al final fue como coincidencia nomás. Y no lo había pensado hasta ahora. Ah. Entonces la parte inferior es el otro color ahí, a ver. Se lo pinto negro ahora. Ah. Ok, eso no sé, pero supongo que ok, no sé. Ahí en el tema ahí. Pero terrible, Spoonie, mira, se cayeron los servidores del chat ahí. Se cayeron los servidores del chat ahí. ¿Quién lo hubiera dicho que iba a pasar eso en el Warframe ahí en la TennoCon? Porque obviamente nunca pasa eso. Y lo verdad es que sí, lo había pensado ahí como en la consola, pero no le di importancia en su momento ahí. Es que al final es porque el tráfico de gente, porque imagínate que no sea como que el... Ay, en serio, te va a hacer... Ah, no. Ah, terrible. Ay, como lo... Porque al final como que no sé, aquí vamos a decirlo con números al azar, ahí, no sé, como que los servidores están hechos como más o menos un tráfico de 1000 personas por... Ahí por tema ahí, pero... Hay como que si llegan 1000 personas de... Más de 1000 personas de una. Ahí obviamente ahí va a explotar más o menos el tema ahí. A ver, de qué me... Apagar esto. Sí. Y en cuanto a las invitaciones también explotaron y no le puedo pasar a la... Ah, ah no, ahí está. A ver, vamos a ir a dejarlo quieto aquí mientras, por mi lado. Tururururu. Por mientras voy a revisar una cosa aquí. Que no es nuevo drop de Steam. Es que me imagino que era como lo ves por Steam o por Twitch ahí en el tema, todo lo que hay por verlo en Steam. Bueno, dio la mesa antes, ahí fue en el tema. Porque bueno, ahora no recibí mesa ahí. A menos que bueno, lo típico de siempre ahí. Pero me imagino que ahí como que tal vez el de Steam hacía que como que lo obtuviera antes por algún motivo ahí que no estaba bien configurado ahí. O alguna cosa de ese estilo. Ah. Turuturu.
A ver, veamos qué dice el texto rojo aquí. Tu presencia... Bueno, creo que ahí en el rojo no hubo nada nuevo ahí. Bueno, obviamente Uni va a hacer carrito en la... ahí por los cristales de Tau Forjados, obviamente. Porque bueno, ahí vamos a tirar el sorteo primero, eso sí. Así que bueno, hay un sorteo. Bueno, aquí déjeme apagarlo en esta fuente, aquí esto del fondo. ¿Qué tenía aquí? Ah, no sé. Ah, ya dormimos. Bueno, hay un sorteo activo de una cosa del Baroquitter que no sea cámara preparada. Hay cualquier cosa menos cámara preparada. Así que si le piden eso, rerolear. Así que eso, ahí si dicen cámara preparada y a la hora de preguntar, ese va a rerolear el premio y pasa a otro ganador. Y para, bueno, eso ahí, para entrar al sorteo, que no hace un ticket, son un ticket para entrar al sorteo. Y para poder reclamar el premio, tienen que preparar un mod que básicamente hace que la primera bala del cargador haga más daño, que es bueno para la Vectis y eso. Y vale 3000 ducados. Bueno, exactamente 2995. Y eso ahí. Pero básicamente por eso hay por el precio de ducados este es el tema ahí. Y bueno, eso hay un sorteo de una cosa del baro de la TennoCon. Hay cualquier cosa que no sea cámara preparada. Y para poder entrar a exclamación ticket, solo un ticket es gratis. Y bueno, los suscriptores reciben el doble de tickets ahí. Y para poder crear el premio van a tener un minuto para escribir exclamación victoria minuto dado. Cualquier otra cosa que digan no contará. Y el tiempo irá bajando. Y bueno, ahí si es que a la hora de preguntar, preguntan, digo, piden cámara preparada, se re-rolea el premio y pasamos a otro ganador. Y con eso dicho, cuando a esta migaja le quede la mitad del tiempo, ahí se empezará a decir el nombre en voz alta del ganador, así que eso. Ahí digo, sí, ahí digo, tiraremos al ganador. Y, y bueno, eso ahí cuando le... Que aquí me dio la mental, pero eso, cuando quede la mitad del tiempo de la migaja, tiramos al ganador. Y cuando en el tiempo que deba escribir exclamación victoria, el ganador ahí le quede la mitad del tiempo. Ahí está, y el ganador es... ¿Estará esta criatura del mal entre nosotros? El tiempo corre. A ver si está por ahí. Bueno, ahí... Ah, ya, eso tengo que ajustarlo ahí. Pero a ver si está esta personita aquí. Voy a ver si puedo hacer para verlo ahí. Lo otro ahí mientras. Así que a ver si está esta persona por ahí para poder reclamar el premio. Ah, ahí está. Ahí reclamo el premio. Y bueno, Jefa, ¿qué es lo que quiere Eduardo quitar ahí? Vamos a cambiar de escena ahí. ¿Qué es lo que quieres del varo ahí? Ahí de la TennoCon. Digo, obviamente que sea tradeable, porque obviamente ahí no debo dar cosas no tradeables ahí. No sé qué tienes ahí. Pero es una cosa nomás ahí, Gifa. Obviamente ahí. La alerta que hay. La alerta que hay. Ay, creo que nunca cargue los scripts en esto aquí. Los scripts del bot, así que bueno, ahí si quieren usarle reclamar, ahí les diré que pues, lo reinicié porque nunca los cargué el script antes. Estuvo buena, Dani Bueno, Dani, W1F dice, ¿qué tal te pareció la TennoCon? estuvo bastante buena ahí. Ahí, en el tema de cómo iban construyendo para el tema de Tao y todo. Y bueno, la parte del Sourcing también, que igual estuvo bastante buena ahí. Bueno, aquí en la arma estarían estas. Ahí. Esas armas. Que sí, ahí tiene el símbolo ahí. Bueno, esta no, obviamente. Y los mods ahí. Ah, que vaya más rápido, dice. Ah, así. Pues no es tradeable, de que quité. Es que aquí ya sabíamos que iba acertado, pero no sabíamos cómo iba acertado ahí. Ahí está más o menos la cuestión en eso ahí.
Porque en el anterior era como... Habíamos estado ahí... No, digo técnicamente, ¿no? Porque ahí teníamos como... Ya te digo que... Until next time. Bueno, entonces ahí, ¿quién para ir a hacer las alertas ahí? Que están ahí. Y terrible, la Kechi se puso a ver a Monges en vez de la TennoCon. Así te quería pillar a Kechi. Y bueno, ahí me pregunto, tío, ahora el de que estará nuestro amigo ahí. O será como algo exclusivo al repetidor ahí. De la Academia. Mi hermano, pues, terrible. Debiste haber dicho, no, sáquese. Y le ponías la TennoCon en la tele. Muy bien, debiste haber hecho eso ahí. Terrible. Está muerto. No, tú. No, Sí. no. ¿Y qué está muerto? No, Akechi. Bueno, ya que... Bueno, creo esto acá. Espero que nadie se vaya a dar cuenta ahí. Operator, incoming transmission. It's Mucha from gente con moco. No, es gente tiesa. No. ¿Es Vicker Sopita? No. Put the key in and you can pull the shinies out. Trick is, Terrible, Akechi se va a robar los mocos de Mapache. something happens to the conjure before you can pull them Ahí, y Akechi al final como te fue con la cosa y... De la Shinju. So the bleeders Alad sold the tech to will try to kill ya. Ya tengo los míos, terrible. So we can get this thing started. Obviamente Mapache le puso 30 formas a la arma nueva. Interference routine specifically designed for the Tenno. Y le voy a poner. Conjure keys are carried by high-ranking monks. Knock them down. See what they've got. ¿Me llevé? Ponla. ¿No puedo? ¿No hay gravedad? ¿Ayuda? Solo pisas el suelo y ¿Vuelo? listo, tiene gravedad. Porque entonces funciona la gravedad. Tengo un ladrillo, una llave ladrillo. Fiddling with an incoming routine. How's that feel? Y obviamente Mapache está listo para jugar Warframe, obviamente. Your lack of honor has brought this upon To live up to your reputation and try again. Espero que nadie quiera entrar al sorteo ahí de cosa de varo que no sea cámara preparada. Open, sunshine. Here we go. No, yo para qué quiero esa mierda. No sé si pagar. Sí. Para tirar a Kechi por el barranco, sí. Bueno, ahí no sé si alguien, porque ahí como dije, ahí reinicié el reclamar, porque bueno, reinicié los clips, así que no sé si quieran. Hay como reclamar de nuevo, ya que están reiniciados. ¿Sirve? ¿Por qué no? Elegí con la muerte. Pues ahí... ¿El Warframe? Sí, por eso obviamente Mapache está listo para jugar el Warframe. Vi que eres muy mal eligiendo nombres. Con razón no lo entendí.
No sé, ahí se llama como Portao, ahí el nombre pusieron ahí en Twitter ahí que el juego de cartas se llama Portao. Ah. Los enemigos son Paz. Juiced. Nice. Should have been a boffin to this big calling. Lo bueno es que pusieron la montura en el Soulframe, si hace falta. Ah, sí. Obviamente Mapache quería la primera montura que mostraron. No sé qué era. Ay, déjame buscar el minuto de nuevo. Y obviamente esta Rebeca es la parte narrativa, obviamente. Ahí fue un poquito al gimnasio. Y le salió barba. Es que también ahí tuvo cirugía ayer. Obviamente eso fue por la anestesia que le pusieron ahí. Que le salió barba. Obviamente Gifa puede confirmar eso, que a las mujeres sale barba por tener anestesia. Sí, sí. Madre. Ah, terrible, Puni se me escapó y terrible. Y la otra Puni, la otra alerta, la de las papas, terrible. ¿No existe? ¿No quiere papas? ¿Es racista? Ah, terrible. Pero por el grito Puni, buena Puni como a todo. Ay no, esto lo más atrás aquí. Aquí, obviamente a Mapache le gusta esta aventura. Ahí te la estoy mandando. Aquí todo bien y tú, Puni. Aquí, bueno, ahí recién salidos de la TennoCon, te podría decir. La sombra. Ah. Ahí nos viste ahí viendo cosas salvajes. Así que. Probablemente Mapache quería esa montura ahí. Ah, un argón. Para Tau, obviamente, nos va a servir el argón. Ah, obviamente la regla para encontrarse con el hombre muro es estar en el borde de la muerte, ahí para poder hacer los tratos. Ahí una de las posibles condiciones. Realmente que quiere Sargón. Ya lo domé. Para tirarlo Realmente que quiere otro Argón. Sí. Es que siempre faltan. Porque uno siempre tiene cero. Tu refri.
Es que se me cayó por la ventana en el espacio. ¿Se te olvidó instalar tu refri? ¿Te dije que lo instalara? No sé qué habla, ese era tu trabajo. Porque tengo un pin de 400. Muy bien. No sé. Es que mucha gente, sí. Pero... siéntate tú. Ahí. ¿Mm? Me da gracia. Me da arma nueva. Modo. Auto. Modo ráfaga, pero como tengo dentro del auto. Así. Voy a revisar una cosa aquí. Uy. Tengo un moco, claro que quiere este moco. No. ¿A qué Chilo quiere? Dijo que le faltaban. Claramente hay que farmear 20 mesas. Mesas, no. Sí. ¿De madera? No, ¿para qué? Ya tenemos de piedra. ¿Todos están sorteando mesas? Claramente son esas mesas. Sospechoso. Sí. Sospechoso. Sí. No. ¡Ah, la madre! Entonces me creará mucho Warframe. A ver, necesitamos cuando eso ahí como que igual podríamos terminar ahí la cosa, el otro juego ese. No sé. Tendrás que decir a Torah. No, el lunes nomás. Sí. Mejor hay que bancar a Bitcoin. No, mejor a Funny, sí, porque sí. Se está muriendo, hay que ponerlo en este cubo. Con forma de mapache. Sobrecarga consciente, eso existe. ¿Qué pasa? Sobrecarga consciente, eso existe. No sé. Entonces luego se viene culero premio. No, Citrin. Después de Citrin, sí. No sé. Obviamente el Warframe Detective Prime. Sí. Excalibur peleando con Excalibur con música de Olympic Car. Ah, sí.
Pa, 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 pa. We have lost control of a tower. Obviamente hay que ver si Excalibur tiene más fotos que la Pomni, sí, sí. En el Fortnite. Que la Pomni no tiene foto. Solo la alargaron. Aunque hubiera estado más gracioso que lo pusieran piernota. Que para como Warframe, sí, sí. We are dominating. Keep it up. We cannot allow the enemy to learn of our espionage. Eliminate the remaining enemy personnel. Ah, ya. Era un Optimus que un espectro que ahí invocó eso. Esa bruja ahí. Good work today. Not only have we decoded the enemy transmissions, we have also disrupted their communications. Ah, un poquito de argones. Me da gracia. Cuando dicen. Antes se usaba mucho Banshee, yo así de. Sí, para defensa. Y ayer más, nadie la usaba. Ah, terrible. ¿Qué? Ah, me parece. Pisó un agujero. Ah. Un mapache volvió. Oh. Sí. Quiero ir a ver esto en el dique seco. Ahí. La cosa es ahí. Terrible. Hay una papa. La mela. Terrible, no me la dio. Ah, y obviamente mapache está para el nuevo Amir. Sí, sí. Hay para la Nora nueva que va a ser. Que va por Amir. ¿Nora? Sí. Eso no existe, me estás mintiendo. Para jugar daño ¿Deja en de inventar Dragon. palabras? Y obviamente mapache le hizo 20 fachos al gigante ahí en el repetidor de la TennoCon. ¿Cuánto es la nueva 9? En agosto, no hay un día. Terrible. Todavía no has hecho la mía. Está floja. Ah. Va al 25. Mucho. ¿Qué cosa? El 25 me ¿No perdí. corre? Siempre. Porque tal va 25 ahí, que me perdí. Ah, terrible.
¿El Kravirker? Ahí estoy viendo. Creo que voy a sacar la reputación que me falta en fortuna. Se murió el coso este, ya no abre. ¿Qué cosa? Ordis is angry. I may require maintenance after all. No, hay que sacar la reputación en esto. Y bueno, ahí adiós hasta que bueno, ahí en octubre que sería la otra actualización, ahí la de Citrina ahí llegue. Quick geology lesson. Thermal fractures are what you get when you pump too much coolant into the ground too fast. Displaced thermia has to go somewhere. Now we've got thermia fractures threatening to roast Fortuna. Neff can fix this, but he won't. Instead, he's got that mucking exploiter orb harvesting the surface thermia. Terminar de ver el partido de Noruega. Ah, Get nos out vemos there, ahí, locate the disfrútenlo. fracture, and I'll help you seal it. Show him how it's done, Sparky. We ain't got all cycle. Whoever's behind Nama these days is using lone arachnoids to maintain a control network for the Veils. Wreck the arachnoid. Kneecap Nama. Let's get it done. We'll start with something easy. Ah, tenemos con esto ahí de una. Ahí está. Meter invisible en esto. Bueno, a la siguiente zona aquí, que bueno, queda lo mismo ahí. Hacer el skip este aquí. Mira, no me entró nada. Ah, terrible, va a faltar. Oye. Aquí localiza el dron, ok. Y vamos a ir a localizar a un dron por ahí. Ah, en serio, el culpa de puto matarlo ahí. Bueno, ya da lo mismo. Y te creamos la habilidad un poco. Ah, por el magnético, sí. No, da igual, me agradé con el daño dado esto. Y también que el arma te recarga vuelta rápido también ahí. Vamos a probar otro disparo aquí. Ahí con el arma esta. Bueno, aquí asegurando que no se haya atorado ninguna nave en una montaña ahí.
Tenía ahí los mató a los que estaban montando la nave. Hacía por el eléctrico ahí. En eso, aquí por el eléctrico haya hecho que eso se haya como cargado, ¿eh? Va. Hold position. Once the coil drive hits the trap, protect it. There it is. Steady. Steady. Esto aquí, aquí. Boom! It's down. Now get me access to its data mass. Veamos aquí para matar a los bichos estos. No, no Gifa. No Gifa. Ahí en eso, ahí tendría que ser la totalidad ahí de los tocados para eso. Ahí tiene que ser la totalidad, no como parte ahí por el sorteo, sino que ahí en eso va a tener que ser totalidad ahí. Ahí si quiere el mod, ahí tiene que ser con la totalidad del coso. Me lo hago buscando por ahí. Going as fast as I can, but this data mass is some seriously tangled architecture. Gonna need you to buy me more time, Sparky. Pero la base, lo ok. Vale, está aquí, aquí. Vale, está aquí, aquí. Vaya, en esto no lo ciclé bien. A ver, aquí cambio el modo del arma. Ah, verdad. Para. A ver, esto aquí. Ay, en serio, me caíste encima tú, Voy a revisar una cosa aquí. Me equivoqué aquí. Keep it up.
assembled, and we got a target. Go get him. No, creo que aquí el modo automático es mejor para esta arma. Some take the veil by choice. Sí, ahí lo quitaré. First taste of happiness, no matter how illusory, can be Ahora voy a poner lo otro aquí entonces. more than you can ever let go of. But we cannot go back to sleep, no matter what. Aquí está. No. No, ahí vamos a secuestrar una jifa para... Aunque primero vamos por el abastilo que hay. Ah, no, sí, estamos bien. A ver, dame un segundo. I've encountered sights in the void that would chill your blood, Tenno. We really must trade stories sometime. Vale. Para. Para. I have much to show you. Bueno, ahí tiene el símbolo ese. You're one of my favorite customers, Tenno. Don't tell the others. Me permite cargar aquí. Bueno, obviamente hay que... Jeff está para ser secuestrada aquí. Dejo voltear, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no quieres que lo haga? Es bueno para la salud, mira. Mira, Jefa. Para. Hola, Flores. No, no sé qué habla. Anuncia. Ah.
Poquito lo basti, loca ahí. Disfruté Gispa y felicidades por llevarte eso ahí. Bueno, a seguir aquí tocando reputación en fortuna. Ahí la canción nueva en eso. Quick geology lesson. Thermal fractures are what you get when you pump too much coolant into the ground too fast. Get moving. We're short. En el canal de Oscu, Gispa. Is using lone rachnoids to maintain a control network for the Veils. Wreck the rachnoid. Kneecap Nama. Let's get it done. Digo, ahí técnicamente ya está la página, como que tiene el resumen de los puntos fuertes ahí en el tema ahí. Es donde al final está como... Y ahí va, me equivoqué de botón. Ahí ya está como todo como en el guión ahí, no es como que... como que se le escape detalle en algunos casos ahí. Ah, te murió un conejo por ahí. Un enemigo. One hack coming up and then a quick teleport into our custody. They'll wreck that drone rather than let it go, obviously. So, you know, stop that. Ahora hay que matar al... proteger al drone de esto. Creo que... Y lo ciclé muy mal esto. Ah, en serio. No. Ay, pero en serio tenías que quedarte en la... en esta parte tú. Ah, de vueltas y vueltas. Y bueno, ya maté todo, ¿verdad? No podemos ir a hacer esta combinación de esto. Bueno, no debía haber casteado eso porque bueno, ahora le dejé a Dios. Ah, en la montaña, pensaba que era arriba del hongo donde lo dejó ahí antes de eso. La verdad. Ahora está aquí y aquí. Relato con la zona izquierda. Ah, está bien, supongo. Bueno, ahí tal vez un error mío por haber disparado, porque ahora todos están alerta y van a activar la alarma y hay un bonus ahí de reputación.
Y bueno, ahí me viene la duda con el Warframe ahí, con el Warframe Detective en eso ahí. Ahí el tema de ¿cómo se dice ahí? Como si tendrá diálogo durante las misiones o digo como tiro a los protos o ahí va a ser silencioso durante las misiones ahí. Remember, if I'm going to rip its data mass, we need that coil drive in one piece. I have it on sensors. Once it hits the trap, get down there. It's down. Now get me access to its data. A ver, tiramos el tripulante en esto aquí. Vale, yo ah, mira esa orden que hay y eran pájaros ahí. Vamos a regatear esto aquí. Ahí va. Going as fast as I can, but this data mass is some seriously tangled architecture. Gonna need you to buy me more time, Sparky. Siguiente fase, activar esto. A ver, quitarle esto siempre ahí. Right. Resource cases are gonna be teleported to this site. Intercept A ver, esto aquí y a ver dónde vamos dejando los puntos aquí. First load's beamed in. Snatch him before the locals do. Esto acá. We've got more coming in. Pick him up. Got it. Bueno, aquí tengo que dentro en este. Ah, llega ahí, esto ya es el lanzamiento. Ah, sí, llegó. Sí, me da tiempo ahí para recastear eso ahí. Another shipment. Move fast. Bueno, tiré eso mal ahí, eso es lo que veo. Lo voy a hacer esto acá y voy por el de abajo. La verdad, eso quería justo porque de ahí lo ajusté en la otra pantalla para el otro tema ahí. ¿Dónde tengo la fuente aquí? A lo mejor lo saco aquí. Y ahí ya luego lo otro lo tendré que ajustar después. Bueno, vamos a ajustarlo rápido esto. Bueno, vamos a hacer primero el contrato y es lo que se hace el contrato. Podemos hacerlo igual en lo que las bolas matan. Que no se ve y lo timea bien eso ahí, pero ya da lo mismo. A ver.
Bueno, igual ahí, bueno, para cuando lo vayas a estar ahí como una idea para el tema ahí. Contrato en fortuna para sacar la reputación ahí para cuando salga. Sí, para Citrine en octubre, obviamente. Simplemente hay que hacerlo con tiempo el tema ahí. Vamos a hacer la light, no más contra ti. A ver dónde tengo la cosa aquí de los sorteos. Some take the veil by choice. A first taste of happiness, no matter how illusory, can be. Well, more than you can ever let go of. But we cannot go back to sleep. No matter what. Como no tengo una idea para el tema este ahí. Ah, verdad, que este es el último. Yo aquí esperando ahí la siguiente fase. Entonces vamos a mover para la otra cosa aquí rápido. Cosas aquí. Lovely day for a little comment. Bueno, igual ahí con eso ahí, mientras esté atento ahí no, para el tema de Meridiano y con la reputación de esto aquí. Wreck the Rachnoid. Kneecap Nama. Let's get it done. Corpus right there. Take it down and I can start the hack. Starting a remote A ver esto aquí. Once I'm done, it should teleport into the waiting arms of one of our people. Con mi agenda de reputación por acá. Voy a reeditar una cosa aquí. Hold them off while I get this done. Terrible allí para hacer su migajera. Run, you muckers. Chase him if you want Sparky. Recasteo esto. Terminamos. Aquí, aquí hacemos el esquive en esto. Si no, bueno, igual hay que tener en cuenta que la posibilidad está esta de área segura, así que a tratar que el lado no nos vaya a arruinar esto. Creo que voy a hacer un pequeño virrey para que después de esta misión ahí. Anterior le vi, ahí a través de la pared por el tema del atravesar aquí. This is the place. New shipment about to teleport in. Taken for all they're worth. Every last crumb. Aquí yo quería ver hasta qué fecha era el tema de la alerta por el tema de los que iban a presenciar ahí, ¿no? Ah, terrible, me pegó esa cosa ahí.
Ah, en serio. Case retrieved. Another shipment. Move fast. A ver, reinicio esto acá. Buena, Jonas, como a todos. Ya fue, ahí fue hace más o menos media hora, digo no, más o menos una hora ahí que terminó. Hace una hora terminó ahí el evento. Ahí Jonas. La verdad ahí hubieron varias cositas por ahí que mostraron. Ahí de la actualización. Ahí que para agosto y octubre lo más probable. Y bueno, ahí a final de año, en diciembre, lo más probable que sea la actualización de todo ahí. Aunque bueno, en este ahí no sabemos fecha por el momento ahí. No, no, ahí están exponiendo los enemigos por allá. ¿Qué regalaron? Bueno, ahí por ver en la primera parte del stream, ahí el arma esta que estoy usando ahora, que sería la Harley. Que bueno, ahí tiene la característica, tiene como un tipo de autoapuntado ahí, se puede decir. Y luego ahí para la parte de la TennoLive, hay una mesa Prime, ahí que construí ahí eso ahí. Ahí para los que verían el stream, que bueno, los que fueron en presencial, ahí le daban un código. Bueno, ahí acá. Hola mía. Ahí donde es. Ah, no me voy tan abajo ahí de long. Ahí como cuando bajaron ustedes, de repente se tarda 1000 años. Ahora bajar inmediato ahí. Money's in the bag, and there he is. Right on schedule. Target marked. Take him down. Ah, verdad que este bicho daba el cosa de la embajadora ahí. Ahí voy a aprovechar el back de una yo. Así que ahí vuelvo. Así que eso, vuelvo.
Volví. Traje este café. Y esta pierna de Grimm. Para que la hacen, sí. Bueno, a seguir haciendo contrato aquí. Quick geology lesson. Thermal fractures are what you get when you pump too much coolant into the ground too fast. Displaced thermia has to go somewhere. Now we've got thermia fractures threatening to Ahí me taqué como que el chat estaba inestable ahí. fix this, but he won't. Instead, Allá vamos. Vamos donde hay piedras azules aquí, aunque bueno, no veo la reputación, pero ya lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo nos van estos. Find the courier and liberate the artifact. I might have a lead on a courier. Terrible, nadie quiere las migajas ni al jefe, terrible. Alcanzará el jefe ahí. Terrible, no alcanzó el jefe. Terrible, Green, porque era así con el jefe. Ahí que te hizo el jefe para que no lo quisiera matar, sí. Lo como todo. Y buena Green como a todo. Terrible, ahí cambiando todo. Cosas rosa ahí. Terrible de aquí. 8:51, pero si son las 8:37, terrible, viene el futuro. Terrible, Grim es del futuro. ¿Dónde está el último que me falta aquí? Terrible, Green, porque viene el futuro. Por eso ahí tiras la ruleta, porque viene el futuro y sabes cuándo no tirarla. Así te quería pillar con tus trucos. Ahí todo bien, bueno. Hay un pequeño descanso después de todo el evento y todo eso ahí. Hay de todo el evento y todas las cositas ahí en el... Pero no hay... Así que tipo de todo y me lo tomé como el virrey para acabar un poquito más largo ahí. No sé cómo voy a ir a comer, luego ahí descansar un poco y luego XD. Oyente Grim ahí va a comprarse la skin de Excalibur en el Fortnite. Ahí va a estar bien Excalibur en el Fortnite ahí Green. Que tiene una 2 por ahí en la ¿50 andanas para él? Terrible. Terrible, lo va a hacer bailar el Greedy. Aunque bueno, ahí ya lo hizo. Ya lo hizo estar ahí. Una Ketchi. Voy a revisar una cosa aquí. Ahora hacemos nuestro, entre comillas, truco aquí. Obviamente Green ya personalizó su bicho en el repetidor de la TennoCon, ahí en su turno. Ya personalizó a su bicho de rosa, sí, obviamente, porque a Green le gusta pintar las cosas de rosa. Once we get this thing rewired, it'll auto-teleport to a destination of our choosing, where one of our people is waiting to pick it up. Here come the taxmen. Keep them off the drone till I'm
Oye, y obviamente Grim está listo para el nerfeo a Limbo, obviamente, porque obviamente eso dijeron fuentes aquí, en la TennoCon, sí. Obviamente es muy real lo que dijo ahí. Ay, ¿cuánto viene el sorteo de la cosa del varo? 4 terribles, falta uno. Hay que experimentar una cosa con el OBS ahí después cuando termine de sacar la reputación aquí, ¿eh? No, todo viene... Diego igual ya está en la tienda ahora. Ya debe estar y sería solo un Excalibur y luego puedes comprar aparte el tema de Party of Your Lifetime ahí de online ahí en el juego. Sí, ya está. Ahí. Pristine. With the drone perfectly intact, our engineers should have Para que me revisara algo access aquí. to the entirety of its data mass. And here it comes. Okay. Pero sí, ya está. The artifact was unearthed during routine mineral extraction. I located the excavators that made the find. Commandeer them so I can get a look at their logs. No te igual me baraté un detalle ahí. Buenas, de 4 Ahí el detalle de que si compraste algo desde el 2020 ahí en la Epic Games, ahí como que ahí si compraste uno de los paquetes de giles desde el 2020 igual cuenta ahí el tema ahí. Ahí con la cosa esa. Find a power cell. Keep that excavator chugging. 464. Está bien ahí, si ahí para ti ahí no te interesa, pues está bien ahí. Digo, ahí con eso hay como el tema de jugar Warframe y eso ahí. Al final ahí un base perreando. Al final ahí está bien ahí como darle un respiro a las cosas ahí en general ahí. Este bicho ahí, vamos a matar. Pero igual está interesante ahí el arma nueva. Obviamente hay que montar mucho, sí, sí. Ah, una piedra, ¿no? Pero que Grim no lo vea. Realmente Grim no quiere ver esa piedra porque la detesta y por eso hay que no debe verla. Aquí va a ser diferente, qué cosa, ¿eh? El anterior no está fácil aquí. Pero que iba a ser diferente ahí, mapache. El disparo, ¿no? Password. Hello. Buffer. Accessing final transmissions. Come on, final transmissions. Aquí debe estar el cadáver aquí. En teoría está. Creo que nunca me ha tocado aquí en esta montaña aquí. Taking a quick look around. Itinerary, patrol log, coordinates, reports, blah, blah, blah. Oh no. They were jumped by a corpus patrol. I'm willing to bet they were taken here. Here we are. Find any survivors. Get them out. Esto aquí. Here come the tax
Voy a realizar una cosa rápida aquí mientras. Para. Vamos a hacer esto aquí. Yo imagino que por eso ahí fueron por el lado del disparo alternativo y eso ahí con el tema aquí de la arma aquí. Ahí me imagino que por eso habrá ido por este camino para esa parte del arma. Déjenme mover unas cosas aquí. Bueno, ahora casteo por aquí esto. Y estoy moviendo lo otro aquí. Ay no. Let that be a lesson, yeah? I'll have Biz drop by with medical supplies. Catch you up. Sparky, we got a lead. A ver esto aquí y a seguir, listo. Ah, mira, justo ahí en el momento. Aquí ahí siento que ráfaga, porque bueno, no dispara como ráfaga, simplemente que no sé, ahí imagino que esto, a menos que en inglés diga burst en eso ahí, pero siento que eso llama algo de código espagueti en eso ahí. Porque te pone que la gracia del disparo secundario es como eso de las armas dirigidas ahí, tal vez debería existir, no sé, como algo dirigido y no dirigido en los modos de disparo ahí. Ahí, porque, bueno, ahí no hay, como mínimo yo no veo que pare de ráfaga ahí. Ahí como en el tema aquí con el arma. It's down. Now crack the casing and plug me into the data now. Sí, no, pues. Ya porque igual te por eso ahí. Verdad. ¿Verdad? Se me había olvidado la opción esa. La opción esa de mantener para disparar ahí. Entonces. Es que apenas se nota ahí en el tema ahí. Ahí por la opción esa ahí. Se me ha olvidado honestamente. Así que ya es error mío ahí. Que si ahí tapeo y ahí hace la ráfaga. Pero tiene eso ahí ya error mío. Es que no lo parece ahí con la configuración esa ahí, o yo no lo... Digo, obviamente ahí con la opción igual hay como que varios, pero como que igual se suele notar como en estas armas como... Sí, como eso que son como semis, pero hay por la opción ahí como que obviamente ahí no tienes que estar ahí como presionando varias veces, sino que solo presionar y listo. El tema ahí... Ahí como que se suele notar igual como esa cosa, la ráfaga... Sí, la cosa de ráfaga aquí ya apenas que lo noto. Igual puede que esté con la Willy y también eso ahí que donde le pongo la cadencia extra, pero no sé, ahí ya no sé en eso ahí por mi lado. Always fancied a life of action, me. Except, you know, an old injury. And an aversion to having a cauterized hole blown through me parts. A recently unearthed Orokin artifact is being couriered to Nef's command. Find the courier and liberate the artifact. I might have a... ¿En serio le estoy haciendo una? Ok. Bueno, mientras no me toque más adelante, yo diré que está bien ahí, ¿no?
Ah, bueno, ahí voy a devolver las otras cosas aquí. Y ¿dónde tengo la otra fuente aquí? No te pegáis, lo veré post-stream, eso del tema de los... Sí, ahí sí, cómo hacer que... No sé, cómo jugar un poquito con los... como con... Sí, con las fuentes esta de texto y cosas relativas de nota y con esto y para ver si como que de esa manera ahí puedo... hacer como magia ahí para el tema este. Porque primero voy a activar la otra fuente que estoy buscando, la que está. A ver... Prueba. ¿Qué? Contorno era, ¿no? No. Mocha. Ya ahí vamos a probar con esto ahí. Porque no le di al otro botón de imbécil. Aquí. A ver, voy a ponerle 1000 por 1000. A ver, 1000 por 1000. No, 1000 por 500. Bueno, el tamaño de la letra tendré que cambiar aquí para lo que quiero probar. Porque no lo veo. Ah, ya, verdad que este está aquí. Voy a elegir la fuente aquí. Entonces aquí menos alto en esto. A ver, 200 y 200. No, mucho aún. 300. Y ve sus letras. Aquí quiero experimentar algo ahí para el tema de los sorteos ahí para la tarjeta, porque bueno, ahí donde por ejemplo ahora la cosa es más así ahí. Ahí. Voy a robar como todo. Así que aquí un... Okay. Ahí me perdí, robé. ¿Y por qué pasó? A ver... Vamos a probar aquí esto, que aquí a ver esquivo. Ah, ya, como que... Ok, ahí tengo que ver entonces, si no simplemente voy a ponerle como para que sea máximo 3 líneas ahí, yo creo, mejor. Algo que sea con el así como ese sistema más, ok. Bueno, ahí anotado para cuando que tenga que mover lo otro ahí. Bueno, tengo una idea en mente ahí. Y no vi cuánto era el tema de la reputación aquí para el tema. Y bueno, ya te hice reinicio, aunque no sé si es que... Bueno, hay que ver ahí nomás entonces. Y ahora que estamos con el reinicio aquí... Ah, en serio. Ah, terrible. Terrible. ¿Quién quiere usar traumas para atacar a Kechi? Ahí va a usar traumas de otra gente para traumar a Kechi. No, no, Gris. Igual podría poner el de proceso ahí. No sé, está acabando traumas para traumarte a ti.
A ver, reinicio esto. Intenta buscar empleo. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es el desafío ahí? Bueno, ahí se repite esto y va a menos otra zona ahí. This isn't the whole team. Where are the others? Search the bodies. See if there's any clues. Damaged. There's something in the buffer. Esta ya no me da depresión. Es que la última historia no fue tan depresiva y... Accessing buffer. Analyzing. Es que ahí necesitamos avanzar ahí. Porque por ejemplo el punto cero no me suena que fuera traumante ahí. Come on, find new transmissions. I'm in. Taking a quick look around. Itinerary, control log coordinates, reports, blah, blah, Es como... It's what I was afraid of. The corpus found them. If they're still alive, como lo de la lotería con naranja. survivors here. Lo de ahí, pero no se me completó. Ah. Still alive, our team will be here. Ya por la última. No. Digo, a ver, porque la Jihari tuvo ahí como la trama ahí en su propia historia, y aunque la caballa zorra diría que hasta cierto punto del punto de vista y como más... Porque el banjo, digo, obviamente no fue como a nivel de Lucía y eso ahí. Pero ahí el banjo es como que igual está como ahí con la duda existencial y eso ahí. Para hacer, y ahí como hacer la prueba. Bueno, Billy es Billy, así que quizá ahí con Billy ahí cuando salió. De Aline, ahí al final fue como espera. Terrible, de Aline, tú no eres depresión, tú solo querías ahí querías robarte un robot. Ah. Terrible. Proyecto. ¿Cómo se dice? Es que no sé, necesito una lista con los personajes. Es que, a ver, ¿cuál es tu equipo? Porque ahí más o menos con eso, eso es que depende de tu equipo que usas ahí. Ahí depende del equipo que uses ahí. There it is. Steady. Steady. Pero hay qué equipo tiene Akechi. Digo, Akechi creo. Idol. Billy Nicole y la Peli Blanco. Ah, la Ambi. Pues ahí el bambú que usan ahí, el verde ahí. Es el bambú verde, que no me acuerdo el nombre ahí, pero el bambú ese verde que usan en la historia, si no me equivoco ahí. Ahí por el momento, ya que el equipo que usa ahí. Digo, ahí depende ahí. O ahí esto está diciendo como para que sean como 3 estrellas ahí. Porque por ejemplo si no tiene, digo obviamente ahí cuando saque la Funa y el bambú, si el megafan ahí por ejemplo sería. Por ejemplo megafan ahí que para eso ahí, o no sé, ahí por el tema ahí, porque al final con 3 estrellas lo que afecta es la pasiva, pero si no tiene ninguna idol ahí como que hay X de eso de que se baje. Eso ahí el megafan si va por la zona. Hay casas del terror, bueno ahí tendría que ser cuando hagan rerun de Yuzuha o Lucía y por ejemplo ahí. Un rango S. Es que por eso ahí puedes seleccionar un bambú rango S y no te deja elegir ahí porque a ver, en Bamilio, no sé, ahí como el nombre que dijo Akechi recién ahí. Ese rango A, entonces, ¿no? Por eso, porque ahí los bambús es distinto, un banner distinto. Ah, un sujeto de papel.
Porque los bambus son un poquito distintos en el sistema del banner. Weather like this, I do not miss my organics. Ah. So, what do you need? Eso guárdalo por el momento. Digo ahí para Bamilio, ahí que gaste para Bamilio nomás y para cuando tenga la en el tema ahí, porque ahí, bueno, para que le sirva por mientras en el equipo ahí que tiene ahí. Pero bueno, ahí eso ahí cuando saque esta layada. Ahí usar eso ahí. A ver, voy a ver una cosa. ¿Dónde está esto aquí? A ver, aquí aquí tiene una... Porque bueno, ahí para el equipo... ¿Tú qué dirías con el bambú? Sí, para el equipo de la Belina. ¿Hay el bambú nuevo ahí? Que cuando activa torbellino y eso como que hace un burst de recarga de energía. O bueno, ahí con el equipo como una ideal ahí que sería como... Yusuja y eso ahí como... Bueno, ahí el bambú Sailor Moon o el bambú ahí, por ejemplo ahí. Digo ahí para el equipo de la Belina ahí que... o ahí en caso de usar la área y el megafan ahí, cuál de los tres bambú ahí. Porque realmente hoy día ayer me puse a ver eso ahí. Y para cambiármelo ahí cuando me fui a hacer las diarias ahí fue como... ¿Por qué estoy llevando el bambú este en vez del de Belina ahí? Sí, suelen estar normalmente, aunque bueno ahí Nicole suele estar, por ejemplo, como soporte suele estar bastante Nicole o Lucy ahí, por ejemplo. Ahí suele estar bastante ahí cuando, bueno, obviamente ahí no tiene como personaje rango S support, ahí Lucy y Nicole son como support rango A que sirven bastante. Y bueno, el Panda si va por un equipo de disruptor ahí. Obviamente no es como, la opción top, pero es una opción bastante buena ahí, porque obviamente ahí los rangos S es como que están hechos para estar en la opción top ahí, como el tema ahí. Pero sí, suelen basarte en rango S ahí. Y ahora está terrible. Pero... sí, eso es como que... Es que por ejemplo... porque por ejemplo la Belina XD ahí por el momento... Es como XD ahí... Ay, ¿cuánto hay en el sorteo? Que no vi. 4 de Rigi y le falta uno. Sí, igual le puedo poner el de antirretroceso ahí como en el modo... un piso de papel, es terrible. I located the excavators that made the find. Commandeer them so I can get a look at their logs. Excavator drop initialized. Algo que supone... Pues no sé, ahí... En cuando recarguemos quiero ver el trailer. A menos que como que hay como el tipo circuito y eso hay que funcione como con esta regla de como... Hasta que no vuelva al orbitador como que no se me va a reiniciar ahí el sistema ahí. Porque no sé, creo que no funciona. Digo que yo sepa no funciona así, ya sé que no sé. Pero porque ahí donde la reputación no se reinició, ¿no? Con todo lo que estaba farmeando ahí antes del reinicio. Pero bueno, ahí ya lo mismo, ahí como vaya, ahí tocará ver cómo va a ser el caso aquí.
La verdad es que ahora que lo pienso igual, hay como que hay un poquito, un pequeño miedo ahí en el tema, ahora que lo pienso con el... por el tema de lo que se vio aquí. Ahí con el tema de lo que mostraron ahí en el TennoLive ahí. Que sería el tema ese de que el hombre muro como, oh, te está muriendo, y ahí llega el otro tipo ahí. Alright, once we get this thing rewired, it'll auto-teleport to a destination of our choosing, where one of our people is waiting to pick it up. Ahí de como, oh no, te está muriendo el hombre muro. Hola, ¿quieres revivir? ¿Quieres tener una segunda oportunidad ahí? Y bueno, el tema con bala más que nada ahí. Hay que le haya hecho algo parecido a bala ahí. Ahora tocaría la otra fase aquí en esta. En serio, la que me te permite esto. Once the trap goes off, the taxmen are going to respond. Hasta aquí. There it is. Steady. Steady. Boom! It's down. Now get me access to its station. Esto aquí y ahí. Ah, el chocolate está matando a todos en esto. Vamos a ver si podemos activar un arcano matando esto ahí. A ver que los arcanos para más daño ahí. Y ahora podemos reciclar la habilidad, mejor dicho. Y bueno, ahí ya tenemos un montón de rato ahí para esto.
other things besides. A ver, vamos a ver aquí. Y bueno, a ver, ¿cuánta reputación me dirá esta ahora? Siento que va a ser como... Ah, no, ya está listo ahí. Bueno, ahora ahí cuando bajemos ahí quiero ver, ver ahí cómo tomará el juego esto acá. Hay que ver ahora cuando vaya a hablar con Autico que me dirá en esto. Quick geology lesson. El contrato 34.000. Ah, bueno, no, al menos pone salió ahí salir y entrar ahí para el tema acá. Now we've got thermia fractures threatening to roast Fortuna. Neff can fix this, but he won't. Green. And remember, you never heard of me, you never heard of Solaris. A recently unearthed Orokin artifact is being couriered to Neff's command. Find the courier and liberate the artifact. I might have a lead on a courier. The artifact was unearthed during routine mineral extraction. I located the excavators that made the find. Commandeer them so I can get a look at their logs. Empezamos por esta hora en esto. Excavators incoming. The corpus will attempt to Bueno, disrupt esto aquí. operations. Prevent A un mapache. Obviamente quiere esta piedra azul. Ah, terrible. ¿Qué le dieron de tomar a ese tipo ahí? Este tipo anda fumado y volando. Terrible, ¿qué le está pasando ahí? Terrible, mapache. ¿Quién está conduciendo esa nave? Oye, algo de estar cargado ahí con daño ahí por el disparo de la nave ahí. Ahí está la espada lista, sí. Ahora hay como todo. ¿Hay algún orden de los enemigos que... ninguno era... La verdad que quería ponerle eso ahí, bueno, ahí ya después. Ah. Queda un ragnoide en estos lados. Vamos a recastear esto mientras aquí para más que nada y poder tirar la Draco más barato ahí. ¿Se miran? Sí, igual ahí me sale mejor esto aquí. There's the drone. Swat it out of the sky so we can get to work. Starting a remote hack. Once I'm done, it should teleport into the waiting room. Antes de murió justo ahí al final. Entonces murió el bicho ahí. Bueno, ahí ya lo mismo. Si quería mantener ahí como, bueno, al menos un enemigo vivo, pero bueno, se me murió en todo ahora. Eso sí. Pues bueno, siempre hay con la queja, siempre va a haber una queja con la pesca, si no no sería, o si no no sería una mecánica de pesca si es que no hay alguien quejándose, obviamente.
Por lo menos hoy día estaría ahí. Nurse crew are falling back. Mm. Follow up if you're feeling it. No, más probable es que vaya a pasar eso ahí. La verdad, ahí al cancelar la animación. Ah, ya carrera aérea, ¿eh? Como yo, ¿dónde está el objetivo? SU needs those supplies more than the Bueno, corpus. Lock them down before the taxman make no te dije que lo he visto, pero a lo mejor haberlo visto ahí ahora. First cache, 2 to go. Ahí está. The second cache, one Ahí more to go. triangulé mal la posición por mi lado, pero bueno, ahí ya lo vi después. So fast they never even got to wake their supervisor. 10 out of 10, and I think I just worked something out. Humor me. A ver, vamos a cargar. Bueno, ahí da lo mismo ya gastar energía extra ahí. Vamos a tirar al lado ahí para que esté dando vuelta y matando algo. No. Bueno, ahí ya lo que me arrepentí después de... Accessing buffer. Analyzing. Porque bueno, para esta fase de aislador, prefiero no activarlo para esto, pero bueno, ya lo hice. No, este es el último que va a haber ahora. Está al otro lado del lago. Ah, no, ahí está. I'm in. Taking a quick look around. Uy. Coordinates, reports, blah blah blah. That's what I was afraid of. The corpus family. If they're still alive, the taxman would have taken any survivors here. If they're still alive, our team will be here. Here come the taxmen. Bueno, aquí esperar nomás en esto aquí. Vamos aquí un poquito. Ahí, perfecto. Ahí está el tema este ahí. Migaja. Digo, vamos a seguir migajeando aquí reputación para poder sacar el último tramo de migajas que nos queda de reputación. Así que vamos a estar migajeando aquí un poquito la red. Creo que este detector migajas. Hold position. Once the coil drive hits the trap, protect it. You see it? It's headed right for the trap. ¿Y cuántos minutos tengo que igual? Yo creo que... Terrible, falta uno. ¿Y tú? ¿Por qué vas? No, yo no fui. Ah, terrible. Terrible. A ver, está aquí, aquí. A ver, aquí tiramos el tripulante, aunque... Bueno, en esto error mío porque lo tiré muy tarde ahí, debí haberlo tirado más temprano ahí. No poderlo irlo roleando.
después ahí, pero bueno, ya lo tiraste, así que ya da lo mismo en esto. Aquí, bueno, entonces ahí, porque igual ahí creo que la veo. Igual ahí no está tomando este tiempo ahí en esto. Era igual es que no, pero con que Warframe iba a la categoría, pero bueno, ahí toca la de Siriorion ahí. Hacer, bueno, los tres. Y bueno, en el que iba ahí los Warframe por el tema ahí. And a few other things besides. Take what you can and get out of there. You see something you want to tackle? I'll get you to go on the blow. A recently unearthed Orokin artifact is being Va, couriered to Nef's a ver. command. Sí, obviamente. Qué buen diálogo ahí. Qué buen diálogo. Empezamos con esta y de buena de nuevo. A ver, alguna pila, porque antes aquí estábamos matando gente, ¿no? Para. En verdad como que me dio lamentar con el tema del tripulante ahí por qué estás aquí, pero verdad que ahí le queda duración ahí a nuestro amigo. A ver, 7 minutos, ok. We have the info, right? And we got a mineral haul. Anyway, let's make use of this lead. Igual, tal vez con esta aquí. Ahí, a ver, recasteo esto, aunque bueno, ahí muy lejos un poquito el otro. Y recasteé ahí con habilidades cara ahí. Hay alguna de la vida ahora que me fijé recién. No, ya lo mismo ahí. Bueno, ahí la bola de la muerte está haciendo lo suyo ahí. Take out the same amount again for this to be worth. Ah, está afuera ahí, que estaba viendo el punto de ruta en mapa ahí. Bueno, el casteo eso y el invisible.
No, porque igual teníamos... Digo, igual ahí de repente en la segunda... Uy, es rápido, así que nada mal. La misma que tiene antes ahí tal vez. Ahí como que te ven ahí como en el cielo, el asset. Ahí esperando a caer. No me acuerdo de lo antes, pero pues no me vaya a como los traen esto. Ok, campamento Solaris toca ahora. Vamos, vamos allá. A ver, creo que voy a... ya... Creo que igual ahí lo voy a ver un poco. La verdad. No quiero hacer eso. Bueno, ahí después lo hago. Ahí después lo hago y te me olvida y me pierdo ahí la cosa. A ver, ¿algún muerto por aquí? ¿Muerto? Mira, estando juntitos ahí. Terrible que tienen en medio de la carretera ustedes dos, ¿no ven que ahí pasan unos anillos andantes ahí y los pueden atropellar? Obviamente Irim cuando le salte la lotería va a hacer un ruleta, ¿sí? Obviamente. Aquí. ¿Qué pasó, Grim? Obviamente es una buena idea y si gana la ruleta hacer un ruleta. Suena como una gran idea. Sí, yo creo que sí. Ahora sí, esta cosa. Yo más o menos tengo como una idea ahí para el tema del bot, pero bueno, ahí tocará ver ahí como... Y para el sorteo ahí, todo lo que tengo que ver ahí como cuáles son como los que mantienen como las variables ahí con el bot este. Imagina que tal vez este aquí... Entenderá como el código ahí. Bueno, tripulante, ven acá. Y por un minuto... Terrible ese minuto que me tardé antes de invocarlo, me está jugando en contra ahora. A ver, checo una cosa. Ok. Para. Voy a ver un detallito también aquí. A ver, esto aquí. Going as fast as I can, but this data mass is some seriously tangled architecture. Gonna need you to buy me more time, Sparky.
Ah, un pisapapeles terrible. Ah, obviamente. Obviamente ahí. Grim abrió su lootbox de baroquitas de la semana. Voy a estar bueno de deuda aquí para esto. Porque debo empezar a dar bloqueo aquí un poquito los contratos ahora. Y bueno, voy a tirar el sorteo ahí. Something you want to talk about? Well, Así que bueno, eso. Ah, verdad que estoy. You are far more exciting and complex than any specimen in my sanctuary. A ver, aquí está. Bueno, hay un sorteo activo de, bueno, una cosa del Baroquitter, hay cualquier cosa menos cámara preparada. Ahí si eligen cámara preparada, bueno, eso lo explicaremos después mejor, así que bueno, hay un sorteo de una cosa del Baroquitter, hay elección de la TennoCon, hay cualquier cosa menos cámara preparada. Y para entrar, exclamación ticket en el chat. Y bueno, ahí para poder reclamar el premio, tendrán que escribir exclamación victoria en minuto dado. Cualquier otra cosa que diga no se aceptará. Y bueno, aquí va a haber una condición extra para este sorteo, que si el ganador dice que aunque sea de chiste, cámara preparada, se hará el reroll y perderá el premio ahí. Y te tirará otro ganador ahí. Así que con eso dicho. Y con esto dicho, cuando a esta amiga que le quede la mitad del tiempo, te tirará el ganador. Así que con esto dicho. Ahí. Eso ahí te tirará el ganador, pero podrán seguir entrando el sorteo ahí. Así que ahí el tiempo corre. Y eso. Así que ahí el tiempo corre. A ver si es que ahí estará atento el ganador para poder ganar el premio ahí. Ah, bueno, el ganador es. Ah, esta criatura del mal ahí estará entre nosotros aquí. Ahí el tiempo corre. O si no, podría ser fita ahí para esta criatura ahí. Así que a ver si aparece ahí para poder reclamar su premio. Y eso ahí el tiempo corre. Así que a ver si aparece. Ahí le quedan 30 segundos en nada. Así que bueno, Akechi491, estás por ahí presente, Akechi. Obviamente ahí va a venir oliendo el premio y para poder reclamarlo, escribiendo exclamación victoria con su olfato. Así que a ver si está ahí, Grim, 20 segundos, el tiempo corre ahí para Grim, así que a ver si aparece. Así que estará Grim para poder reclamar el premio, tocará rerolear ahí. Parece que tocará rerolear al parecer, así que por mientras déjame para aquí tema. Y parece que será Efita para Kechi, así que a ver, siguiente personita. Ah, estará entre nosotros esta otra criatura del mal ahí. El tiempo corre. A ver si es que está ahí entre nosotros ahí. Así que a ver si es que aparece esta otra criatura del mal ahí. Le quedan 40 segundos, debe escribir que lance victoria. Y bueno, en nada empezaremos a decir el nombre en voz alta, así que a ver si es que aparece esta personita de acá. Bueno, y Funitape, o Funi, como ahí, a ver si está Funi para poder reclamar el premio, le quedan 25 segundos, ahí a ver si aparece a tiempo para poder reclamar el premio, o si no tocará rerolear ahí. Así que estará ahí entre nosotros Funi, o será una fita ahí.
Así que a ver si aparece 10 segundos restantes para Funny. Funny Tape. Hay Funny Tape ahí, a ver si está ahí ahí presente. 3, 2, 1. Y Fita ahí para Funny. Siguiente personita. Está esta criatura del mal entre nosotros. Ahí. Aquí la habrá visto. Por aquí está otra criatura del mal ahí para poder ganar su premio. A ver si es que aparece esta criatura ahí para llevarse el premio. O si no, aquí está ahí. Así que a ver si es que aparece. Ahí estaba. Bueno, no sé ahí qué cosa del varo hay que trae mapache. Además, no lo quito esto. Verdad, porque donde lo saqué de la otra parte ahí para el tema ahí. Pero a ver si está. Que vende pues todo lo que ha traído. Todo lo que ha traído ahí el varo. Hasta la fecha ahí. Ahí están las cosas estas por si alguien te lo perdió ayer en el concierto ahí, si no puedo sacar el drop de ayer ahí. Terrible. Que tiene estas armas. Y bueno, hay los mods ahí. Que sí, son varios. ¿Este qué es? Multidisparo. Pero no te estaría aquí hasta ahí. Este no me acordaba que hacía por los vídeos ahí. Mapache dice. Parara. No, pues mientras voy a revisar una cosa aquí mientras. Es que no sé. Ahí hay cosas ahí. Pero ¿qué me falta? Porque de qué me faltan notas ahí, me dice ahí en el tema ahí. Ahí me dice entonces ahí. Que bueno, igual ahí, déjame ver hasta cuándo estaba, pero creo que era hasta el lunes ahí el bar, o creo que era hasta una semana que era, no me acuerdo ahí, déjame verlo. Pero bueno, ahí tendría sí, hasta el lunes más o menos ahí, para, bueno, decirme. No, este es el otro, o no. No, ahí hasta el sábado que viene. Bueno, ahí hoy día nos vemos temprano. Digo, como entre comillas temprano ahí porque, bueno, aquí está ahí el tema. Es que, no sé, ahí... Porque bueno, ahí estaría el repetidor que necesita el pack ahí sí o sí para el tema ahí. Y bueno, ahí... Porque te encuentra con Duster, así que dame un segundo. Bueno, ahí nos vemos Mapache, Miguel, los que te fueron lurkeando. Gracias por la reida de Inicio. Espero que la hayan pasado bien ahí con la TennoCon ahí esta ocasión. Y ahí nos vemos mañana ahí con las semanales. Y ahí nos vamos a ir temprano hoy. Así que ahí se me cuidan. Ahí lo voy dejando con Duster. Y eso, ahí nos vemos, cuídense. Adiós. Terrible.